Soifua manuia i le whaafonga mai o le tātou tunu u le nei tae au malo le soifua manuia malo fo le tauata i o le tautua ne si fonga lo moi Wellington le Samo Capital Radio tu amatalina na tautua masani i le tae au nei o le asolulu asolua se fulu o nei masino mati i le tātou folongo nei tu sanga luafe lua se fulu manawha. Alo maia o le a tātou mo moi le tuela ni tātou sauninga lotu fale ainga o la taita ia le sunga tau si matanga luenga Reverend Missionary Tuta Mai o le kalesia me tu sisi Samoa matanga luenga tau wa usimaya le whaafafonga. Tato iai Samoa le tau loto inga o ngā luenga ma fe au le nei va yasu. Ina ua ofi mai ma le file mu lo tātou waa i le nei aso fōku. Ai o maia ma le anganga fia ma le loto whawhitai, se i tātou tapo i atu i le atua i le nei tae au. I vi atu ia o tō i le alii, ma la au atu ia i lona suafa, ia o tō whailo atu i nuuana mea na whai. Ia pepese o tō i a te ia o tō whaipesenga i a te ia, tala atu ia o tō i ona vāvenga o malava, se i o tātou tatalo. Le atu wai, o mātou wala au male nganga whaalo alo, a wina mai alo o nganga pa ia mo i mātou. Sa unia ai o mātou loto o mawhanawhana. Mātou tapo i atu ai i ate oi le nganga a toa ma le wha mao ni lava. Ono oi Jesu Keriso o mātou wole mtatalo atu ai. Amen. O le a tātou i vi i le atua i le vi inga o saunia.
tusi faitau mo i tātou le nei tae au. O la mo mai le tusi o profeta o hakai. Hakai o lona mta upe lua. Whao ngā ina ra whai upe lua se fulu e whaangata mai ra whai upe lua se fulu mare tōru. Tusa ai o le tusi faitau aso le kalesia me tisi i Samoa. Mātunu i fafo. Hakai o lona mta upe lua. Whai upe lua se fulu e tau fi mai ra whai upe lua se fulu mare tōru. Whaafonga mai o te whaitawina. Ua o mai fo i lea fionga lea li. O lea tu lua lea. Ia Hakai le aso e lua fulu ma le wha o le masina lo whapea mai. Whai atu ia seru pāpelu lea li e pule ia iuta. Ia whapea atu. O te lulu ina le langi ma le lalo langi. O te furisia le nofo ali o malo. O te wha umatia fo i le malosi o malo o nu ese. O te furisia fo i kariota ma e ti ai. E pa uso le whanua ma e ti ai. E whenga se ai la tō ia la tō peru. O whetalai mai lea li o au. O lea lava aso o te ave ai o e lau au na o seru pā peru lea ta li o salitielu. O whetalai mai ai lea li. O te whaia o e pei se wha mau wha ai longa. A wā ua o filifilia o e. Ua whetalai mai ai lea li o au. Tau lava i lea nganga o lea tua e wha pupula ma wha malama lama. Ana fionga sa whaitau ina. Mai atu maulava ia te ia le vi inga e o i le wha vavau. O le launga le suafa mamalu o lea tua le tama le alo ma lea ngang pa ia. Ameni. E fia whao ngai na lava le au tū whidiwhidia o le nei aso. E wha pea lo na whaitau ina. E whaea ina e lea tua le tangata whaatua tua. E whaea ina e lea tua le tangata whaatua tua. O le uruai malanga lea na foi mai le tā whiangai. I teimi o kuresa le tupu o Peresia. O le whamoe moe maualunga i atoe whausia le ai o Jerusalema. Ma tia e o na pā atoa ma le toe whaia o le malu malu o whaaleanga ina. O le malanga lea na taitai mai e seru pāpelu mai o sua. O lo manino foi le mata au pe lua o le tusi o Hakai. Le fina ngalo le atua mo le toe atina e ina o le ai o Jerusalema. Ai mai se lava le malu malu pa ia. A wao le o ngā tonu leo le ola tāpua i o Israelu. Wa uma o na tuu ai le ingoa o le atua. Ina mata au pulava lea e lua o le tusi o Hakai. O lo i aise fe au tā ua mai le atua i a Hakai le profeta. E fe sili atu i a seru pāpelu mai o sua ma e o totoi le nu. Po o ai so la atu na i loa le nei malu malu i lona matango fie mua mua. Mai leve sili, o lo ta oto aire fina ngalo o le atua i a Hakai. Ina ia ta watu ia seu pāpelu mai o sua matoe ina. Ia toe whaia le malu malu lea. Ua wha lea ngaina. E sili atu i le malu malu mua mua. Ai ia wha malosi. Aua le popole mātu atu vale i lātou. E tu maulo na nganga mo i lātou i le wha moe moe. Na te lulu ina nu uma. O no o mai leo me mo mia e nu uma. Na te wha tumu ina fo i le malu malu i le pupula. O lo ia te ia o auro ma a rio e whai ai le ngā luenga. E sidi atu le malu malu lea o le a whai. I le malu malu sa iai mua mua malo na mātango o fi. O le fesili sa mua. Ai se a seru pāpelu. Ai se a seru pāpelu. Tali o le toa o le taitai whātua tua. O le ali o le aingo tā vita na whanau tonu o le tā whianga i Papulania. O le taula mua na taitai mai le malanga o le tā whianga toi fo'i mai a Israelu Jerusalema. Ua whaima taitai o yutai taimi ma aso mo o mia o le ngā luenga toi whare lei mo Jerusalema le a ai ma le malu manu. O le taitai whātua tua ua langa ina e le atua lona loto e ala i le profeta o Hakai. Lea iei le tusi sa whaita wina. O le taitai whātua tua ua whaima mama i le lima o le atua. O se wha mau wha i longa o le pule o le atua ua tuina atu ua tatanga ai mea uma e whai ai le ngaluenga. O le mauri mau o le tusi. Ua wha maa losi seru pāpelu i le ngaluenga e tusa ma le fina ngalo o le atua. Ma whai ai le ngaluenga se ia wha i wina ma wha uma ina. Ua moni le autua le nei aso, e whaea ina e le atua le tangata whātua tua.
Samoa le au ngā rua i ngā luenga le malo company whapoputonga au nanga te totasi ai maisi o e kare sia maulotu o le tangata whatuatua o le mama wha mau whai longa i le ao le atua e whao ngā ai ma whaatanga ai mo ia luna whao ngā ina i me fina ngalo ai le atua lua o le tangata whatuatua o le tangata e lewa ai fua i le isi tangata au wā e whaavai e ilo na loto i u leo le whaavai ma le pala ai. Au le tangata e wa ai le atua au wā o lona malosi lea, ma lona fesoa soani lea. O le tangata whatuatua, o le tangata e le whai ngā luenga le maea. E whai se ngā luenga o na tuu lea e le i ua. Au le tangata e whai ngā luenga maea ea, e whai lava le ngā luenga i a tau lau ma maea le leilo na wha moe moe. O le whaia ina o se rupapelu, e le na o le ngā luenga lea, ai a sila i le mātei o mua i le ngafa o Iesu, o lo tu sia ai le ingoa o le neitoa, i le ngafa o le whaoratanga. E whaia ina i tātou, pea whai tātou te whātua tua i le atua, le tamā, le alo male anganga pa ia, o lo tātou wali o Iesu ke wiso, o le na fio mai, ua tātou whātua tua i a te ia, e whaola i nai i tātou, e whaia ina i tātou, pea whai tātou te whātua tua i le atua, manuia ngā luenga ma whi au o le ne yasu, se i o tātou te talo. Le atu ai lo mātou ta mā o i le langi. Ua mātou wala au ia te oe ma le loto whaafitai le ne yasu. Tau loto a inga o ngā luenga ma whi au, malanga whaia lau whanau, ua whawhetai tele i lo uanga le lei. E lilo lava ia i mātou. Lo whaunga ina o i mātou i ngā luenga ma whi au uiso mātou whatau wa. Mātou te langona whatasi ma le au ngā lulue lo walofa e le mawai. Mātou te ritonu i lo tausi wa tele i le soifua ma le ola. Wa fua ai o na manuia i mātou uma mai lava i e o mātou tua lo lātou soifua. Se ia o lava i se toe tangata. Ngā luenga ma whi au ese. Lea li ie, vi ia oe au wā o le mālosi ma le ola ua e fua i mai. O le poto foi ma le ata mai ma le iloa. O mea ia ua e fua ina mai o mea alofa ia i mātou i ngā luenga uma. Ia, e ui lava ina le i whewā ai ai. Le atu nuu i le nei tae au. Au o mātou la ngona whaatasi lo wanga le lei wa tausia ai mātou. I aso uma pe i foi o le nei aso. Whawhetai lau tuspa ia wa o ai i mātou i ala o lo fina ngano. Wha ai loa mo i mātou. Le ala e ao na mātou sāwa wali ai. Whawhetai tele i loua nganga pa ia ua whai lea ma lawe ai. Whaola mo mātou i tu aso le vai. E la langa ina ai o mātou la ngona fou. Ma mātou sāwa wali le taita inga ma whanawhana loua nganga. Whawhetai Jesu Keriso lo mātou wali i whaola. O leo na ea fio mai le lalolangi. Ina ia whaola ina le lalolangi i a te oe. O le whaola tanga ua e saunia. Ua mātou whaatua i ai. Ua o le tāpenanga leo lo mātou anga atu i le mālo ma le ola e whaavavau ua e saunia. Mātou te talo i le nei tae au, le atu wae. Mātou te whaamau lalo foi ma mātou whaatu isi. Ia mata lava o maasiasi e whea ngai ma oe. Ai o mātou te talo whaatasi ma le atu nuu o lau e kāle sia ke usiano. O whai ngā mālo mātu nuu. O a inga te tasi o i mātou ma mātou whanau o ngā luenga esi. Ia e whamā ngalo i mātou. O a o mātou a leu mo mātou sise, o a mātou wanga sala i o ruma. Wha mole whamā ngalo mai. Mātou te talo i ngā luenga o le nei wā yaso, ma le nei yaso. Whea lava o anga i aile au ngā lulue, whare whai ngā luenga, kampani ma whalapo putonga o e kale sia maala leo whasala lau. Lea li ia lofa fesoa soani mai. Anga le lei oelo mātou atua, i nei whanau o whea ngai maa o onga. Mai se foio nei mātua mātutua i tapua inga o malu whale ma inga.
ia o atu iai lo uanga lelei. E le mai loa e mātou le tangata malona mawhatiama. Ai so se tasi o mawhatia ma ti ngā i le ola nei. Ia o atu iai o ua ao anga lelei. Lea li ie. Ia vi ia oe ono lau upu ma lau tala lelei. Ua mātou mōli mau ma whaalongo iai. Pa manuia ngā luenga le ala leo le nei aso. Ia i umea umai lo lava suafa. O le mātou tatalo lea ma leo lenga e ala i lo suafa Iesu Keriso. Ua o le mtatalo atuai. Tu mau yo mātou lunga lo manuia lo file mu. Ta mā le alo ma le anganga pa ia nei o i le whaavau lava. Amen. O le na ua whaafonga le tātou tunu u le tātou whaina. Lotu nei tae au, te ia le sunga le tausi matanga luenga Reverend Missionary Tuta Mai. O le kalisia meto tisi Samoa i le matanga luenga. Taua moli le ngang whaafatai i le sunga le tausi matanga luenga o no tāpenanga mātou o fi le tae au. Le uto matawina i fo i le whaafonga mai o le tātou tunu e ala i upo le tua tawia o se fatu e pa ui se ele lei. Tupu mola iau ngā ili soi fuafa le nganga o tātu tangata. Haftai fui mo talo sanga mo lia. E tapu i e fui faiva. Ia o ni fui aso o le a ngā i tuailo tātu. Tunu whamunu e le tuailo sunga le tausi matanu welenga. Ia le fale tua no whanu. Tai nane le tapu i ngā le kalisia manu ia tele le ne yaso. O le vinga o le tua mai le kalisia me tutisi. Ia isa tupai tea. Ia le vinga o le tua tuataliu mai. Fa wautau tua le si ufonga lo mua nei tai au. Faftai.
Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falun, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amak sa may apple feet to the banveao, sufong alo mua, atau le tayao. I le nganga palolo te fia te falofa ma whaatalo whantu le tātou tunu nei tai au ma lo le sui whamanuia ma lo fo le tawatai le nei tai au le asorulu a solua se fulo nei ma siro mati i le tātou solvalinga o le nei tu sanga duafe lua se fulma le wha ia le tautua le siu fonga lo mui Wellington ia ma le polo klame ia o le ato le tai au fia fo le nei tai au mau fo le vanoa ma te whaatase se fo i ma le tofina ia ana wha solo ia wa fo le teitoloina fo i o lo taupa ia malu tau malu ia ile nei tau marulu talo fa ana malo si fu mo nei tau talo fa good morning fa malo mari le usupo ia o matuai malulu tau malo la fo ile tata o fa fonga ia le ki mai fo o la le tio fa longo ile tau tua si fonga la mo nei tau la solulu malulu la le tau ia tatu ia i Wellington ia mari moni le le ia fa ia sina malulu le tau wa i to al isa vo ile lu ngota vali ia tau fa tinga tafu ta vale ta o le smaru a ma ta foi na fela mai wa pe fongi isu tu lo le a wai lo fila po ta o ta malu no fa lo pe o a ma ta ona ona i swinga fo le tino i le tangata ta soi fo mai o fo fongi fo nga le ali
Malo ia mai le matango le viva yaso ma le uta tu lo nga tonu le yaso la sululu ia e tatu tu la sululu ia e se fo ia winga yo la sululu ia wale uta tu matai Iwe. fai mo le yaso to file mula fo ia wale foi wala ta fo ile ia verso fo le yaso wasa sili pola so li wa verso la smali ia ona le umi fo ile atu wa nga fa na pe wo fo ile wa ile o pisi telefone ne time sa olia ia e Ai ma mai ia fofuanga fo ima onga fo fenga ni vai aso mari. sa o tala vrita se kia me ele ia fu se me e fa le tonu e fu va yaso la to ia o tanga la to ia e fia ma le o va ta se male tu ia e manuia me Moni le so no. Ai ma lo lava mari la se atina wasta fa talo fo ni tai au. Malo ia o folo fa tala fa tu tatu tinu le tai au pa io sa mo yo tu langa fa lu pilupina ia pa io le tatu tinu ia manatu le o is fa tala le tai au no tu ia fa tini tu salo tu pa ia o tu mamalu o sa ma fa ta fa le tinu ia manatu mai pa ia mamalu le tu le sa tatu fa ngai le tatu so ni ngalo tu fa ai ngon le tai au tatu te filo ia i le tai au lu monu e lo tu no pe ia upu ia e fa peor matu fa tala fa tu proclame on ato tau ma tu fine ia ana fa solo ia mati ho follow fa tu fa tala fa tu tatu tu ia i le tapo inga te o tala lei o ona le tu o lo fa le malu le fa te fa taulanga fe tai tunga to sini o le pai o leola ia wala se fo fa le nganga tatu tangata ia matu te o follow fa tala fa tu le nei tau fa tai talo fa tai no manu wa se manu yo sa mo nei ma tau ele whangaruina fo ina i o tātou tu a sina o tamam tina mātutua i o lo tāpoi me mota malawa tāpo ia whaiva mtiu te o lo whengai ile tātou tunu le ngāte fo ili alon whanau tupolanga talvau o lo whengai mā o onga nei fo i tau o le tau sanga apitor whatalo whātou i le fionga i le matua solii ia af masanga ma le whanatua ia tainane lo fisa malu lo fisa komisina maulunga sa moia te oro New Zealand nei ia mātou whatalo whātou nei tai au le tamau le tātou tunu ia i New Zealand ma lolo se fumanuia ma lo fu te watai pa aftai fu ma lauta tua ia wa tatu tangata i lo mua ma mis fo ia te ro nei atalo fa te fo i nei tau i tatu wompa anga ia lo mfaiona ma futa mai lunga o tatu api o folinga lunga o tatu ala tau YouTube channel lunga o tatu api fa longo lunga o tatu ta vale o fea lava lunga o tatu frequency tasi ono tesi martasi fa mo mātou te o wholofa whaatalo whātou nei tai au whaaftaile whamono ino lulawa o lo sa tono whalwhai ngā luenga o fisa o whea lava seno whanga o whaione mau mari tātou tautua ia mātou te whaatalo whātou nei tai au vea lava o tau whamunianga le tātou tautua le whangaruina fōina i o tātou mātua i o lo mafuta mai tono mota e tau sei tangata mātua tono whale mai ia le ngātou whuilia no whanga e pe e tu ese manisio no whanga o fea lava o whaina mau mari tātou tautua nei tau mātou te whaatalo whātou ia ma good morning atu ia tau le nei tau tātou mafuta ni tātou proclame ato tau i le aso lulu nei ia lo ngā tono fui o newa ia so whaaftaile mafuta mai ia i le tātou tautua to fine ana ia telo tātou wopa anga o mafuta mai fui nei tau ia se teimi tātou whaatalo whaile ia ai tāua i o le tātou whaafonga mana whaalongolongo i le tātou tautua i le aso Moni le ma lo lava mari mo tato fatara fa ni tai au iwe sa on lava so noanga mari isele ta ua wale lava tato te fatalo fa lava te lo taimina i tato wo swafa fo i lato lo mai mo mai ngo tato penga te failang ai lim fai lava fa ngalo inel to te leo tato tamama tina matutua ia onisio wompa angolo fa ngaina mai lava le tato tasi ono te sima tasi fa mo ia ono lvainga fo ile ai le la tato tama fai ia mwhaiona wha asua atu wha o ngā le Facebook po le YouTube ina i tatou wompa anga ia ina ia maua o mai i latou ia le tatou tautua ai me se laso ngafua ma laso tofi a tāsisa ia ma laso ngafua ma laso tofi ma nei e o le vaanga leo e sau noi sa o li o telo tatou pa anga lungo le tio ia o te me nei wala atu i fuanga ma tu lango sui o tikra losi ma pena ia ma nei foi lo wha o ngai no tatou o nanga i o Facebook ia por apio folinga fa ngoi inisi ia martatu ala to YouTube channel tu se tfa longo to e mata mai o mato folinga so te au le tas i nu por tatu tua ia ai fatalo fatu leita au tatu tunu good morning i leita maru no la sulu fai mali leita au ma vuta mai tatu proclame
ia ole atau le tai au RSA tala lala e te tala tua tātou proklame le tai au. Tra-la-la, 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 tra-la-la. Lei tu malo talopa, sa fa pe mo onga, e I usi o wola, mo lene ya wa onga, le I fa pe o sola, ko uai ai se pona, musue I polong, le fia maua o le sa o lo tonga. Tra-la-la, 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 tra-la-la. Asele atu yama, posa uanga sala, I leva penga yai, ma auto tupulanga, ia la koi ponga waa, pa solai nu uamaga, ayai ni alofaang, yana tia soleanga. Tra-la-la, 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 tra-la-la. Se mea au te ale uai, ia paa mole mole, ia malu mai le vai, ia na atia ita, I patua la vai, e poto le tautai, ai se selo na lima. Ta-la-la, 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 ta-la-la. Tra-la-la, 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 tra-la-la. Toi whatala whātua le tātu tunu le nei teimo le tae ao, o sina wainga le nei le talo le tau, ma le talo le tai, e wā fwoi fuafuanga whai o le nei aso lulu. Mo le lau mui Wellington e le nei aso, walo ia le ofisio le wā i tau, langi le nei aso mo tātou, mātongo fia fwoi le suru la, se furma le ono le fua o le ea mawalunga, walo tika ri le fua o le ea mawalalo wha mawina, mo le nei aso lulu I tono le lau mui Wellington nei. Le aso a tau fa pena fo I winga o le tau, langi lei sur mātu o fie fo le tau, mo tātou Wellington. Le te lengo le vainga le atunu a tō nei aso au ki lani Hamiltone, taupo, Palmerston North, ma nei le sur mātu o fie la mo o tau nei aso. Pito I sautau le atunu Christchurch, Timaru, Dunedin, Queenstown, ia fa pena fo I Invercargill, langi lei fo le tau mo o tau uma lono winga, le te lengo le atunu nei aso le langi lei, mātango fie fo le suru la. Ia si wangana ile malulu, io la tātou fia ngai mai tātou, a mata foi, ia na tātou fia ngai mai tau malulu. Ia I le atunu atoa, I le nei aso I tonu o New Zealand. Tātou se atu I Samoa sio tātou tunu o lo fisol wa I tau Samoa, na ile lato reporti nei, o au savili angi mali o to lau, o lo uofiti ai nei Samoa mai au mai ai na iau, ma timu pū, e a fia I le atunu. Mo upolu ma sawa I lei aso e langi lei,
Ia inisi o taimi ma timu pu, ia I taimi o le awoli fa pia foi nei wila ma fai titili e ono iai. O le tala na tau mo New Zealand, Wellington, ngata foi le so tanto tinu I Samoa I le nei yaso. Ai le tala tai, o la to foi o la saune foi fa ngontaina ngata I fale, mo Wellington o lo suar tai le taimi nei. O lo suar tai I le taimi nei. Fua toe pe I le kuata te elitu lai valu tau nei. Kuata te elitu lai valu tau nei o le pe I le tai Wellington, toe sua I la uli le afoli tu lai lua, o le toe pe le afoli tu lai valu le poana nei. Mo mana porirua o lo pe le tai le teimi nei, o lo pe le tai porirua, fua sua I afoli tu lai valu tau nei. Afoli tu lai valu sua le tai, ona toe pe atu lea I le 10 minute te elitu lai lua I la woli, fua toe sua I le afiafi nei le valu e te elitu lai valu le po ana nei. O le talana o tai ia manatua le saonga le mu, I lunga o ngā sami ma vai le yaso, manatua ni o whaola, ia ma whailoa fo I la ainga, le nofuanga, o whea fo I o le utua ngā, ia mana teimi e tau te fuafua, e tau te liu mai ai, ia wā lava le saonga le mu le teimi, I lunga o ngā sami manuia le tele le yaso, ia wā fo I fuafuanga whai o le tātou tinu whaftai. Swing on tupe leita e au tasi ta la New Zealand ma waile iwa sur tasi sene Australia. Ta la New Zealand ma waile iwa tasi sene Australia. Malo sur ta la New Zealand I Amerika ma waile valu se fulu sene. Au ta la New Zealand I Samoa le yaso tasi ta la New Zealand ma waile ta la 5 se fulu fa sene. Ta la 5 fa sene. Ole awunanga lea le ANZ, kon fantupe le ANZ. O lo mo e tātou rates nei e mānele asiasi tonu o whale oloi tonu o porurua manu tua aoi ia pe asiasi fo I lunga o whantupe ia ma ofisa fo I whantetefoni I lunga o penga te whailangi ia mānele fo I lātou rates a wā fo I ia au la fo ina fo I o tau se leni sa mo whakteile anga lei ne o tātou ainga ia mea whai fo I anu ia meiso e kālesia o lo tangi mai si o tātou du I Samoa manuia la fo ina o tau se leni ni aso whakteile anga lei. Manianga mo as soifua mas whanau mo I lato uma na soifua mai le aso luas fulu o mati. Awane ngalo le tato emailina o le aso whanau at samoacapitalradio.co.nz wha se mai isau wha manuia ia pe tope mai fo isau fi autostusia no tato upinga ufsota inga. O le tus fai tau tom tawina I fo I lato na soifua mai nei aso e mau mai le evangelia a Ioane lonam ta upo isfunu ma le fitu a lona fai upo e luas funu ma le tasi. Ina ia tasi I lato uma wha pei o oe le tamā o I totonu ia te au o au fo'i o I totonu ia te oe. Ina ia tasi I lato I totonu ia te ita ua. Ina ia talitonu le lalolangi ua e au ina mai au. Evangelia Ioanes fulufitu fai upo e luas fulu tasi. Ina ia tasi I lato uma wha pei o oe le tamā o I totonu ia te au o au fo'i o I totonu ia te oe. Ina ia tasi I lato I totonu ia te ita ua. Ina ia talitonu le lalolangi ua e au ina mai au. Tusina ia e ta ia laina I fo ilau savalinga nei tausanga fa mania tele lava le atoanga o tau asoifua nei aso alo fa anga fa manianga mai le si ufofonga o le laumua o le fa fifianga le mo o tau fa aftai.
tala fatu le tunu fa malo tfol ni temul tai au ia usmel fa fonga o le vava ile nei tala fo yo tala fa sol pito lo langi mena tupu ile so tau sanga mo vai e le solus fulu o le masina o mati o le sol tau sanga e tasi iwa te stolu o le tangata isua fa ya Sang Chi Hao Chen o ia le na fa vaina le parti o le Chinese Nationalist Party na manua i le so i le tamwhai e istangata e tangata waleina o ia. Ia e lua aso mulmuriane ia e maliu ai. E winga na maliu i le aso lufu lua po le aso lufu tolu. Tausanga ta si iwa lua lua o le vaa lea ta o le USS Langley. Wa vea nei le vaa lea ma vaa mua mua ale malo Amerika na te fe avia ia vaa le tau. O le vaa mua mua na i le so tausanga ta si iwa lua lua na amatahai. O le tausanga e tasi iwa li maono na maua le tuto a tasi le nuu leo Tunisia mai pulenga falani. Tausanga e tasi iwa ono ono. Tasi iwa ono ono ia o le whaalau loa na whaia na whaai loa aim whaalau loa i le ipo le langi i le tālonga soka. Ia na ngau ia i le so i te tonu o lone tona. Matua ula le tangata le ngau ia. O le sol tausanga e tasi iwa valus fulima o le li kānata e tamo e tālonga a Feleti ai la tau iman onga whaapitoa. Ia na amata i le sola na taamdusanga i le langi. Ia o le taumawhai lea e whaalau iloa atu i esu enga i le a whaina lea o le tuasivi o le tangata o le spinal cord. Ia e adu tangata le wheelchair ai na in tangata msosani a te ia. Ia na amata lai le sola na taumawhainga lea ia so o le langi ia ona o le whaalau loina lava o manuanga o le tuasivi o le tangata. Tausanga te siva valulima na amatai. O le solta usanga e duafe mo le tolu. Ia na usfaia ilo e Amerika nule o Iraq. Sosoni Australia ma Poland. Ia o leu tato iloa o le usfainga lava na Amerika mana uo na lafotuina iloa ma pulenga Saddam Hussein. O le solta usanga te si valu tolu sfumal whana amatai o na ilo se fua o le malo ni usila. Ina ua tāwhia e le vaenga le tūte i sini Australia se vaasa i se fua. Ia o na manatu loleo ni usila ua tauna whiriwhiria so na tanga vai. Ia o le tausanga ta si valu tolus fumal whan tupuai. Ia leu tato iloa le wele tanga vai o le malo ni usila e whao na whaafetu e tai tutu salileia ma le fua ia o le malo Australia. Talofa pa o tono pelongi o lo e whafonga mai i le sifonga laumbo i Wellington. Whaasira silanga tā ua. Le alepa ia i le foe e mapuane i le to'o. I lau whaasausaunga ma lau tāpo inga sā moa le atunu tofi ma le atunu o mamala. Tūlou na lava. Wa le awhiwhio le pa ia maulunga i tama ma ainga o ainga fo i maula tau tama. Tū mua fo i mapule o i tū au ma la taua ainga i le tai ma le wa au fona ti. Le pa ia maulunga i le ainga o tupu o ainga o nofo ma ainga na tawha i wha. Le pa ia i le whaleanga fulu a wale a whiwhio sua ma le vai whanua. Fofo mai i tūlangi sa ole masale au mua ma le launiu na sa lua. Pa ia lewa ia ma mamalu a toa li o ai le masina. A e tā lofa lava. A ole nei lava whaasala launga e whaasinu tonu lava i alo matama whanau ole nei nuu o tapa au masale lolonga. O loa fio maala ta i le lau mua Wellington ni usila nei. O wale susu o lupe whaalele ma taulanga soifua lo tātua fio anga. O loo whaafalele malu i so o se whata whai taulanga a wase manuia o lo tātua nuu mahinga. A te nane lava fo i le hawhio tupu matamali o to uli ma fue sina le au whai tō wha ma whale upolu o tō finga. O le pa ia lava lea o wale hawhio tia malua manuwai o tino usi masua. Susu foi le malelenga le mali e toa, le mamalu o le whale fia ma le whale sala whai, le lolonga pule ma le whai toanga, le lolonga pule ma le whai toanga, e te lave i manino ma lave i a ava. Le pa ia maualunga o alo mata ma whanau o e na soifuane ma tutupu ai, e lo tātou nu pele o sa le lolonga, le pa ia o so upaolo ma so ufa malu malunga e malu wai le nei nuu. Ai le upu moni lava, sa ui lava foi ina whaau nu ua Israelu ma whaau peo pea inu ese tūlou. Ai na lātou sisi lava no lātou wha malama
ma tatalo i le atua ina ia manuia i Yerusalema na tutupu ma o lane ai. O lea mātou te tatalo atu ai ma o mātou walau atu, ma o mātou whaatangisia le pa iae ma le mamalu o lo tātou nuu. Ina ia se iau tau awhi o maia ma maliu mai, tala maia aosi o tātou mafuta ma wheiloai, ma whaafisa ngai, o na ua loa loa fo iaso ma tausanga o tātou le wheiloai. Ai se ia fio maia se o tātou whale, ma soa lau pule whaatasi, le tusi tālu sanga mai le li whaifi au, ma le matanga luenga i sālo ngā sāle lolonga, o le urua i la o le tala le lei, o lo o susu ai sua, susu ai tiu malu alii, o susu ai le autuli, masau noa i malu, o lo o lala ta i ele tō whai le tuua, o lo o lala ta i fo i sā pāuli, ma le nofo whanau, le matua ma le angai o lau siva, ai tainane fo i le mamalu o le wharifia, o le upumoni lava o le whaapito manu ia tasi le nei whaasala launga tā ua lava, ai o le whaasala launga e tatalo atuai le ava ma le mingao, ma le whaaloalo i alo ma whanau, ta ma whanau o le nei nu o sāle longa, o au Maui Wellington nei, e iau tausu mai matala au mai tātou wheloai, tātou mafuta ma whesila whai i le aso, ma o le a e sila fia i lava i le aso le au tūtonu, ma le wha moe moe o le talo mai o le tātou nuu i Samoa. O le aso e wha tau nuu e le wha moe moe o le asta o nai, aso luas furu tolu o mati lua afe lua wha, no fuanga i whaiai, Lima Iva Hyde Street i Wainui Mata. O le taimi o le se furu tasi i le tai au. O nisi wha mtalanga i fia maalamla matili ai, wha so tai mai Reverend Asuasu ti o tala, o lua iwa o, tolu iwa o. O lua iwa o, tolu iwa o, o le sunga Reverend Toilei Usua. O lua tasi, o iwa o lua o tasi lua. O lua tasi, o iwa o lua o tasi lua. Sainia le nei whaalinga e taulanga soifua sa le lolonga i Wellington nei. Whaftai. Toi whaatalo whātu nei teimi o le tai au, le ua toi o na o se minute, ia o toi nei o le tale o li tu la e valu, tali tu la e valu, ia le whapoponga mo tātu telefoma, tātu tala mai sa mortu fine ana le teimi o le tai au. Morning lei, Maria, manei fo i maloa, wha maloa tu fo i la tau, le whatu a mafuta mai, tātua si whongo lau mua i aso i limo al vai aso. Ai manei o te loa lewa, a mata fo i ona pa o mai tōna o le uka mari taimi nei lau ngā sese. O le ase malu tai au ma nei fo i lea i le tai au. Ia o tai au malu ru, le tai au fo i ora suru. Te loa e Mari, o te sawa nafi le ofisa, le le tatou whalawa umi, le whalawa umi fo i Ia. Whapea. Mana ia la tama le ai whatu a vela mai lava le whalawa fo i le ale bakery. Asa me wa pena le pe e watara lima o te le uro pe tamala na ai alula ma le misi le avoka e whale le paka. Alu tama whi ngofi. Mai ale le paka, poloka paka. Na, oisa. Tama mana poloka paka e mani iso li. Ai awala ni ifisiar poloka paka. Iyo. E salu le. Whamanifi le awa abnorming awa listanga te whapena. E mato i slice le peo tama whaino le cheese. Sisi. Ai atala e melt. Ese fo ia Mai tamana e ingula le kokosamo. Nia. O le fautuanga salu paka. Fautuanga sa o le se o le tātua fo fa patty fo le fa perk e le hiro se perk. Ma ne o salu wa sina paka i luka. A pela e lo to kokosamo. Ma nia le malu tai au. Lo fa fo mo tatu tunu o lo ye se fa la tau ta vale luka o le State Highway 1 in Timi nei ina i Lataratane Ngauranga Gorge. Le tatu tilo umala vanga le anga ia tu tai Wellington ne ia ile vanga le interchange le va le State Highway 1 ma le vanga le State Highway 2 o wingo la ia tu le hat i le valo Ngauranga Gorge ia o lo ia le anga ia tu le toni ia o lo ia sfala bla tu ta vale te minni ia o lo sa ia pa pali la lo sa ilungo la tele le te mortao ia misi la va per kala inga misi la tu iwa ka etu kaluka ia la va tu te ala tai fu te mo ngaluka le polo kala wala no fa la va tu ta vale le
ai awana I tanu tango I lau telefoni so ese ma lau telefoni taimile te iwa tango tope sau fe autostusia pe tope sau vili ia ai mau atu oe leo tongi lau sala se lau 5 futala I o fautuanga mo tai awa taimine I o taima tatu talafou whaftai. E le nganga fia o te toi whaatalofa tuai lo tātou tanu le nei fwai aso fau, leo ngā tonu le vai aso ilo nā salunu, e le whao wina o tātou tala mai Samoa e mea lo tutupuai. Wala asia nei mo le temi mua le tala whaasolo pito le wafu I mata utu, le iai o se masene whaata mo le vaenga o le tiute, e lātou te whaata I nai pusa o lopo containers a wina mai o lo mai whafo, anga I te tono lo tātou te no. E whaingo fie no lātou maua ni o loe whaoru whale whaaso tu lafunu mai te tono Samoa. O le masini whaata le nei, o le a whai ti tiere ngā ruenga lau whinga ruenga o le talaia leo pusa o loa, seaki pe o te tusa ma le lisi o loa na awina mai pepa, a maea o na toe lau foi lea I te tonu. O lo wha maea le whale tu ina I te tonu le masini whaata molo na whao ngā ina. O le masini whaata le nei mō pusa o loa al vaenga le tiute li wafu, na whaatupe mai e le wharetupe o ati na e Asia, e lalo o lana fisosoani ono se 10 miliona tā la, mo le wha le leia leo le tūlanga o le pui ngon saong le mō tātou wafu, e le ulu whale mai o tangata turisi e a le va ameli, va o loa whapea foi ma va whangota. O le fuafuanga le nei o le masini whaata na pasi e le masino Uni le kabineta I le tausanga lua whenua se funma le lua. E taua fonga sa whaia na manu malua le company mai seina le Newtech Limited. Le no lato au maia I Samoa le masini, le na te talai ne le asoana nafi. E tusa ma le tolu tese ma le 5 miliona tala a Amerika le taua le nei masini ta ua. Tusa le ma le iwa tesi ma le 5 miliona tala Samoa. Mai o se tūlanga le leile o si tasio vaenga o tāpenanga le atunu, e le taninga malo iao ki topa. Ua maea e le asoana nafi whelawlofo inga whaapa le mene ia na ngā ruenga wha ale fono, ma malo loilo ma sui whaipule, e na ua maea na fola sia ma talano ina reporti whaapa le mene komiti te tasio mtanga ruenga, ma ua pāsia ia reporti tūlanga aloa ia, ma ona teu ngai pe ona tāpena ina. E se tasio mata o pata wana tele I fina ngalo whaali o whaipule I le whono tanga whaiu, o le reporti al mtanga ruenga o le seifua malolo ina, na whea le whanmai whaama mātoto le atunu, le ua si itia lava le whai numero tanga te tausanga uma, ma wanga e tu lava se tūlanga le manuia ma le lei, pe a whatu sa tu si o tātou atunu pito I la ititi, awa mawa e le foi numero tangata wā fia. O fina ngalo wha alio sui whaipule, e na ia matua sa ili ni awa leuna ia I wha alawi loa, e matua I malama lama ma awa o ina ma fau o tātou tangata, e rea a fia ngai o ia I le so ona tau ma mawhai mea ai le pāleni, e lea a mata toe ona mauele mai suka, wha solo atoi loa, ina ta oto I lena foe wha ma le toto. O le whanau nongo taitai o lea tunu e pēr na whaalio lātou whinangalo le whoontanga muli, e na ia sa ili awale pui ai o tātou tangata, ma tāo fiai leo o mai I le la asanga muli, e le to iai se lawea inga mo I lantou, na o na whao mi umi te isi o aso whao popo le soifua, e mafutai maa inga. O toi te ama I tua mai le whale mai le talavou ia Richard te kitiona, le sa tau fiel mautanga sa ngase me to tue tong fitinga lona vae, ai e o mai le asoana nafi, e le I maua lava le tangata ma le taavale, na malanga tuai lea na ia whaapaina le la au malosi, na afuai o na iei manu anga I le a ao le li o Richard, na whaalia le talavou le au tu stala, a o lato nofo ma na woi lunga le wala lau papa I sina monga, na o lato I loa mai le taavale lo le Vanguard lanu liulio anga I atu, Lantou te le iano atu lawai na watu le taavale moso I fafo le tangata, ai na whate ia I lantou le pā le whana ma la vea I lo na vai, ma o lantou fesuru whaisolo ai loa mo le saunga le mō,
Ma ua ave le matulanga na whaingatai no lato ma ua a toa le numero le ta vale, e na o le R ma le numero 5 no lato ma ua. Fa lia sui kom sino mtanga luengo leo papali i Mona Lisa tia iketi. E le mawatu lava ni whaamtalanga mai mamalo le atunu i sitasi, e nā te sile fiaina, se whaamtalanga e whaatatau i le ngate li ta vale, ai whaapea foi le aveta vale. O lo whaawau su e suenga, ma le talo sanga mtanga luengo leo i le mamalo le atunu, e ni whaamtalanga e vesota i atu i le mata upo. O le a whaatupe whaata se le malo ni usila masa mo le wa ameli leo le a whaongai na le taringa malo i le whontanga a taitai o malo le taupulenga i le masina o ki topa. O le wa ameli leo le a whaongai na whaafale tali malo e whaamautu wai le to tele o le aua so fono. E se furu tasi miliona tāna le tawa o whai o le nei fuanga. O le a whaatupe ni usila le 8 miliona tāna ai 3 miliona tala o le sao leo le malo sa moa. O lo wha wau ta penanga mtanga luenga te itase le malo, e au fia i ngā luenga whaatino mtanga luenga o atina e te tele, lea o lo wha ngā solo i lava le wha le leo al te tele le tala whaatai a pia, wha solo atua ngā ilmalai wa lele, o lalo le wati i lona toe wa inga fau o toe wha fau i nei, o le malai wa lele wha wao malo i whaleolo, ma le tātou wafu whaavau māloro i mata otu, ai o lo wha ngā solo foia o onga al mtanga luenga leo, o lo fiso soani mai ei leo mai au se tā lia ma le māloro ni usila, ia o onga tau le pui ngai le ngato le whiawea i ina o mālo, o whale tani mālo e no foi mālo, whapena foi pui ngai lungo al te tele, e le teimi o le fon tanga. O lo whaanga yoi uma ma ngā lulue whaatasi mtanga luenga le teimini nei vaenga mo o mia, whapea foi tāpe na ngā nu mafio anga ua filifilia, la tau te whaafeilo a ina atu nu te tasi, lea e lanta i le 5 whetanga tau sufono, o le amalanga mai lea fon tanga tele. O tala ia mai sa mo le ne yaso manuia lo tātou o tunu, whasoi foia. Tālu flawa le whapoponga mo mua talafou mai le si ufonga le lau mua mo le nei taia o le asolua sifulo mati lua whelua wha. E se lau wafe tala se vanga tupe ua foina atu leo o se taui mo se tangata mwheo na mawatu ni wha amatalanga e wha atatau le tamaita e Marlborough o Jessica Boyce leolo o sa ilia pea. Na wha alia le ausa su ele polo kalame o le cold case ale TVN said. E yelo la tau tali tonunga, e atangia maina mafua mai se wha la putuputongo ni tangata ya afiele methamphetamine Marlborough, le leiloa ma le maliu o le ataine talavou, o le poa na pole na wha lauloa i le polo kalame mo le taimi mua, ni wha amatalanga fo winga i le mata upo, e luas fulfitu tau sanga le matua o Boyce i le taimi na leiloa ai, i le aso siful maleiva o mati lua fe sifuluiva, mai Renwick e latai Blenheim. Na mawale taawale alona tinale na aluai li tamaita i aso i tolu mulmuli ane. Manisi ona mea tō tino e awhiela na waainga aile i mawalawa lona tino sa ta awale o leo. Pe ili to avaluanga ili to o se fulu le numero tangata o lo o awhia ile mata upo ma o so se tasi ilo ni wha matalanga o lo talo sanga ina ile o leo ina ia wha afso o ta iato ilato ili ovalu se lau. Luono li matolu lua fitu tolu wha atasi e malitaui e se lau wafe ta la. O lo ilo le pule nganu o porirua le toi wha apopo tau i tatongi mo lai sene o Ava Malosi. Ina ia wha amauti noa i tatongi i la tolo wha atau ina atu Ava Malosi ia tau ai le o le au whai la fonga. O le ua wha alau i loa le tu la fono o tau o Ava Malosi a wafa atala noanga ma e tatau no o atu la sus fulfao a perila. Watu ina atu umafina ngalo wha alia o tangata lau tele winga le tu la fono ai o le a wha atala noa ina le pule nganu i le asolua sfultolo me. Ma le whaanau nau ngai na ia talia ina le aso tolu se fulo me e valus fulfapi sini se whaatawina atu Ava Malosi i tutono le ayo porirua ai lua se lau iwa sulfata alu sanga mola i sene o Ava Malosi sa ilo ina le pule ngā nuu i le tau sanga taluai.
E tolu sifulu ono tausanga le matua o se tamaita i whangarei, ua maui whaamau a leo New Zealand, o se tasi o tangata sa pito silo na mawalunga le ava malosi na ia tau mawhaina, a o ia ave ina le taavale, ina ua su ina lana mana wale masina taluai, sa mawaina lata ina whaaluaina le mawalunga to le ava malosi, ilona tino na ilo le tapula a whaatangaina, mai lua fese lau fitu se fuluvalo, micrograms, e silia mantolus full kilomita le mamao na malanga i le taavale, i Cox Road, i tiki punga lea tamaitai, mana ta uis tamaitai leo Anne-Marie Fitchett, e lea isa tangata e fia malanga whaatasi se awala, e oi mani ave taavale le o ato o to le malama, po le malo se whaafoea i le taavale. O le tapula a whaatola fonoina mo ave taavale ta iluas fultau sanganga ilunga, a feula pe siaki le manava, e te tau ana lua se lau 5 micrograms o le ava malosi i le lita, ai awha Yesu e le toto, e te tau ona 5 milikalama o le ava malosi i le ta i se lau mililita o le toto, o ave taavale lalo ta ilua fultau sanga le mātutua e le whaatangaina lava le ava malosi. E yeini au nanga o fōma ia ainga po o GP e au na tutongi mō e tangata ngase a lātou pili, au le iwhai a lātou siaki, ona o le to tele o tangata, e le o tutongi ina i tupe, wa whaatino ina le Green Cross Health se polisi, ia mautino e mō tutongi le tau le siaki fōma ia lātou whale mai, po au nanga whaasoi malolo ina e onos fulfitu le atunoo, ona o le tele o aitala fo tangata ngase le ona masina o tō nai, na ta ul whaalapo tuputonga le General Practice New Zealand. I le checkpoint, e iei fo mai pito nuu po vaenga le atunu o loo pito to tele ngase la tau te vaaya o loo whaatino ai fo i lea whainga. Na ta ue Andrew Tucker o le Green Cross Health. O le ono le sfululua masina taluai, sa vaaya le si iti o le numero tangata e le o tutongina la tau pili pe a umona vaai fo mai manino lava. O le si iti o le tau le soifuanga o le mafuanga au tū lea e ua whaina i fo i malato au onanga. O le polisi masani sa iai e whaatala noa le Green Cross Health a lātou ngase i whaingatā. O na tutongi a lātou pili, po ani awale mawhaiono lātou fisosoani a tuwai. O le tau e wa ai se fo mai au onanga e se fulu iwa tala 5 sene pe ai se Community Services Card a le vale fas fulu 5 ma le 5 tala pe ale se Community Services Card e foi le vaenga le atunu o lo o au mawai. O lo tau fia pele whalipui se au so New Zealand se to alua i Phuket i Thailand. Ma ua mo lia ni soli tu la fono e au fiele ngā oi wha o 5 i se leo. Ma le whewa i se wila afia o noa manila i sene pe ona lipotia hai. Na sawa le alo le wila afia le auso. Pe ona lipotia, ma na sosola i se mai ma le leo i le asto nai. Muli ane, na pu e le tasi o le auso le leo ma whao e se whana. Na leo ai ma le amoti ma pa ai ma le la o malosi. E le se tasi na manu ai, aina li putia lo wha solo manuia le leo, na afia mai ngai o inga le auso e tu sai ma li poti. Na wha alia se tu stala li Phuket News i se tala noanga i le teo New Zealand. E te le lava se ngā luenga o lo sa ili, ma su e tangata mai fafo atu o lo i tutono o Thailand. O mātu o le auso ni tangata whaipisi nisi milionea i tutono New Zealand, ma ua tā ua e ono malanga i se taimilata mai i Thailand. E le whaato ese, mai le aisina i ota lava se tasi solo muli ai mai lana saunoanga na whaia, e peona ta uele sui pāle mia ma wasa mana i Winston Peters. I se pepa whaamatalanga na i toi whaamanino ai, le ave se ma le whaawinga se le autu stalo ana whaamatalanga, sa whaia lana saunoanga le na ta uele State of the Nation speech, i le aso sa taluai Palmerston North, i la lato au lango, sa whaatutu ai lana launga i le Labour, Queens o le auto stala malau whaasala lau, ma sa tala no fo i polisi ala lātou vaenga wha upawhai, na ia tā wailea saunoanga, le alu i tu o le atunu, o na sa le i eile New Zealand First i le pāle mene, aina tutupu e mani talitonunga whailonga lanu. Na sauno Peters, e le i tā uailana launga pena whaia fo ini whaatustusanga i sāngwa ngale nā tisi amani, ma ana te le i whaia fo ini whaatustusanga i pūlenga wa alua ma Māori, ai o ana whaamatalanga sa whaatatau ili si taitai o la vaenga whaia Māori, Rawiri Waititi. Na sauno wa wasa mana ia, e tu salava pe whai mai o le tangata uafe tau sanga o iai ili nei atunoo, pe o le tangata na whaato a sawa na nafi, e whina ngalo ina ia tutusa uma, ma ele whaato e se lava. O le tai au le soluana whaalia ai le palimia Christopher Luxon, na tala no ili sui palimia ili pole a songa fua,
e winga ia na saunoanga peitai na tele i whaalawa i tele ina o nei whaapio se talanoanga sa na oila ua lava. O ana na fifoina te ena i Peters ni lipo te whaapia na whailo atu le wha ili Peritania o le Tiumba Wamba ina ia awane i ona toi whaanga ina la lato pese o le tap thumbing le ana tā mua o le i whaiala na saunoanga le whai unga le vaiaso i Palmerston North na saunoa Peters o upo le pese na whailo atu i la lato au lango sa whaato i laloina i lato peitai ua o lato toi tutu i lunga mai le ai ma se mea mwhaina toi tau fia i lato i le taimi nei. Na tā ua le pule aonga le Freiburg High School e le ini tamaiti ua whaasalaina pe whaamalolo le tō mau mai le haka le ana lātou whaia ma whea noi se taso i lātou i le taitai o le actor David Seymour i le asotofi talawai. E silia ma le fitu a fitangata le atunuu na sainia se tusi whaalawa i tele sa lango ina i tamaiti a onga na whaie tamaiti le haka o le kāmate i le taimina tu ua i Seymour le a onga e whaailoa atu ailo lātou le talia ina o polisi le act e whaatatau i le te tiriti o Waitangi, na iloa i le atana pueina le wheano se tamaititi a onga i le ele i tawhatafa o vai o le li i whaipule le whai unga o le haka. Na tā ue Thomas Nash o se whaipule le pule ngana o whaitu malo o Wellington e, sa longo i nātu o ie ni lo i e whailo atu e nau e tu i nātu la lātou lango i tamaiti a onga pe a whai e mo o mia ina. Sa tā ua le minista mo whaasala launga Melissa Lee na alona i toi tau whiana whaatala noanga ma le NZME whaapia ma le leitio New Zealand o na ole ale mana i se whaalongolongo tangata e whaial whaatala noanga sa i oe mo mole tamaita i minista mo i a whaatala noanga o lo whea ngai le News Hub mani whautoa ngai tāpuni ai le au nanga whaatase mani Polka Lamel TV and sede whaamutaina ma le tūla whonu le o manino na ia whaatonu ina i company te tele whaia whasota inga ina ia tutongi tala fōlo lato whaangaina o lo tatalia se pepa le minista e wholasi atu le kāpeneta i se taimi lata mai e whaatulanga iana fōfuanga mo lea matafa ioi. Na ia tā wele asoana nafi o na talwa ia whaalilo lilo le whaangasolonga le mta upo e le mawhaifo i na whaia na whaatala noanga ta i tō tasi. I ta alonga, na mata ina le taalo le kapteni le tō maua le au kilikite ta maita i New Zealand i le taalonga ma engelani e uina whaia ina ila la taalonga mumuata i luas fulu ova e uina le leita o mawhainga le kapteni Susie Bates pe tai e luas fulu fitu ai na sili ai ma manu malo ai engelani e ile talitonunga o le awai le kapteni o le au le ta maita ai o Sophie Divine i le taalonga lo na lua le whaia le asofa raile ne le soni. Tala fo ia malisi ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le tai ao. Masani le faiva o se ole malo le Samoa e uina tele tau sanga o totali pe ole vai ole
Toi whamalo atu le ua luas fulu tonu minute te ele tu lai valu. Tau tua si fonga lau mua nei tai au ia na fu mai ale awina atu fa poponga mo mo tatu telefo manga lu to lu atu pe mali tuanga nei a mari ia e fa au le tau tua ia me set po kalame le atu tai au ile tai au nei so lulu. Mari telefo i vainga ta wa ia na umai tatu telefo e le usa Savelina ia le ngata ile o telefo i me fo lo tu puisho tatu atu no isa mo. Ma lie tu fini ana moni leia te leo tātou telefon ni tai au e longo fu le fu tātou tunu tāu tātou telefon e longo pu le tātou tunu me tupu si tātou tunu sa moa ia me se fu me tupu le tunu ia mana tua ia e te lai tu tupe e loi tu tupe ia te le fu ia mana tu tangata paula tātou ngaluenga fa salau o le longo pu le avantu mo fa iloa ia va ngol tupu ia ai pule ha o fa ia o lau fa i unga tu lango tatu telefon ma tu lango me tupu ia nga fo ia no fisi le fie me lo tupu nei temi me le tupu ia ele tatu soifua sa le la valau sa no anga mari e le si vai nga ta wale na mai i le telefon Savelina le fa pe mai e au nanga i forma i fa le ainga po GPs e au ina tongi le lumana i pe fa e tongi mo muai le ia le vai le forma fe mai ono sfur fitu ia au nanga fa soifua malolo ina le atunu ia le fa il fo fuanga e mo mot tongi le tawe te alo e ai fa am fa no vai forma ono le tele ai ta la fu matanga te le tongi na ia pili fo i or vai ngo forma ia tono le ono masi tu sa tama fo i le talana mai tu sei chat fa no ai ta te le tiu fo i si tu e ani se fa ia tu langa le le tongi no pili pa tu langa ia ai lua afia i tanga tol o fa mauni tu langa ia a li fo li si tu pe no tano e lua tu e tu ia o le si fa ma venga le ai tanga tale le vanga le o le tau tongi fo le temi le o le se nga se fo le tingaina fa tu atu tongi fo le se temi lo mana ia ai pe o vanga ia e fa fo le pele e se fo ia mana to tanga tele tu ai man to le fa pe mai o le tau e va ai se fo mai au nanga se fu wi va tala li mas fu sene pe fa pele ai sau community service card ai le va o le fast food lima tala ma le lima fu lima tala pe ale se community service card ia fu ala vai vai ngole atunu le o au ma wai te lele vanga te lele atu pe a mar te lope le ave fo ile ma se pa pui le la tona i si tangata e le mawhaiona i le tupe ai me se pe fa pe ai fia va ai le fo ma ia so fo i le i mo tongi para songa fua ia ai te loa e la vanisio fo fanga mawhaiona fa tala no ai le vaenga pe a fa mautin o le pili le ale Green Cross Health kuso fa tala no anga le Green Police Green Cross Health ma le va le sa o le oi puna o pe se pa pui o na faia pe a foi o tu langa le la lo i va le o general practices po GP po fo mai fa ai ka e ta urta to mata i tu va ka ni ia talu si e fo se subi ko le tu langa ia wa pe tau ngata yo va ka le me se tau se no sui fo o tangata ia se stasio va ka tau e tau fa mo sui fo mano ni no tau tangata ia vai tu langa o pilia po tu langa ia a tu pele toki walo sui fo mano ri ni le sa le la ai te lo le va tu tamta upo le tai au mari tamta upo fo ia nga isa mo si tatu no mari le sa tata noi tu ai ile vai solo te amanisi fo il tata o fanga winga ia fiu foi ata mari i fa matalanga ile vai nga o le sua vai fa pe tu la mai la sta fisili foi le ai o le tau o le sua vai o le wale na o fa longo i tala noanga ia na fai vai les faraile e fa pe in tau mafa le vai foi le mai le paipa po le tane e vai atu lava o lai tonu ia kunga po Sut le na e fasiri mai au po ana me fa pe ata mai manu tonu vai suli ai le fa mai ia e au ese ese ainu ai ala watanga tele te popole ainu al mali foi le mari ia wa tatu tele tele i mawa tu foi wa tele i soi fuani samwa al mana ia foi fa fisili po ia vainga foi na fa putu pena sto ai vai
Awai tate leina le sua pai aso ia. Ai pua foi ni metotia na fa ngai tangata e fai sua vai pena fa mama. Ole mana il mata pule sua vai. Ya wa ta tu do mo sua vai ta wele so fo ka tangata yes fai so. Ale vu sua vai le la sua vai tino e. Ai na di so du yo ta tu mai ta wina wa. Fo ale le tu la tu ala vai ma pena ya sau fia mai sua vai mama. Tu so le talo tu sua vai mama. Ai atama fau wai tu la o tani vai o te ai sa mo malanga tu la sut flip ma sut fit. Ia o tani vai vo i si ma ta ma fau la i tu la ko tani vai ni fia tau sanga talu alai fa kai ni so ai ka ia mulia ia vatu ia tu la ko tani vai fo ia plastic eu ai pe tu la kana ma ni fa fasiri leita ia ti fa so mai vo tanto tu ia o te reido pe o ma i si tu la ko so vai nei e pe o i sa mo ni mau mo la i fa fa so tu la ko so vai si tanto tu a foi tu la ngale ata ma vo le ave o leini beana pin tama imanu o kunga a le tau ma fo le suave ia ele ma isis man tola tai nei mari pe ato malanga fo isa mo shota ia nai ta tatu no le wai nei ele o isis e no to isis mo foi to lo to inu paipa tele la wena fa long fa mai fa tau fa vai a le o to tu sa wo ia po le bana nei wale to masani foi ile tama fa ino le vai pai samo a veni tanga no foi samo lai no paipa a o fasili foi na o me pe fa puka le vai pe fa ma la ni vai o ini future to no nei vai ngai fa mai no so vai to no tang vai ni ai i foi tala lo fa lo ko tanga te pe ne fa so foi tu la ko tanga te fu no pai to no tang vai filosofi tonol a foi le fa lo mai o foi na fer nga luenga o le filosofi tonol tangi vai tangi vai sima e se foi ale ma li o le tu la ai ma ni ta tu fa so ni ta ma ni fa so e fa fo o ta tu la ko so vai ma tu la ngai tu ta tu se ta si leo o va nga ta o se fo ka mai mo mi e du te lo fa tali tonu nga ta yo alo fa na e tu puai nei pe afa matala nei valo no fa matala e le vai ngai tu ala sfari o ata e fa matala e se fo le mali e le fa longo ale wi tatu vala auto fini ana good morning talofa malo se fua good morning sai fa manuia o ro ti uponga e ta manuia le fetela ka le toa o lo ke o fa manga kumaya o kala yang i vai ko ala ma kongu ia o ale me mongi ole vai ala ma kongu sai taingu fu ko ele singu le ma ke so kongia ai ole fam kalanga ala ma ko malu kama ole vai le sa fai con specchial ngu ma ko ngu ako e passa vani au po ya va ima po lui se ile se kupe e fai ai pai por makongu nga era kai mi nga o makoya lo wa ai yu ko le paka ngola le ne e foi ala sika ule ale wa avela va ele ngu u fa ko kuanga o yanga ke va ai ole o kilo ala o pongale wa lo hol me o kai ka mai kikinga va e ma ke lo e mo o ma ka ko lai ore kia i loa o mamea u Bali ka ke manga ai o kai loa o mamea u nga oro kilo ia e nga male le ia le kam fai makongu e fuala nga o kango fai kau pai por ma e ko kongal makongu ba nga fai pe au le ora ka mai el makongu ba nga fai pe au nga ko pa le fai au mai wa ko lu loko al makongu ke minga e ole e kakoriko konga male e pakasa ele paka malala ngui I paipo paise au pape ngainga ale meo ke mori mawinga ele ai ma sesio ma ko nga pape ngai ingu pape mainga mai ai mali wa ka ke wa kai ka foi ka ke fia ole ma ngai ole malu
Ma. Ole lei ole lei ka penga le ngu. Mai langa fai le lei ale ngu. O nga ole ai ale manga kuma de ko pa le lei ale ngu. O nga ya ka nga kalai bak ole mamalu akon ngu la ka uma fai. Mali. Ai ke wa o singu ule mau ke kwa o i le ngula le kongia. E panga ki le se la ko vai ai. Nga ko mo kikira kwa le ai e ko musai wa ma pera ma ko kwa oi o le pai pala le ma ko le i ko ma lu mo ma kwa ngai bai kai mile e ko musai sai ku nga vai e singu ule de pe vorenga le pela wa kilo kwa le makai o le sa o ma kwa ngai le vai kau ia wanga le pe wo fa kupu i wa vo ese le lo por me o samo Mali. E la le si makai makuore ngu ulea. E nga le sawala i karkarangoa i le saole mako ainga. Ma ke wawa aia kuala e porenga le e mau ki ngopa mawau kau pea le kau pala la mai. Pe mawhainga whaasoa kule vai aia. Ai kelo. Ia wala kiele ngu ulea. Nokon sawa. E fai la le whainga muli ale malo. Le mele unga paso o e ngei pai ngu. Ai wala levanga ele saolo ngu. Nokon sawa. Levanga ele saolo ngu. E lo pa koe onga kua oi. Mali. Ba koe pasha koe sua vai. Ai la moli mau. Kele lo penga i sama ko nga mai whapea. Wai i lo wa katko nga mako ai le leng ka penga ngu. Langa lenga pasta bali kong chekel ngu ia pon subai. Mana ia. Wai te kupe fa mau kule le ia le bai ka ma fol mako. Ia mai sala umika ngu. Olo ngu le singu. A o mea fai kele whapea. E le ma fai whakamala le ngu. A pe o pola la vale mea fōrenga le e kauere ngu. E koe a pea lo kamala lo ngu lau kalpaua o le a po ai ngā ai ma pea ai la ngofo i ngu, la ngofo i kong ngu. E ke vaia le lima fakas lango tua e kuku fakas ma le timelo ngu a fai fongo ngu. E ke lo sila pia e o pongi po peale de la e fai e po le mau koi e ke ola maka o pe ngala le o makai ba o sa mo foi ke vai kaulele e tu sai se kwa fale ba ko sai fongo ngu e ma popo kaulele le ma fai nga le kongu ka ma for ngai nga kaule ma mer ka kwa Moni. Ia, male me o ma popo le lei pulenga i me uma pa kau inga ia manguia uma ainga me ngai okay le mpenga le ausa mo o mai okay pa ku ko pulenga ngu ulelei ele pulenga ngu mai olonga lelei e fa ku po kankala o kede i kongu lelei e fa e makai awale manguia lau kele o ainga kaika ia Malo faftai ole ko fo kar ko pe e ku fanga milionga la le na ke e va kulo pa be ka fe ai ave uma milionga ma ko ka pe o milionga ma ai o ma ko we ko a fe fa ka mala pe fai fa ngale a fa ya menga ku aku i lima awale ngu aku le ma fa inga fa le ko ku fanga mai e kia waia pa pe kai sua vai nga mo al makongu wa ingu pua ko ele singu mai la fiong toa we wa saude vai al malo ngo pa sa fuera vai al malo ia nga ia italo ngu ile to sange ko ele singu ora kala wa kule ile nga pia la pa lo foi pa ko sa mo ia la waso o duel le ya subscribe paso tai tinan to ia sai foi Mare va sole te legal to le tau so atu fo ile e lona fio anga ile si a fio anga o tongia ba le yo le lo a po tu so le bevo ile ya
ai o te mi le o le la for swa vai mai le yo o tur swa vai Le lai fe whaasoa i mana ia te Whaafitai. lele. Sao Mana fo ia. o le awhiu anga o le awhiu ngana toa. o le vai ngale lo mo mai le fa so al for tanga le tor tu la we le mai ya Nei sis masisina mai. ai nei fu ta kata ba bito na tu e tau sia ma vai tu la ko le Au le fa ta roi a Le lei o le tau singa i le nu o whata no. e o e vai le ta o va ngale ma nei mo pe la vanor ta tu pe fi fa so mai o le tau tu le tu la ko le fa ai no so vai so ta tu ya so ya na tu ia te pine wa ya tu la ko Telefon vai mo. vai pa ma me fo i wa ye teknolosi le Makula, makula foi le ti ele. au te mi ya so ia ese fo ia le e la te fa no so le ai na ba ai ni taka te so va ia so ia pa fa tu la le mama ta lo fa au malu si fo Taluka? So foi manuia tina mo lo vanoa. Ya, for manuia ya ustunga neta ya fo. Ma mai o ni ta ya. Ya manuia la fa fa ti maru no. Mahalo. Ya fato que foi samanta neta o mayan ka opo. Ya o le sa ili meng singa so si como kan ti ma mo. Ya ta o le sa no ya ta o mo mai mel ili vai tai minna. Ya o o le sisa o le si o mato ai na la. Ya o ta mo sa vai. Ya. Ya o le taimiro o le saku mai mako vai ya so ya minga o fale con le pai pai mo isa ya le pai pa ya alu mape o le vai mako ya te fa de lima ya u e sei no mai le vai le taki so o le afi faula mai le vai la ku con fa ngua mako ainga ya e fala le lima u e va aia e feingo mai le vai le kasi ia si o mako ta o si o mako ainga i o ngai nga o langa nga wenga makuanga sa fai la so le kai au e usu mai le kai au pe le ka le o au usu mai spo inga ki le fi fa ola inga ia feingo mai le kumalo o le fi po le ka le o a la fa le o po sta sko inga ko ka pele vai inga ia fa fa ngi o puki le vai nga ia mau sua vai mo le siaso e ma ko kumalo ala nga ko vai ma ko kumalo e te vai fo ina ni a fo e mai le o la que e mai fo ina ni le que la lunga le mai le vai o nga e la kalaka ma ko le sabi e kalkan de san de me sa wili vai le tengo como ma fai lo ma ko lo le ya me sa ko ma ko ya sola o pa lo le le o nga o le ka ai fa ya e que fa fonga ida ka imo no su fa na li ma ka ai fa o pa lo uri le ka ai fa yo ko na pa lo nga sa sto ma ko fa ya soia o pa lo nga ya po mi pa ya ma tangi ma ko kan sai mua o le mero tangi apa tapi aka le pale ako le fali iya na ko ngale apa ai ala ko poko la o tangi apa o ma ko kan apa o le me alufa sa foi me alufa ile o le afionga ya tiu tamatua tu lo le suafa o yo ma ko ai na sa si po inga nga ya soya inde kai mi sa fai fole ma ko kumalo yo fai me alo ai le so kama o ma ko kan e apa la sa ma wai vai kai nga a ona ina mu mala o fa te mi ma kama no e alu se si ma ko funu tane ko o fa alu mai le vai fa fo pa au mai fa fo le vai ko pong vai kuai ai alu de ka ko ka ko e ko funu mama a ka ele mama ko mama mo vai o ngai ku ro sa mo o e mi ko e funu mama mai ko ka fu le o ku fa fo po limu ko pongo le kangi iya yo ngaru le ka ko mo funu mama o ki mai le vai mai le pai pa ko ya ko fa mama a ko mai la ko o le kangi ya o le vanga sa o le kangi nga sa o ai ma ko vai ya so ya
nga asolo mai le o mai kange simana ka ua Ia. o le ia foi ia tau no o so ia afa pero munga la o se asia ki ia nga fa pero me foi ia lo kama ia ta uise te anu ko mo fu mai kan nga fa sau a ko ale ia vai le fa fo ya nunca kai ko fu mamma mai ko ya fa ia fa nga ka fo ngani o kanya ke le ale kanya ya so a ko lu a so fu mai ko kanya e andes le ke ko e puse ke ko yo nga a ele dua e ko kanga ka le fu mai kanya le fa mama yo ko fa ku me yo ti vai fo le vai la le tau me le pai pa vai ya la pai po ngani fa le me le pai fa dua me vai le kim le tenga calma ko vai ole vai se e fai ma pe pai a fa pe ale ki mua ia longa vinga fai ma pe fo inga le pai pa ia ole si na nga i temi a pe ama ko vo no ka ma umbanga ko ma ko nga mo ia e ai lo ma ko ai nga yuka e fa kari la ko vai i ka long e ki le ya fo ngai ia o amara nga sa fu mama ia so ia fa pa ia pe kasi ala vai se kali vai fa sta o se vai ko ko ka lo ya ama ko ngila mo ko yu ka be o ka ko be o ka mo ya o wa kula ile o yu ko fi fe ni mo ya e popo ka lo me ma ki fiki me ka ma ku ngala Sole. me ka ma ku ngala o ga ga lo mai ngai du na ya palanga lo ka me la poco ya este ya ai wa ai le ai ma se mama e nga vai kai ele ai ma ke mama e nga vai kan kama sa ting kama yang ufia ni ia ya ole kele kai me ta keng ka keng maka popo ka lo nge maka ile ni ngoi kunga ya ai le ya ma ke mama e nga po yo isi mesa ta fa nga ngai nga umawa mai sa fa nga ma ku ai ma ku shu kama mo me ole popo fa nge wangala ka ikale le ka nga fa sa mo le ka u popo nga la popo popo me popo uli e nga sa sto ai la ko vai ka wa ya ko ngola u fale ya a fia ka mama fa fo ile vai yo nga fe ingu mai la ya le Mai te taro le popo uli fa yona fa matala ina vai nga le e sto le popo uli usa ole pese ole popo e waile makongi afa menga ka ongi afa mako wainga onga amaila ia ileo a ave este ingresua ai le ave este angoli ko kongwa le mafanga e ka ele le popo ko fa mo popo fale ia onga vari la le va ngisir ko inga o kene mau amerika malo kinga kama lo kinga yo la kolanga sa o ka dua e pula e ka unga sa ka wa yaswa ia fa pula yo kong ai ko le vai na le manga ia yo le menga e ka te kong ni vanga ni kama i ma ka te fese ke wa kai ia wo ia aka e yo la vei ba ka isa nei yo menga sa fa nga e sa o mau ma ia o ia sa fa nga e sto ai ma ko va yaswa ia ia o le sin fa so ko i me yo o pirio fo mai ia sa o le maka upu au mai nge kai au kusanga maka mai le la ia aka maka o fanga nge vili saka appointment le fo mai Ia. o ia sa le kala le vaenga e ko kongi mo la upili fa ko ama faile nga faile appointment Talo fai. e ko kongi mo le pili o nga faile o ko nga faile appointment o nga fa kula ia le pe mafai ngo kala ko ai fo mai le timing ai fa mai le mafai o la appointment fa ko ama po le lua vai aso o le fai nga kala le nga e kele me manga ko ngi le pili ale ko ma wo le fo ma o vai aso la len ke ngengo o vile o ngo sia o kamala ikiki ele ngo fo ia ma wa ia ma wa ai ngo fo i se me o pitone ia sa o vile la yo ngo ma fo sia o kama e family va nga ele mafai nga makova aya le nga ile o fa ma winga lo ngai ngoi i e kawang ari sa o le fo ma e kawang ba ai o ka o le kama ikila ikiki ele o ngai yo nga ma kuwa le o ke va ai le manga o miel va i fo ma
sa mai te ke alu avel after hours te ke alu avel ANE pa ku oka e manga oko ku pele ma ya e mga oko le ku pele mga se pele ora kanga yo ka lo ku da lo ke fogi po so si me pa tu fadi mani lola non sai ya peole o si me nga ai sa le le ya wo yele suwinga ingeya la ko ma ko pi ko e fai mo e longa e ko kongi mo ku pe fo ko ama fai nga fai no appointment to le forma o me nga si nga le mama ko no wa chile ile fale mai ma le after hours e ku ile fiafi ya o kele ngo e ka ma ko pi ko ngo le me nga ka finga ile affording le kai mia le e le o mo wa se kupe ya per fatto appunga malo fattaitina e ma lo fastai la vai ya te o fo i mal po kala mi masongo fio nei tai au tai mo la faso le la le po kala mi ya so mo ni le tua no fatu faso fua mari mana ia telefone ile faso as to olea le wai lo atu sa ia meta o tane apa o tu sole na o ria va bona o tani sima ia fatanoa ia ai we vai le o lu tma fa fon ele mo we tonole ia lu fa ma ni fu i to ole tu la o tu ka we vele we fa ma ni fa ma le ne fa pe o te pe lo talan fa ya tu e o son tanga te tonol tu sole o me ia tu sa wa tu ale au ngale ia tu sa lu tu fa ngal swa vai le fu wai ia tu ave se la ia tu mai si ia tu fa tali fu ile ole tu sole o le sua vai le pe atu si tu ma tua mo mie to tanga te na vai tau pe ata te ma fau wai ia nisi o to ina mata ma pe fa so mai to ole tu lang o le afia so te vai le sa pala ia tu ato ia do ia lima le tu malo ato e fai fo o fa so ina le tu lang o sua vai ia pe tu lang ala ia le o tunga e matua e se alo te mana tuli i le vanga a fa fetai ele i mai si tanga te le vanga ta lo fa valau lo fa malo mia taiao alo si foi a tortina malo so foi a o volo tu mai ni taiao ma tango fiel fa lo no tu lo si fonga tai na ia mta upu o viri aku o na ko ai ngai ma wai ni melo le ile vai fa so ngole vai sama ko lai mu songo e mamma la io kan me yer ma ko fa le male ai ya mali ai le ila se vai cafe o ma ko ele se vai cafe il me la mo ke ai e pinga kai a se fa nga la ki la alo uso sai ai o la ko mai e o ai kai e mo meu o apa pi supo fo ia so ia ongo ponga ia nga mai do le ku ia piko lunga ai fai ai au ia fa mama le o apanga ave la mai ele vai o le vai ele dai kai le si ainga o le vai la nga la mai ele e asu mai ele vai uka ia mako ele ni paipa uka ia mako le mele ma ke ia finga ia lai e fai ai le kai ele lo le kai mi o ko le paipa ya sai fo la mo meu o ka long e pa la popo fo ia sai yo ka long nga sa fufuru ia ula ka di ele vai kim na fa nga ka di ele vai kim fa le apale o mako e fa nga la a ku mule de paelo ia ka long e ia nga ba ku long me mama la papa mama ka vai lunga fa ka mule la ai a o fo lo la ka me kimunga ia wa ve se asia ki ko ele o le vai ia furu fo ele sui ai ko fa ka di ele si vai fo e pe ole vai ki munga sa lui fo a ki munga nga so wa fia wa mapule alu ki vai ia la vai mai ka ia ma o me ia e o ia nga ngi ka mai ke o ma apa e amo mai la mai ele vai ia ka irua a par ka mai ke ave fai me nga mo nga sa vai mai ko rua la le wa di e o e fai nga luenga ia so uma o le la vai la uma ia le vai se sta mai la masa aki ko ngorka lo ngele fa ka usai me ai fai mai ngol ma ko ai ai le ai ma se si fa pe ai e a fa inga mai ai po ka mai ki pe ele ai pule lo fa le ku e manguia ia
Ao foi lai nga. Nya o vai foi lai e la umai. Ye maku foi ale kai e fa ngai e kai ele ai fai ka nga me. Mali. Ya wa ele mafainga o i kai o le vai e le kiki ale me ole. O le nguko le vai e le ai. E la umai e kongi e nge asu mai le vai lunga ma fai fa ku mai ya apai e la ua akamiki ya awa ko la e ka e manga o le vai ya ya ka makua le ai nga le luma kongo le vai e o ai e ngofo e va ai le fai ngole vai po le lenga ma fai vai ya kamiki e wa ko ya su vai maka ka e wa ya uma fo ya ko fufi fa le fo le vai ma va penga fa ka mo me ko u wa vao o mo la wola ia mama le vai au ngi ai mau lalo i le vai le mfainga le se me ale o de apale ko ngi ko ngwe asumai le vai du ai fatina le fai tinga foi le ia o mai le pai lo vai pole apa vai le fale o lai ai love vai tonu pe ai savali mai ta ai ya e amo mai ai ko fa ka mai ki ma nga va e amo mai ala nga da nga venga de nga pa e lua sa wa yu ko ya mo sa ya o se lo ga ku mur ka lo ya nga ma lo foi la ia le a ko foi de pia fi wa o le se vai ya ko yo o le me venga fa ko yo foi ngai ka mai ki o ya ngai foi le ska ka ma ko ya so ngeli de la nga vai le fa talo fa se fa nga ka ia nga so fa nga ke le vai le yo ke ni pai pa mai le se vai kafe ya ai foi kaile ia o si kufu kai le sami ia se ilonga la pe le kai ia ngole ai nga ia kai e la ka le sami o sa nga wa sualua ia se upu yuko la ngwa i piko yuko mako ia menga e fainka kele ka le me ole faingole la ngole vai ia pe o menga sa fai so ia mako o foi yuko sa kwang te fonga ta ngo me foi se ta se o kinga wo mako ia fu ka longe yu kai e fa akari ele vai pe a kimunga amor me ala iole yu kai de fa ko anga fa ka mu ko kai waku ia me se fo iole me fa yu ko na luenga fa yu ko mo me fanga va e fa ngo mo mang ai pe o ka longe nga ku so la yu kai fa akari ele vai le lo e mama o ke den me ele vai kwa ma wai kai le ai se vai lo faftai Maria faso eu faço com uma neta eu faftai lava muito pouca lame faftai tina fa muele tu muele yaso tenga po mo lua ya se foi ya po não miele Maria faso le tina le o lo ti ata tu vide ana tu sa foi o le tu langa le va yaso ma la o mai tu la au foi la fia fi wa mor swa vai to e to o e to fai mai swa vai ele po i fo ia mo fo la mo po a mo bien swa vai tu so te va fo la fa ma fa io pai lo vai so le ai o le si fa le to le ki le bulinga chimma bewi a tu so ile na da si tu so no la un swa vai te va fo ile wa le mama o tai le mele o mai mai tu sala esa vali le fa pe tu sala batara tumbu mai na olona winga a le si ta punio apa pisu po la e fa pe sa vali ia e o mai uta pe wa wesele si vaenga tele le vai mai le mai mawa e tele fo ia vaenga la ia tauna le lo e tamaiti le fa mai mau fong vai nei New Zealand tu so la ufa lo tu sai la tafa lo ko bato mau fa tu langa le fa tai fa so mai ta lo fa la vala ta lo fa malo si fua malo si fua vari mana malo si fua de tao Parola se wata. Na foi que eu queria para foi de pessoa com meu por mais já diga por mais. Maria, ya sauroia. O bato foi o bato por mais e a verma com pe tempo por mais. Te valor aí lá chipi, né que é. E vai aí lá e foi melhor tempo. Aku ada eu pouco peguei foi o vai por mais vai lá com ia por esse super como na que vai lá foi me ela qual é ia é que ele que pataria vai ele se super como bobo naia
Vale. O whainga ngā re whai hei mā ko mai e a vei e tu pei a whaere pei ko ponga tu pei a ponga ole le a kia utale o chipi kera whainga ngā re wai a ko mai e whai ngō fia koe la wala ngā i ro tau whakari wale le e ko kongi mō mōre kupe ngā lua i vai e tau wanga ngā len tau mō mai si e ko ponga le o mau Vale, ia. Whaftai mor fisosoani. Pe si la cuestión, la mano la cuestión que un poco María le eso que de mi vale de un poco vale de va en un automático para su ojo. Ahora usted sabe y una de lo que suma que cae. Malo whaftai la mo la fisosoani lo fatu Manuel nei aso. Ya, no era eso. Tai, paso i fua. Mari le wa wasa o me to ole ia mana ia te le fisosoani le. Vale. Sa ole. Ola o mena le fai tu salema o mastamale. Oh. Na le lima tala le me tipi le vai aso. Ai alu o le fale mai. Ai alu i or fale mai. I lau tipi. O le mana i or faso stamalia. E te le popole fo ile lawa. A vili fo ile o kau prescriptions po a ia fo la o kama tu ile la tofi. E te loa e te alo atu ala siaki lau pālini pe au mai le pe pa fo ile fane mai la e toe lava le pe valus fulmon tu puta ala tu pe lai lai credit lai ta ole credit. Ai te le upo le la ia e vai atu fo ila wo pe wase lau ta ala ia e tawhile ta au fi lau a wali control atu e oe lau lima ta ala ia vai aso. Se i tau walu fo ila lona e tango fo. Mana ia i or fa aso asta maalia e fsosoani mo tatou a inga fo ia ile nani fa fo se ona vai fo mai ai le se tupi Mana i or fa aso lea taua ono le tātou te miluta pena mai tātou telefoni tu laiva a malulo tu fo to ole o to fai mai tu tam fai bima pa mai tātou telefoni laiva ai mana i or fa aso le tu finana mana la tātou e fo mai pa tu e fo mai tātou telefoni tātou tara mai Samoa ai e vai le in mana i or fa aso so ani alo fa to i lo fo i lo o me tia le ana lima tala wai ile ni tupi tu sa le ma toli mana fa so lo tali tu la ivo man fa fonga ta tu telefon ni tao E le nganga fia o te toi whatalofa tuai lo tātou tanu le nei fwai aso fau, le o ngāt tonu le vai aso ilo nā salunu, e le whao wina o tātou tala mai Samoa e mea lo tutu puai. Wala asia nei mo le temi mua le tala whaasolo pito le wafo i mata utu, le iai o se masene wha ata mo le vaenga o le tiute, e lātou te wha ata i nai pusa o lopo containers a wina mai o lo mai fafo, anga i te tono lo tātou o tino. E whaingo fie no lātou maua ni o lo e whaoru whale whaaso tu la whanu mai te tono o Samoa. O le masini wha ata le nei, o le a whai ti tiere ngā ruenga lau whi ngā ruenga o le talaia leo pusa o loa, seaki pe o te tusa ma le lisi o loa na awina mai pepa, a maea o na toe lau foi lea i te tonu. O lo wha maea le whale tuina i te tonu le masini wha ata molo na wha o ngā ina. O le masini wha ata le nei mō pusa o loa alvaenga o le tiute li wafu, na wha tupe mai e le whale tupe o ati na e Asia, e lalo o lana fisosoa ni ono se fulu miliona tā la, mo le wha le leia le tu lango le pui ngon saong le mō tātou wafu, e le ulu whale mai o tangata turisi e a leiva ameli, va o loa wha pia foi mamwa wha ngota. O le fuafuanga le nei o le masini wha ata na pāsi e le masino iuni le kāpeneta i le tausanga lua whelua se funma le lua. E tau a fonga sa whaia na manu mālua le company mai seina le Newtech Limited, le no lato au maia i sa mo le masini, le na te talai ne le asoana nafi. E tusa ma le tolu tese ma le 5 miliona tala a Amerika le tau o le nei masini tā ua, tusa le ma le iwa tesi ma le 5 miliona tala sa moa. Mai o se tūlanga le leile o zitasio vaenga o tāpenanga le atunu, e le taninga malo ia o ki topa. Ua maea e le asoana nafi whelawla fo inga wha pāle mene ia na ngā luenga wha ale fono, ma malo loilo ma sui whai pule, e na ua maea na fola sia ma tala no ina reporti wha pāle mene komiti te tasio mtanga luenga, ma ua pāsia ia reporti tūlanga aloa ia, ma ona teu ngai pe ona tāpena ina.
E se tasi o mata o pata wana tele i fina ngalo wha ali o whaipule i le whono tanga whaiu, o le reporti al mtanga ruengo le seifua maloloina, na whea le whanmai wha mamatoto le atunu, le wasi itia lava le whai numero tangata i tausanga uma, maua nga e tu lava se tūlanga le manuia male le lei, pe a whatu sa tu si o tātu atunu pito ila i titi, a wa maua e le whai numero tangata wā fia. O fina ngalo wha alio sui whaipule, e na ia matua sa ili ni awale una ia i wha alawi loa, e matua i maala malama ma o au ina ma whau o tātou tangata, e rea a fianga o ia i ile so ona tau ma mawhai mea ai le pāleni, e lea e a mata toe una mauele mai suka, wha solo atu i loa, ina ta oto i lina fo e wha mamale toto. O le wha nau nongo taitai o lea tinu e pēr na wha alio lato fina ngalo le whontanga muli muli, e na ia sa ili awale pui pui ai o tātou tangata, ma tāo fiai leo o mai ile la asanga muli muli, e le to iai se lawe inga mo ilantou, na ona wha o mi umi te isi o aso wha o popor soi fua, e mafutai maa inga. Wa toi te ama i tua e mai le whale mai le talavou ia Richard te kitiona, le sa tāo fia le mautanga sa ngase me tō tue tonga fitinga lona vae, ai e o mai le asoana nafi, e le i maua lava le tangata ma le taavale, na malanga atu ai lea na ia whaapaina le lao malosi, na afuai o na iei manu anga i lea aole li o Richard, na whaalia le talavou le autu stala, a o lato nofo ma na woi lunga le wala lau papa i sina monga, na o lato i loa maia le taavale lo le Vanguard lanu liulio anga i atu, lato te le i ano atu lavai na watu le taavale moso i fafo le tangata, ai na whate ia i lato le pā le whana ma la vea i lo na vai. Ma o lato fesuru wha isolo ai loa mo le saunga le mu. Ma ua avea le matulanga na whaingatai no lato ma ua a toa le numero le ta vale. E na o le R ma le numero 5 no lato ma ua. Wha lia sui kom sino mtanga luengo leo papali i Mona Lisa tia i keti. E le i mawatu lava ni wha amtalanga mail mamalo le atunu i sitasi e na te sile fiena se wha amtalanga e wha te tau i le ngate le ta vale, ai wha pe fo i le aveta vale. O lo wha a wausu e suenga, ma le talo sanga mtanga luengo leo i le mamalo le atunu, e ni wha amtalanga e vesota i atu i le mata upo. O le a wha tupe whata se le malos ni usila masa mo le wa ameli leo le a wha ngai na le taringa malo, i le whontanga a taitai o malo le taupulenga i le masina o ki topa. O le wa ameli leo le a wha ngai na wha fale tali malo, e wha mautu wai le to tele o le au so fono. E se furu tasi miliona tāla le tawa o whai o le nei fua fuanga, o le a wha tupe ni usila le 8 miliona tāla, ai 3 miliona tāla o le sao leo le malo sa moa. O lo wha wau tā penanga mtanga ruenga te tasi le malo, e au fia i ngā ruenga wha atino mtanga ruenga o atina e te tele, lea o lo wha ngā solo i lava le wha le leo al te tele le tala wha tahi a pia, wha solo atu anga il malai wa lele, o lalo le wati i lona toe wa inga fau o toe wha fau nei, o le malai wa lele wha wao malo i whaleolo, ma le tātou wafu wha wao malo i mata autu, ai o lo wha ngā solo foia o onga al mtanga luenga o leo, o lo fiso soani mai ei leo mai au se tā lia ma le malo ni usila, ia o onga tau le pui ngai le ngato le wheawe a ina o malo, o whale tani malo e no foi malo, whapena foi pui ngai lungo al te tele, e le teimi o le fon tanga. O lo whanga yoi uma ma ngā lulue whaatasi mtanga luenga le teimi nei vaenga mo o mia, whapea foi tāpe na ngā nu mafio anga ua filifilia, la tau te whaafeilo a ina atu nu te tasi, lea e lata i le 5 whetanga tau sufono, o le amalanga mai lea fon tanga tele. O tala ia mai sa mo le ne yaso manuia lo tātou o tinu, whasoi foia. Tala whātol whapoponga o talafong ma le siu whonga le lau mua mō le nei tai au.
ina ia o whaatasi le aso le nei lua se fulu o mati. Ua whaamanatu ina i le tāua le vainga le leo ni fo tangata taito tasi le lalangi. Ua wala a wale whaala potupotonga po le asosio fōma ini fo New Sila i le mālo. Ina ia whaasa ina i totono o kolisi le vaisua malie. I se saunoanga le presidente o le NZDA i lunga le TV tasi le aso. Na whaalia Dr. Amanda Johnston o le mafuanga numera tasi o le leanga o nifo ma mafa o le tino ma le tino putanga e le New Sila o le malosi po o le tele o le inu vaisua malie. Wa silia ma le tasi o vai tolo o tamaiti o le atunuu wa ova le mamafa o tino pe tino puputanga ele overweight or obese ma ua tatau lava o na whaia ni suinga ona o whaamai o a awhia i nifo o le whaafi tauli le o lo tōlanga mōmoi mai o tamaiti tau whia i whale mai i totono New Sila ai o ni whaafi tauli ma whai o na tau whia. O fōwhanga le malo i whaatou la whono ina i le la whonga i ta'alonga whaitupe i lunga o penga ta whailangi o le afsosane whaapale ni le tūlanga o ieitu ainga o ta'alonga whaitupe pe o na ta ua le Sky City. O le 5 tau sangata luaina a mater na whaatino mai maota ta'alonga whaitupe i lunga o penga ta whailangi le company na ta ua se li poti le 4th bar o suinga i ufautua ina le malo i ona mo whaina afsosane i le Sky City. E wha o popo pesi i tia i mai le tūlanga māwala lolo iai, a lātou ta'alonga whaitupe i lunga o penga ta whailangi. E ui leono māwalunga atole la whonga i tutongi, mo ana kasino i olo iai no whanga i peona iai. Na amatana whaatulanga le Sky City a lātou ta'alonga whaitupe i lunga o penga ta whailangi i le luafis fuluiva. Sa whaonga i se vaenga le pisinisi i Malta e whaia ta'alonga i lunga le interneti. Le sa whaasaina i tutono New Sila e se mai le loto ma le TAB. E se lau whawhetala se vanga tupe ua foina atu i leo o se taui mo se tangata mwheo na mawatu ni whaamatalanga e whaatatau le tamaita i Marlborough o Jessica Boyce leolo o sa ilia pea. Na whaalia le ausa su e le polokalame o le cold case a le TVNZ. E yeilo la tau tali tonunga, e atangia maina mafua mai se whaala putuputongo ni tangata ya awhia le methamphetamine i Marlborough, le leiloa ma le maliu o le ataine talavou, o le poa na pole na whaalauloa i le polokalame mo le taimi mua, ni whaamatalanga fawewinga i le mata upo, e luas fulfitu tau sanga le matua o Boyce i le taimi na leiloa ai, i le asos fulmaleiva o mati lua afis fuluiva, mai Renwick e latai Blenheim. Na mawale ta avale alona tinale na alua ili tamaita i aso i tolu mulmuliane. Manisi ona mea to tino e awhiela na waainga aile i mawalava lona tino. Sata awele o leo. Be ili to avaluanga ili to ose fulu le numero tangata o lo o awhia ile mata upo. Ma oso se tasi ilo ni wha matalanga. O lo talo sanga ina ile o leo. Ina ia wha afso o ta iato ilato ili ovalu se lau. Luono li matolu lua fitu tolu. Wha atasi ai malitaui e se lau wafe ta la. O lo ilo le pule nganu o poriru le toi wha apopo tau i tutongi mo lai sene o Ava Malosi. Ina ia wha amauti noa e tutongi i la tolo wha atau ina atu Ava Malosi ia tau ai le o le au whai la fonga. O le ua wha alau i loa le tu la fono o tau o Ava Malosi a wafa atala noanga ma e tatau no o atu la sus fulfao a perila. Watu ina atu umawhina ngalo wha alia o tangata lau tele winga le tu la fono ai o le afa atala noa ina le pule nganu i le asaluas fultolo me. Ma le whaanau nau ngai na ia talia ina le aso tolu se fulo me e valus fulfa pisinisi e whaatawina atu Ava Malosi i tutono le aio porirua ai lua se lau iwa fulfa talo sanga mola i sene o Ava Malosi sa ilo ina le pule ngā nuu i le tau sanga talu wai. E tolu se fulu ono tau sanga le matua o se tamaita i whangarei ua maui wha maunga a leo New Sila o se tasi o tangata sapito silo na mawalunga le Ava Malosi na ia tau mawhaina a o ia ave ina le taavale. Ina ua su ina lana maanawa le masina taluai sa mawaina lata ina whaaluaina le mawalunga ato le Ava Malosi ilona tino na ilo le tapula a whaatangaina. Mai lua fese lau fitu se fulovalu, micrograms, e silia mantolus full kilomita le mamao na malanga i le taavale i Cox Road i tiki punga lea tamaitai. Mana taawis tamaitai leo Anne-Marie Fitchett, e lea isa tangata fia malanga whaatasi se awala, e oi mani ave taavale le o ato o to le malama, po le malo se whaafoea i le taavale. O le tapula a whaatola fonoina mo ave taavale ta iluas fultau sanganga ilunga, a feula pe siaki le manava, e te tau ona lua se lau 5 micrograms o le Ava Malosi i le lita, ai awha Yesu e le toto, e te tau ona 5 milikalama o le Ava Malosi i le ta i se lau mililita o le toto.
o abeta avale lalo ta ilua sfulta sanga le mātutua e le whaatanga ina lava le ava malosi. E yeini au nanga o fō mai a ainga po o GP au na tutongi mōmua tangata ngase ngase a lātou pili, au le iwhai a lātou siaki, ona o le to tele o tangata, e le o tutongi ina i e tupe, o whaatino ina le Green Cross Health se polisi, ia mauti no e mōmua tutongi le tau le siaki fō mai a lātou whale mai, po au nanga whaasoifua malolo ina e ona sfulfitu le atunuu, ona o le tele o aitala fō tangata ngase ngase le ona masina o tō nai, na ta ul fa la potonga le General Practice New Zealand. I le checkpoint, e iei fo mai pitonu upo vaingo le atunu o lo pito to telinga se la tau te vaaya o lo whaatino ai fo i le awhainga. Na ta ue Andrew Tucker o le Green Cross Health. O le ono le sfululua masina taluai, sa vaaya le si iti o le numero tangata le o tutongi ina la tau pili pe a umona vaai fo mai manino lava. O le si iti o le tau le soifuanga o le mafuanga au tū lea e ua whai nai fo i malato au onanga. O le polisi masani sa iai e whaatala noa le Green Cross Health a lato ngase ngase whaingata. O na tutongi a lato pili, po ani awale mawhaiono lato fisosoani atu wai. O le tau e wa ai se fo mai au onanga e se fulu iwa tala 5 sene pe ai se Community Services Card ai le vale fast fulu 5 ma le 5 tala pe ai se Community Services Card e foi le vaengo le atunu o lo o au mawai. O lo tau fia pele whalipui se au so New Zealand se to alua i Phuket, Thailand. Ma ua mo lia ni solu la fono e au fiele ngā oi, wha au 5 i se leo, ma le whewa i se wila a fia au noa manila i sene pe ona lipo tia hai. Na sawa le alua le wila a fia le auso, pe ona lipo tia, ma na sosola e se mai ma le leo i le asto nai. Muli ane, na pu e le tasi o le auso le leo ma whao ese se whana, na leo ai ma le amoti ma pa ai ma le la o malosi. E le ise tasi na manu ai, ai na li putia o lo wha solo manuia le leo, na afia mai ngai o inga le auso e tu sai ma li poti. Na whaali se tu stala le Phuket News i se tala noanga i le teo New Zealand. E te le lava se ngā luenga o lo sa ili, ma su e tangata mai whafo atu o lo i tutono o Thailand. O mātu o le auso ni tangata whaipisi nisi milionea i tutono New Zealand, ma ua ta ua e ono malanga i se taimilata mai i Thailand. E le whaato ese, mai le aisi na iota lava se tasi solo muli ai mai lana saunoanga na whaia, e peona ta uele sui pāle mia, ma wasa mana e Winston Peters. I se pepa whaamatalanga na i toi whaamanino ai, le ave se se ma le whaawinga se se le autu stalo ana whaamatalanga, sa whaia lana saunoanga le na ta uele State of the Nation speech, i le aso sa taluai Palmerston North, i la lato au lango. Sa whaatutu ai lana launga i le Labour, Queens o le auto stala malau whaasala lau, ma sa tala no fo i polisi ala lato vaenga wha upawhai, na ia ta waile saunoanga, le alu i tu o le atunu, o na sa le i eile New Zealand First i le pale mene, aina tutupu e mani talitonunga whailonga lanu. Na sauno Peters, e le i ta uaila na launga pena whaia fo ini whaatustusanga i saunga ngale na ati siamani, ma na te le i whaia fo ini whaatustusanga i pulenga wa alua ma Māori, ai ona whaamatalanga sa whaatatau ili si taitai o la vaenga whaia Māori, Rawiri Waititi. Na sauno wa wasa mana ia, e tu salava pe whai mai o le tangata uafe tau sanga o iai ili nei atunuu, pe o le tangata na whaato a sawa na nafi, e whina ngalo ina ia tutusa uma, ma ele whaato e se lava. O le tai au le asaluana whaalia ai le palimia Christopher Luxon, na tala no ili sui palimia ili pole a songa fua, e winga ia na saunoanga pe tai, na tele i whaalaua i tele ina o nei whaapio se tala noanga, sa na oila ua lava. Ona na foina te ena i Peters ni lipo te whaapena whailo atu le whaili Peritania o le Tiumba Wamba, ina ia awane i ona toi whaanga ina lalato pese o le tap thumbing, le ana tā mua o le i whaiala na saunoanga le whai unga le vaiaso i Palmerston North, na saunoa Peters o upo le pese na whailo atu i lalato au langolango, sa whaato i laloina i lato, peitai ua o lato toi tutu i lunga, mai le ai ma se mea mwhaina toi tau fia i lato i le taiminei.
Na ta ua le pule aonga le Freiburg High School e le ini tamaiti ua whaasalaina pe whaamalolo le tō mau mai le haka le ana lātou whaia ma whea anui se taso i lātou i le taitai o le Act David Seymour i le aso tofi talawai. E silia ma le fitu afi tangata le atunuu na sainia se tusi whaalawa i tele sa lango ina i tamaiti a onga na whaia tamaiti le haka o le kāmate i le taimina tu ua i Seymour le a onga e whaailoa atu wailo lātou le talia ina o polisi le Act e whaatatau i le taitiriti o Waitangi na iloa i le atana pueina le wheano se tamaititi a onga i le ele i tawhatafa o vai o le i whaipule le whai unga o le haka. Na taue Thomas Nash o se whaipule le pule ngana u whaitu malo o Wellington e sa longo ina atu o ie ni lo ie whailo atu e nau e tu ina atu la lato lango i tamaiti a onga pe a whai e mo o mia ina. I ta alonga, ua whaalawilo ele laka pia le laulangi ni fōwhanga ina i whaatu mawai pia le mana i o le ta'alonga i le mata. E au fie le 20 minute e whaasala i le tangata ta'alo i le pepalana mū. O taimi whaatulanga ina e whaamai aisi kalamu, whaapia mapolo i tongi i tutonu mai le laina e alua i whafo le polo po o line outs. O le atunga lunga o le laka pia le laulangi, o le tele ngese o le whaangasalonga o le ta'alonga manisi o ngā yoinga, e ono li leo matete vaini tangata fōu e mata i le ta'alonga. O le a whaatulanga ina se whaala potopotonga, po o se kulupu whaapitoa e ilo ina ia whautuanga. E au fie whaasalanga mo le pepalana mū, whaapia fu i whaasalanga, e toi whaia pe a mai a ta'alonga mo i lātou e o ngaonga ni a lātou ngā yoinga, e pe o se pu ele tāla whea ngai, ma ua tā ua ono wha umi e ni whaasalanga o i lātou e whaatinoina, i a ngā yoinga i tutono taimi o ta'alonga. Tāla whauia ma le si ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le tai ao. Tongo fiele toi tapera to le whanau ia onga o le ritusanga, au le ua maua le whaamama avenga mai le DJ Sal, pia e marumalo ia lantou sei i aso fo waile taitasi, e li mawhailonga ta i 5 salautala e sei ina mo New Zealand, e li mawhailonga ta i 5 salautala o le ase ina mo au se talia, e mo fo e au a inga i Samoa le 5 salautala, pia maruia o en i le sei New Zealand o au se talia, na le whaatau lava o se top up lus futala pe siriatu, mai whale o loa i New Zealand ma au se talia, po lunga foi o le www.digisalinternational.com mo soa wadoa i le dei sei e anga wa fo i lantou e whao ngā ina le tautua le ClickX Pacific e lafo ai se leni telefoni Digisal i le dei whaapitoa e ia inga o le dei whaapitoa. O le whaasisilanga tā ua e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga e iaila waia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasi iwa valuiva e whai eisau whaasea po o se whai tionga i mata upu tau i whaasalalau lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga po le Broadcasting Standards Authority bsa.gov.nz a inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ai ngā polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua. Whafta. Samoa elene wa au mai fa'ali ali. Samoa,
10 minuti le ute nei tulai ma tu tuar si fonga lo moi Wellington ya mal por clamal ator tau to lu atul fa poponga lo luo ta tu telefon ya mata tu tala mai Samoa e le nei fo i tau to vinana ya ma ne sa mai ko le tau ta tu fa fo ia ya si va Samoa ya wa fo le te mo tau fa ma lo tu ni ta tu ma yo lo ta point mi mo tu ma la le te moni le marite lo to tele fo ia nei tato Matua tua pi e tātu lo si vai a fai si sa mo pi wa tu lunga fe fa manu stino tai au mana ia e ta ua tel fa manu stino tai au fai sina fa manu stino fa mi noi le vai o lima ia lo fai sina sa vali na ia a ore si fo ia tangata i o fa fo a luma le pusameli fa fo ton ia pe fai fo sina o tau ina fo tanga me o le fa manu stino na ia ai ta ua yo leva nga ta ua le aso male aso a mawasina sa vali pe 5 minuti ia o mau fo ia tu la ko sa fa o le fo yes moni le mari mana ia tapa talo fatu nei ta wo i lunga ta tu pe so ta inga patalo fatu ia naini suafa ia nai mafuta mai lunga le YouTube fa tai le telen fa so mai se mai atoi fai tawa tulio lana fa so ai mata upo malo atu tina ia Rachel mafuta mai au kilani malo atu le songa fa muina Sam wangu tutia mafuta ile mafuta mai o both fatu Wilma atoa ai ono fatalo fatu po kalame fa auliuli le fa ali ipule yata fatalo fatu yata ilo aule mafuta mai pa mestoni yes me tata mo tasi sana mafuta mai mari atalo fatu le songa ya seunga ali ka peli le mafuta mai le tau atalo fatu fo ile fa tua ya telefonga asa lu le mafuta mai le tau ma lo si fo manuia Livingstone tuivasa good morning ma lo si fo manuia atalo fatu fo ya malutafa sekai ya le mafuta mai le tau fe ko isila fa tua fe ko isila ma lo si fo manuia atalo fatu fo le fa tua por tina ya failaso se nio le mafuta mai ya fa atalo fatu ya tina ma lo si fo manuia le tau vai malu le afa le mafuta mai 999 lo hat atalo fatu lo sunga Erika Maoe atalo fatu Samuel Litael ora Sela Polevia isina tatu panga tu final mana ia so ia fanua lilo tui le mafuta mai a Nora Litau le ia faftai le mafuta mai o Susie Tyro Petro ia tato la veni pulua faftai le mafuta mai te mukisa fa auli ia o Teresa Ine Jake sa Lily ia ole sunga failaunga ia tuli tafa mafuta mai i mastone tua John Maunga malo atalo fatu mastone le tau nei le ia taua le mafuta mai good morning atalo fatu fo ia sulu o le tala lei tui loma le mafuta mai ia Eric Falealotto le mafuta mai Sydney Australia malo Sydney atalo fatu fo ia Terini him ia o anava tau ale faio le mafuta mai le tau ato tele la tau sina leo fa talo fatu ia le sina o le soa tali fe au le mafuta mai good morning ia ale ngata le suli seu fale ia mar to tele o tato tuno mu ese asiata le mafuta mai tai fa mafu le mafuta mai tina ia tai fa mafu mana ia na fa rosa mana fa tu mu na ila fo mai fa tai ia le nga leva te fo mafuta mai ai le fa nga luina tatu pa nga lu ko tatu ala leo tasi ono tesi mar tasi fa mo pe lo tatu tu mar to tele o la to yo lo mafuta mai lu ko tatu frequency atoro fa tu ia peti net te le mafuta mai nei pori dua ai o se savalia fa tu ia peti lita ai o tina ia peti savali sa oli oe mari ai mane ele la to tala to laina fa malulu at fo ela to tamu fai mai o la tata to telefo to tala to laina i le fain fa saoina fo ima le te ungor sua vai asona mua ia pena ela via fo vai ngale fa pe mai na ai to ai kunga la ia la mino i tono vai ala inu tu ole me mali ele tauni o se moli mau le wo moli mau fa mau nil ma ngale ayo fa ta no ia le yu tai le a i va ngon manga ma tu soi nai tu a fa ila le ta le tai popo wa tu la ho ila ta le fa tu la ngol o le va ma tu ia
tu sa ai mo me swa vai o ina lai vai fa ta no la na ye ia ai pe o le fa le tonu na i o le ye o me na e vai punya nu fe vo ia tu sa ile ta vai ele ma ele fa le tonu stangata ia ai fa tai fo i swa vai tu ai wa ta mo miele ti no le tu lang swa vai me se ngal wenga ia le fa so mai fo to tele ni si tu lang o le la mai ia le o to fai mai ai sa o le fa so le tu lang le a fai le tu sa na sa ulai tumbul ia o mal fale pe wa fa le tu lang so vai ma sa a fo le ia le fa su tu vai nei nei la au ia le o te o la tu ile la au ile so vai ma sa na olta vai nga foi le Marilyn paso mai se ta si o tina ile tane apa o le nta fa pena o tane sima ai le o sa ia tane apa ia so ia tele vai nga ta ua ian fa so mai winga le swa vai ai Marita le tamalin fa so mai eta lo tal fo winga i so ani foi le ai nga ona mta puli wa mai nei e ona tongi mo mo le tupe fa am faina vai se fo mai ma le ia e le fa mama avega le ana e fa so mai tu fini ana ta u fo i long lu pili vu ta to tinu le fa ye vo ta male ale o mai lo atu le te fa ye fo i pet fa tino ina tu lang ale fa AP pe automatic payments tu lang o sa lima tala e le tu e vu le se lima se fu pe se fu lima tala a fa le tipil va ya so le lima tala le ia ete to awale o te vile atu lo mo mise appointments ala la ir chupe la vai fola vanga la ir chupe a foi fei o tala vai la ir chupe fa nga huile le te au te pole vole mo bia putu sa le ai o tu te mina la ir sina chupe la fa nga i la to te le tato ele o vai fo ma ia te le na vili tala vai o matato matua ma fa nau e tupe fo ila le e tonge pe li matala le fi fa putu ai talo atu mo le to te ali mas futala la pi ai le tele ale vai se fo ai pe se so ani le til nai e fai ai oi luata l'alto lui li mata tu sa la te vili atu mo lo motino la ile tele ila i o ia ngal puka o appointments a ho a tala vai la ir tupe fatino i va ma ne foi le mutia te lo foi tu la lo jato tu ma le va il si ulanga le ma le tip asina tupe ma tu ole tip ole si fo ma lo luina si e pele a ta tu si fo ma lo luina ta u tele le va nga ole si fo o tupe lo ngale oni ave ma se pa pui foi le te ole o e vai fo ma se ta sina va nga fai una fai ma to ye lin tupe ta lo fa la ma lo si fo le ta fa te lo sai mai. Morning, Mary and Anna. Hello, Tina Rachel. Man lik tayo. Yeah, malulu ke. Malulu tawa tunu. Malulu. Oh, may le tayo na yaw tayo kilani. Malulu Kaya sing malulu kayaw. Yeah, moli. Ya mana yo la. O es lasi tulang na ifya sa fiton no tano. Dia. Oi o le pasua o le o mela i ya lu le va ai fu ma okay ma dia o a foi o ngei au kilang a foi ke a lu va ai fu ma i le emergency department ia ave uma ya yo information pela e confirm o mai I lo is a license or passport. Yeah. Yeah, on kawa kwai male apoi. Malau NHI number is for ma le kalu eva ad. Mali. Yang nga umalola ya. Ele se kope kokongia. Kusa eva ai fua. Oh. Ai alu ile emergency. Oh. Okay, mawala I kami umau ke alu ile emergency. Ele ai se me kokongia ile falema le au kilang. O ye se tulanga fo lelo o ilungol super code card po sa community services. E fa ali la le menga o le community service card. Nga faali umalai ai abe ai malau passport o da license o nga faali umalai ai ia o nga
o nga pai mai lola ia nga puk mai lola ia e a po ia e ke alwe pa kadila le kanyole e ko mai ia le ngo ia mana ia ia ne wa ia e o la o fuma i ku sa o la fuma ia la e a po ia sin mai le message e o ke la kueva ai e check up ia le la suka o da diabetic ia o sa wala ngasi ngasi ai la ile kai kolma sing wala ngasi siaki yeah everything is fine mana ia mano ni ele li me sili na mana yo lai mo wai originale su fo maluluina va tai vo fa so li tai o le mela le o le vai i o ke masangi la i le vai le i te foi le vai le i ko amua ia e pelo le paipa ia wale te vai ka ele ai i o nga solo mai lola i le vai le i ko amua ia man isa na we ta me ver tatu nu tu sa na we fa so me vai o tatu nu pe le vai ja mana ia fa tai wa tau fe festa ma mari va pe ala fa pe mi le se vai toa baru yan na yaso ya to le vai e a foi o mamanya ia foi kai ngo baru yan na yaso fa tai Rachel fa so mai ya fa se fu Mari ta mai Rachel ba to vai to mo fa pe mai Rachel o i to mo o mo tanga tata o ile vai as Baria fa so a fa tu ya tinaya Rachel ole mele te mau tia Rachel ne iva verva tu sole ai vai fu pe se me au ki lani e vai fu ia ai e mo tanga ma tu ia me se o nanga your community service card o tu langa super code card e o nanga na ai fu ila join iso tu lang ia a mo ta to ia e le yo i fa mudianga ia on sai tongi ai vai la wala na e fa fa ngofi le tongi no tanto pili e mana ia wa le singa le fa so o tulanga li na emergency na ia mal fo ma ia ia fa la inga ia wa ese mai emergency so va nga ia wa ila le an wa Rachel fa emergency e sere le le o tina ia Rachel Mari le tai tonu masina malu siaki no toto ia o le suka mane toto mo no e sere le le ia wa o fe o tina ia Rachel valus fulo por tu puto sa mana ia to anga vai fo mai ai sa mane fa mani no vai ngale nei sa no ia ia inga mo tatu tina matu matu ia o fa munianga fo i mo ia tu no mo ne tatu tu ia fa tai fo i mo le fo tu langa e ta lo fa la fa tai don sai mai ia fa tai mo le vanoa ia ia fo sin paso i lo po kalame ia ma i fo i e pe ia la o le vai ia fo mai e sa o fa nga i ma tone o ma tua e fa nga ia o fo vai fo mai la o lunga e le sa community card ai o lo tu ai sa o mai de ta o ka ia o lunga se la mon tupu e emergency ia o kai lo la ia o la na apala ia o community card o la fa ta le mau in fa mai lo la i pe fa na tongi na le afa ai ama wa tu ale community card ngo la tu la i to va tu to fa ko mai si va nga la tupi ia na mau lo o walu lo ia me la le ia au la tu ia o tele al pa u la lo no wa mau le ka la le se al vai fo mai mana ia o fo mai fo ile fa le ainga ia wa ma to ma sania na wa tu e malona va ai to sa lo to tongi no mo officer ai pa u fo ia ale mea nga ta mai fo per mena sa no mai ana mai faso e tipi ali mata la ia kan ina e wo tuala ia o va ai fo mai e sa e te fesiri fo ia le tene la uma fa mai te alu la okay la va ai atu la e ka va mai li mata la le tipi atu mali e a pe te viri atu fo ina ia fo mai mai wa mo so i mato e wo food booking o fai atu loa ia
kamon va ai fo ai tangata e te ia wa vili atu a kenso tu asu ia ona e vidi va mai lea Maria. ia na le pai na i fo la le asona o mana o i wo fa fo se ia ko le ona o i sinu o le nei ia tinu ia ala wa po mile la ia o vili la tulo ia i o fatu vai le ma po me na ia ma se utama na wa umana ma ai e fo mai le dokta ia la utama ana pilo lo na ingoa ngati fai mai le vai ai awale kentoina tu ia lo ingoa ina le apoimena ai ave ese la utama na wa umana ma ai fo mai ia o le meana te tangoa o ia fai e ko ima masiaki mo fili ai ina ia va vena maua mai se avanoa Maria. ia tanga sa fo ina ia lo ko i kenso pa po se tu o toilo boy o tai luma mai lola ia Maria. ia ala o faso atu le vai ia ato nua o mea umana pensa noa uma mai ele mamano tato atu nu ia sola mea uma fo ina o mato fo ia e tele na inu le vai eli le iai o le vai e asu mai wa o aune o te alu i tae au fai mai e ki mai ma asu mai o malona tu o waru lo le a onga pea o man fatu tu mu fo ina ia ia mea uma i tonu i e tu o le vai ia e wa wing fo le vai le mane le kangi le ma o ino meia kama i kunga fo ina ia ke aula kunga e ki mai lo o lo wika ia i stemi ke ki mai a so mai se mea nga o ka ngoli sa e se la lo ai ai aki va ko e la fiki mai o lo wika la ia pe o kuiki ai ia i stemi la e fulu fo tangi pe on sa mo fo is e fulu fa e se me o le vai wai ai mai ele vai fo vai o le kimule a e kongu ia o le simia a warula ki vai a soma kongo fumo ma ko yuka ke ala ia isi pai panga la ka e ia mal vai kafe ngai mangi ngoa pa so lua ia mai vai a warula ki o saurula ia savani mai ro ki nga vai ni wa kurovo so o kango no ku lalo o kango ai ni la fai mamala ko nga ka ila ku o kango ia mai fa ala ki ai ko ngo pakeke ia inga ia awange i oso ila no le vai e kusara e ke sawa ke o mai le fale o la o ele o e le fanke to awa o me la faile mamale o tan ku ia inga ia fa ka o nge i oso le vai le alu la nga ia o mai le fale ia la kumu pakeke ala fa ko ila nga ia sa le uma sa nga uma inka wa so la mo kwa fiu mama o yo me o ile se ku ile singu o so mai ni vai e fe ingu ai ma pa penga nga fa nga inga mo fa me ai me anga sai ai ya ai me le kinga so lo ka pua wa lo ka vai mo vai la so ka ke sa un pakeke vai ke fa no ku lo wa le am pa tau au ya ai ni awa mi ka le va o lo fa ko anga ro nge yo kilo ma o e faile wa va kulo de foi sai nga wa ko la su nga kai ai lele se va lele que te o que a mulher ka wa fe ka lele se va lele talo foi ale o lo uma fa mo la o mania ku i fa ka fo ele lo fo le ku o mania ku uma o fo inge mangia ya ai si dia le mangia sta ko ku sa mo le fa inga ngalo fa inga mai la so me kinga inga sa yai o ka o ave o fa nga sa mo lai ki o makua ya o kai mo ngo wa fa kai ka ia la ngol popo ma ku o me ka o popo kai ka si au ka fa o le amo o ku fo fa o me le o le amo o stick o ka ngo fa kai la ko o fa ia amo na ia amo o me nga fa e mami aso ala o fo ngai ka o fia ia ma ko mai ala ia wa ma fo ngela ka kai ma ko mai la ia fa mai le se o kama o so mai fa ia li le siku ma ko mai lo fa ia nga o kan fa kai ia o ko ko lo nga o yai ma le o langa sa mo mali o lai yo la o mianga nga fa ia la wa o mai ngai kai ia fa kai le ko
mai ngai manguia kele wa o le kuai o nga manguia o ia fo inga tfa manguia mai ngai a ku o mai ai Moli. o le ngalo ia le ku pele nga fanga o mai ai Ali la va so fa tai la tina. to nga ia manguia kele a lua so ka manguia le Foi. o lua Aftai se foia. Fa so fo. ia fa so fo So fo. Maria sen mana ia fa so tina le ai. Wele ala wa maua mai le whainga foile a waini ma sua i lalo sua vai mai Ia. paelo. O le tu oi o lau whai ma mai te tonu. We vai me tu tia Mana ia. ia. O le tūlanga le whaasoa. Mana ia i o whaasoa le. Au tai foi le whaatinonga o le tūlanga o la vea whanau Samoa. Sino ia i le o langa ma. Ia wai e le ma whaina le na loe e le talavou ma le tamatitini mele. Ia wai le i o oi. Ia a whaasoa i whai loe. Ia tu sala ua mala malama i tūlanga o soifua kana. Soifua e neu tātou mātua. O le si waka maa ne whaasoa tina le tūlanga o le wanga fo maima. Me appointments te utu fa mana tu mai au ta wa le tau lo tu le tatu li tu te rotain a fai le wa fai sa appointments le wa fa pe le so fo le fai le appointments ai wale mo fai na le we malanga pe tele o tu mo mi le appointment le ma ne lo fa so ta yo lo fa le mai fai lo tu ai o we le mo mi le ava no le o na la yili sta ka le mo mi ala va no le a le wa tu sala fai le wa e le tau we le aga ia tu tu sala wo le so fai le appointment a le wa le aga ia tu sai e tele me wole tu sa wole wa va no na mole ele mo fai tu mas ta ka va ve te mina wa le wo pasi te mi wa le fa pe le ta li o le te aga ia o me le ta wo tele ia lo vili fa so tu il fo mai le o te tu mo pier va ngale a wa pe ona fa so ti na le o la matua mo mia i se vano ya a fa lo mo mai le si tangata tu sol me lo fai tu a ya se cancel mai la po tu sa o tu lo i va ka le vano ya te ula le lo fe la appointment tai va te go tai ya le u le mo mia u tu vilia ne fo mai vai lo e vile fo mai se tangata fa ka le vano wa le te mi nei pe ona mo le mau e nga ta a ta mai vo lo va ya so fa tu a fe lo mo fo mai ya sino Mana vai nga lena sa no estina le mari le so no foi. Vai nga tonu ale le fa mana tu tatu tu ya status. O le tau foi le ele awa e le sala pe le fi e valutala e pe li matala pe fa pe te le vili cancel le appointment le sa italia. Tu sala le si fa poponga na o le si tu pe lungo o le sala tu pe fa pe te le vili cancel. Ai le au nga foi le e ni stanga ta la fi mau ala se so ani vale. I ai na wam laki oi mo mai oi le appointment ai mana ia le vili tolo pe a fa pe wale mfai ona wai ma ne yo lu te suli minuto tone tale li tu lai se fulu mana tu le la vata tu proclame speciale ya tato e fascina tato lo mi lita au fascina fa malo stino lita au tu mai lunga tu te liu mai fa wole tato proclame le fu ta au tu si fongo lo moi wani toni
soli Sape sola ke sole usu fa maoni Fai mai ole seri e fia oli oli Po anga kene kalo e ke kai mai malosi Fe oye sa songi ole se sili no malosi Fako yalo no le ria Wamo opal fa sa usili Musika fa penga e susu ya e so skeni Lau lomi pei o se fo mai Ua ata mai le teine Lama ua ne tese Tufu mai ua mai le teli Tusi fa a leo tele E tanga fa foi o le isi va E nga malo lomi le vai ta ele E ua ata mai le tanga Ua upa so le lo faianga E tau o sotu i le vaa Ai fa a kulo e le apa Fa ita nei lapa o se tanga Fanga ane nei o le atu tifa Ya, malawai tonu. Mana tu ya, o mo si dapat malu stino lita, si besi buat tu ini malu matuan lita tu finan. Neu tafuan ini. Mana ya, lita bercaya lu tu si 10 minut tu ni on calo litu lah, si 10 tu lu ngafon tu program ratu caya. Ya, ai lah pada tu summary. Tu saya lah bila celek oleh tu fason lita. Mana ya yo fason tu finan. Ya wa tateri yola tai tu lang ol sua vai Samoa. Ya o tala to ilo sul lima sul fitu. O fang vai ya. Tu so me yo le wo fo mai te min nei a so ya. Pe on fa long long ya. Tol ile so fuanga. Ya le wo fa tai fo wo tu sua vai ni so du ma te lo du ma ma fianga. Ya me sai tu se tu savali ya. Savali e aso vai a sa on le ala tala mari. Te tala no foi le laki o le tātou au ngā tupulanga. Ia, mantua le, ia wau le nāru Samoa o lai, ele i sewa no foi le e inua ini kunga. Ia o te le loa i mātou whale o na mo te atu wai e le kula foi le e ti ele vai vela mal vai malulu. E alo atu la le ki liwa foi le ta isfuta la whang vai la popoa foi i le vai aso. Ai sa le sewa no foi le pe o le tele o whaasoa ia nei tātou ta māmatina mātutua te tawhtai le li i alo whangia fo i o lātu le ima se singa mai pe o na moni mawina i au tātou i o pe wa privilege pe le kupu fo i le pe wat matana nana te le whanau i e feo la nei o wa lima whaiwhai na inul pai nei atunu o tau le o wha malusia lava le wha pono e inisi o nisi o teilo Wale tu tau mawhare sua vai le paipa. Tu se wha tau mai crates vai. Ia, ona le tūlang hoi. Ai, ese mao atu sua vai New Zealand sa mo pe ata mawha hoi. Ia, whaftai fo i rewai teimi. Wale uwai atu fo atu mai tūlang o tangi vai tono porua. Il purigadu. Mua fo i le wha sao ino sua vai teimi ni. Ia, ila wha ta no fo i tangi vai la iti. Fo i le tangi vai titili. Ya tu so lo peo la ata vai tu lo te fo i tu langa ia ai pe o te pene e sa o le a oi ata fa lo i fa so ni fa yo ta wa mo mai fe ya to sa vali mai fo ile ya a tu langa fo ile la tu fo i uta ya ale la i ta ni vai tu langa ku ngai to ya ese fo ya le mali au ngai o te mo fe mo so ave lo se fo ta ya ma tu abo bia ai foi sa vai le fa lo listoto pota pe le fa ngai le popo mo ne ta tu fu i ta mamartina il fale hu ile la mo mi so vai le ma pai lo li en fa so melistina le ta o le ta ai fa le mo vai dei se le tele fo io o le no fo ile ma ne fa so nei ta tomato ma tu mai vai le Mario li siva ai Paul mena o mo sa mo ya onga
o paipa fo ia le e pūpūnunga. Ia. E te alatula e inu, sa e inu lai e alula i titele pū le inu, e lista mai titi pe 5 pū fo ile nunga paipa umi. Ai mea te vai, ore e lea ia, ai te alua tuala e punou, e sau mai lano tsua vai, ia. Mapia. Matale. Piano va pe COVID na as. Ia. Matale. Saunga le mu la va soi fo malolo ina piano va pe waso ni. Ate me pe fia foi de tamai ti o e fe inu le. Sole. O le ga lala, tu zo tamai sa mo yesu. Tu so po la alwa e inu ona la fia E pe tu langa na fa te le isi na mai pe na fia so i fo malolo. Ai wa ma le vo ta tu fa so li ta tu tan no tu to mana tu mo la tu i fe so fi tono tangi vai fu tangi vai. Ya le e na i ta tu to i fa so mai o la to fu na fia tu langa le. Ai o le tali vai le sa mai lunga a por fale. Por fale. Ai ma fa wila ai fa ya tu la isi o tala vo te min le. E tata ta fia so fi tono tangi vai. E pe le te to. Na. Ya pe o tu langa nai le langa sa so fu ne ta tu ai kam mo ta tu ta te sa mo. Ya o nisi na wata o mela stupu. Ya o tatu va ai fa munianga o tatu mo ni te ele kalo mela stupu ma na fu mai il sui fu ngai nei o tatu ai ngai samo. Ya le wo mai ni te ai ha ka tatu te ma la tu wai tu sa fa matala i fa no me e ba o fa na. Na. Ya ai o le sui fu kana na i o tatu ai ngai samo. Ya mane se kana e lu i tau ai fu la to. Mai nga foi le e se o fe au male so na foi le mo ta ua ia mani ma ta to fa fong. Awani fa ma ma wale vai wa le si le ma ta o pito si le la wa longa i New Zealand me si foi ta to po rua le o ta to i le la pata inga lua e o fa nga swa vai ona ele tai mi o valo ia nei te wale se swa vai Bela Elston ia male anwanga i te tai pe ya nafi mar pai le vai na pa le vai le i le roundabouts le i le anwanga i te tai pe Pepe uma paipa dal watuanga i le aonga le apori rua e alunga i lunga i Elston. E o lim fai tele ona lim fai fa onga ia fata ele tu lo. Mai nga fa fo se i fo ye man toi lo sa mo. La ile vai ele no em fai ono e mai. Sa o lo richu Sa o lo richu ta mai vol mai ma to nu. E vol ma to nu tu sa a mi si mai ia la. Auto a vole ma to. A tai le fa so ma tu fi fa tai fa so tu long ole ma ta pule su fo ma lo lui nei tu long fo ma i ma sa king of ma le ma wa tu fo ile ni fo nga ni si fo yo fa le mai mo ainga e o no tu tongi mo fa tu a fa isi appointment ya e vai tu long na fa tai fo fa ma lo tu long yo fa u na yo community services card or super code card mo ta ma tu ai bota toia ma ni fa le metu tiele fa tino i tu fine ana ma le uso fo fa so mai tu say tipi lau sa tu pe fo le tu fo le a wa lau investment ne tu sa te o tu pe alwa nga tu pe le wa so fo ma lo ruina mo le appointment ma le tu lau tala vai na on ma na yem fayona e manino la vai lau pe pale mai fo mai ai fo ni officially o lo ia lau fa le tu pe pol bank statement en fa ma ni ai pe afa pe te lo Pea lai o vala o tupe po ani vai. Alai e se mai Ai fai ona fa manino e vai nga lea ona e soani mo mato vai nga ele tau ni tupe. Sere ai. Vai e tasia. Tata o me tu foi. Ele a mato e formato ia. Lava martato tiru te ulugol po kalabal atertao pa tai ma futa mal tato tiru tato por kalame vai o tu fa munianga li tato tu ni tao. Fato tongal po kalam le so tali sumar sas a tula sumar tas po kalam molio leva al po kalam wo umona a winatu le la tefa fo ngata tu tru e los po kalam live le po kalam molio leva le tao ya le la ma futa mai po kalam musika su festiloi va vifiang on litim tao ma lo fa tai maria ala fatu tato no fa mangalo fo ile ma o tau tu ile ato tao ni tao pe se upua pa o papa foi lau fa fong anga e fa monia le atua awal suia le ki fa ngongo lau le tio tato e vai tu lawa se pa ele tu la lua fa tai lo matai mai le tia ma ata unga tu por kalam el ata tao
malia e lo loto e la lo langi matano fie o le ainga mo o le loto malia Samoa,
Vale.
Uafuanga safa wao fapo Ole ama igiluma Ewa etia ima iwa elea mana iaina Uamea ia yuso alofa tutoe mo ita
Sawi o la upele Bo ane mau tala e tele Watu I alo ufatu Nalo le alofa no avatu La u au roi fa pele pele Teru oelo ufatu I tau sanga e tele Neit fasia I tayo ma faufaunga
tasi maya ile masani wa ile mai osina olofa nei olofa na salimaya o oe ola ufetu etasi e afe ma fe ofetu ole lami le ai maseisi e falua ina oe hani te taru atu le upumoni o loa
Bye.
son tupu anga na faya itato ile palapala na upelewa pole pole vale ua esu ile utale vale ua ele ono saima e fa pale pale posto vita mai le Sofita mai lani Fa te tai ai le tua ua umile ola
Waia whaataunu O tamu omo onga E tautu atu ai pea o e lau Samoa Ia maua o le fia fia Au ale whaanoa noa Whaapetai ai le tulaua umi le ola Waia whaataunu O tamu omo onga E tautu atu ai pea o e lau Samoa Ia maua o le fia fia Au ale whaanoa noa I got my bags all packed, fresh kicks, nice tea. Gotta look good for my family. And now I'm headed out the door, leaving my troubles behind me. The 10 a.m. fight is where you find me. I'll be up in the air. Anticipation's killing me, and I just wanna get there. My return is much too late. It's been a long time coming, and I just can't wait. I'm coming back home, back home, back home. I'm going back to the island. I'm coming back home, back home, back home. I touched down at the port at 8:45, full of excitement cause I know my family's waiting outside. And suddenly I'm feeling in love, being surrounded by kisses and hugs. I roll down to the house, only to find my family rushing out. And I know it's been a while, but even till now I can't help but smile. I'm coming back home, back home, back home. I'm going back to the island. I'm coming back home, back home, back home. I'm coming back home, back home, back home. I'm going back to the island. I'm coming back home, back home, back I got my cousins to my left, my aunties to my right, my uncles in front of me telling me it's been a long time, long time. I'm finally back, I missed you all so much. I had to make you this trek. Ooh, all the kids are so grown, damn, it's good to be home. I'll be down at the beach, I can't think of anywhere that I'd rather be. Palm trees, blue skies, it's gonna be hard for me to say goodbye. I'm coming back home, back home, back home. I'm going back to the island. I'm coming back home, back home, back home. I'm coming back home, back home,
se tia nei feto ai oi manipa ngā tia au oi le se lengai ave sai tai tu utitania se itu se ia le popone mea ole o langa nei fa amole mole wa ole atua na te fa atua uma e ma titi vai ilona i moa se itu se ia le popone mea ole o langa nei fa amole mole wa ole atua na te fa atua uma e ma titi vai ilona i moa se itu se ia le popone mea ole o langa nei fa amole mole wa ole someday I will be where I want to be, place where I can feel the ocean talk to me. Higher on my mind, feel the earth will unwind, feel the wind through my hair, sun on my face when I'm there. No more worrying mind, here come lazy time, we'll go sailing. Far, far away is an island where I will be someday. Long for the sound of the sea and a beautiful woman right next to me. I can see my paradise now. I've just got to get there somehow. Feel the wind through my hair, the sun on my face when I'm there. No more troubled ways. Here come lazy days. We'll go sailing. We've got to sail away. Take me to the island. Take me to that place so far away. I will stay. Take me to the island. Take me to my dream come true. Baby, I'm begging you. Oh yeah, oh someday I will be king of the deep blue sea. You will be queen of a paradise night with me. Higher on my mind, I can feel the urge to unwind, feel the wind through my hair, the sun on my face when I'm there. No more troubled waves, here come lazy days, we'll go sailing. We've got to sail away. Take me to the island, take me to that place so far away. Here I will stay. Take me to the island, take me to my dream come true. Baby, I'm begging you. Oh yeah, oh yeah. Toi whaatara whātu le tātu tunu nei temi o le tāo le tātono le tula e sifuma tāsi na uta ununga atu ni so whawhiwhianga su whiwhiloi. E wā fōi le whaanofi le mua whau nei tāo. Ia aro mai o le mori o le awa nei poro kalame whale nganga. O le a whonga ina le sunga le whaawhianga Reverend Jeremy Allen. O le kalesia e whaka a sā I porirua. Ia le nei fōi wha mua nei tāo se poro kalame o uma o na tu whaatasia. Ia o le a te whafonga le tātu tunu nei tāo. O si mai ale whafonga.
Ua ia te au le whaaloalo tele i le pa ia ma le malu tele o sio tātou atunu. Au te whaapea atu ai. A vea ia le nei avanoa. Au te mua i whātā lofa ma o whaawheloa i atu ai i lo o tau pa ia ma lo o tau malu. I le suafa pa ia lava o lo tātou wali i whaola. Ma lo le soifua manuia ma le langi e mā. Wha ma lo fo i fo lau. A wai le o toe whaingo fiene i aso lo tātou soifua ma o lai. Te le wha whita uli, ma whainga tā o leo langa. O tā ngutu o so vale i le ala. E ono la matia ai lo o tau soifua ma le ola. Ai whaaftai i le atua. O lo maulunga pea lo nā lofa tū noa, ma lo nā ngale leia i tātou. Whaaftai at fo i pa ia ma le malu o le au whai ngā luenga, to tofia le atua i so se whata whai taulanga. I la o tau te talo whai pea, ma no manu, a wā se manui o sa moa ma o tātou tangata. Po whea lava le nei lalo langi, o au mau manu nofo ai. O te whata lofa at fo i nei tai au, ma o whaaftai whaapitoa i pa anga māsani o le tātou mō li o le awa. Nai o tātou ta māmati nā. O lo whai mō lātou le nei poloka lama i vai aso taitasi. Whaaftai tele i la o tau sao tāua, ma la o tau whaasoa. Ua mawalunga i le vi inga i lo tātou tāpa au i le langi. Lea fo i le nganga whaaftai le nei tae au mo le tātou leiti o, le si ufonga o le lau mua. I le li ipule ma le au whai ngā luenga. Ai meise le komiti whaafoe, ono o le nei awanoa o tātou maua. I tātou vi i ai le atua, ia wala wa ia sauni ai mo i tātou. Ai alo mai loa mo le tātou mo li o le awa. Si o tātou tatalo. Le atua lo mātou ta māpa i ai. E le umalava le vi inga i laua fio. Awa o laua fio lava e o le vi inga o malava. Mato o atu i au luma i le nei tū la o le aso. Se e alofa ma e so soani mai, a o mato whaasoa, ma whetu wha i au a fionga pa ia. E le aise a totoa i ate i matou. Lea matou te ai o i atu i lau fio le li e. Ma futa mai i ate i matou ulo wangang pa ia. So soani i so mātou vai. Fua i maile mawetele, ina ia mātou i loa i lo fina ngalo. E ala i au a fionga. I le suafa lavo Yesu lo mātou wali i whaola. Ua mātou te talo atuai. Amene. Tal tonu. Le nā ua umau na tu ina atu le tātou tus whaitau o le nei fo yaso. A o le whaitau ina lea o le tus pa ia. Ua o whiwhili ai
mua ko nito a lona mta upo es fulma lima. Au te whai tauina le whai upo es fulma lua. Se o atu le whai upo e luas fulma lua. Whaafonga mai i a whiong pa ia le tātou tua. A whai fōi ua tala ina ke wiso wa ia toi tū mai na ie uoti. Pe wha pe whea o na whai mai o isi o tau. E le aise toi tū mai o e uoti. Ai a whai e le aise toi tū mai o e uoti. Po wa le toi whātu ina mai ke wiso. A whai fōi wa le toi whātu ina mai ke wiso. Po wa wha lea ngā la mātou tālai. Wa wha lea ngā fōi lo o tau whātu tua. Wa vea fōi mātou ma mori mau pepelo i a lea tua. A wā ua mori mau i mātou i lea tua. Na ia toi whātu ina mai ke wiso. Le na le toi whātu ina e ia. Pe a whai e moi e le toi tū mai e uoti. A wā a whai e le toi tū mai e uoti. Po wa le toi whātu ina mai ke wiso. A whai wa le toi whātu ina ke wiso. Ua wha lea o ngālo o tau whātu tua. Ua nofo sala pea o tau. Ile ma lea foi. Ua whano e ua momoe i a ke wiso. A whai e ngata ile nei o langa. Mea tātou te wha moe moe i ai i a ke wiso. Ua sili lo tātou mālaia i ta ngata o malava. A o le nei. Ua toi whātu ina mai ke wiso i e uoti. Wa avea ma wha polo polo o e ua momoe. A wā ua o mai le oti o na o le tangata. Ua o mai fo i le toi tū o e ua oti o na o le tangata. A wā wha pei o na oti uma i a atamu. Wha pea fo i o na whaolaina uma i a ke wiso. Ia wha manuia mai le atua. I le tātou whaitau. Wha longo longo i ana whiong pa ia. Tu mau atu pea i a te ia le vi inga. Nei se ia o i le whaavavau lava. Amen. O le nei ma tā upu. E pei ona tātou wha longo longo i ai. O lo wha au tū. O le toi tū o e uoti. O tautonu. E leo se mta upu fau lea i a te oe mau. I lo o tau sila fia. I oe. Ua tātou i loa ma o tau sila fia le nei mea o le oti. E leo se mea whaingo fie i le nei o langa. E le whaingo fie foi o na tātou talia ina. Ai meise pe a o mai i e pele ia i tātou. O ni mawhtanga ai motu sia. Pe motu sia whafosei. Ona o leo o mai o leoti. Wa whea ai o tātou ainga. O mātua. O whanau. O wō mai māsani. Mai e tātou te iloa. O le whainga tā le nā. O le neima tā upo leoti. O le whainga tā fo i le nā o na tātou talia ina. O te le whesiringia la i le nei tae ao po le nei aso. La o tau tali tonunga, ma lo o tau whātua tuanga. Awa o tali tonu, o tātou uma o whānau o le atua. Tātou o tangata o le atua. O tātou i loa le whaalutanga na ia saunia. E ala ia Yesu ke visolo na lo pele to tasi. I lona toi tū manu malo mai le oti ma le tunga mau. Ai a tātou wawa aila i le nei lava matau. O le ala lea. Na tusi atu ai Paulo le ka le sia i konito. Ona ua sila fia le apostolo. E ese le lātou talitonunga i le nei lava mata upu le oti. Sau se taimi,
Pea uma foi ona tala inatu leina ma au mai sau whasoa. Ai tolu ni fesili ia o te fia tu inatu mo le tātou whasoa. E langa langa ai manatu ia malangona foi. Ile nei lava mata upu. Sili mua mua. O le ale talito nunga tangata ko nito i le oti. Po le ale talito nunga a tangata ko nito i le oti. Lua. Tātou māsani teimi o sauninga o maliu. O sauninga whale a inga, ma le toe sauninga o se tasi ua maliu. O le sili la mo i tātou le nei aso. O se aso fia fia ea, po se aso whanonoa. O le aso tā ofi, po sou manatu. O se aso fia fia ea, po se aso whanonoa. O le aso tā ofi, po sou manatu. Tolu o fesili, o le alo tā ofi, e iai ea se ola i tua atu o le oti. E iai ea se ola i tua atu o le oti. Po se toe tutu mai o e ua oti. Tātou fesili ia, ai ona tuina atu mo le tātou whaasoa. Ai tu atu lava le saulotonga mo lau whaasoa mai. Po le a lava se manatu po se langona foi. E so soani ai a te i tātou. Ina ia tātou loa tino le nei lava mata upu. Pea o mai i o tātou tangata. O ai fai mai lava le upu. Te le lava sulu e te le ai fo i fingota. Ya o soa naua. Natu nau tu i natu tātou sili. Ai le i te tala i tuina le tātou laina po le telefon. Ya. Avala au mai fa mole. Ya. Tau mai lo suafa. Au al tātou polo kalama. Ya al tātou numelo le telefoni. O le o wha, tolu walu lima lua o whatasi. O wha, tolu walu lima lua o whatasi. A umale tātou whasoa. Ia ona watu fo i leo sa u whapoponga. Ia ai le i wha i wina le tātou polo kalamo le nei aso. Ia lea la atu watu ia ana na te tātā maina se pesi. Ia ai whātalitali atu ai la o tō wala au mai. Ia malo whaalo alo lava. Bye.
Ia, a o whātalitali atu pēr sau wāla au, ia o te manatu. Ia, o le a o taumwhai a matatu nisi vāianga. O le nei lava mata upu, ia a lo whātali atu mō sau wāla au mai, a meise sau whāsoa. O tonu lava le, nei tusi le whai upu e luas fultasi ma le luas fullua. Lo whapei upo le apostol. A wā ua o mai le oti ono le tangata. Ua o mai foi le toi tu o e ua oti ono le tangata. A wā e whapei ono oti uma ia a tamu. Whapea foi ono whaolaina uma ia ke wiso. O le manatu lava le apostolo. O lo tau mwhai e tau atu i tangata Korinito. O le oti, o tātou i oe whātasi. O le tasi le nei o mea whainga tātele le soifuanga whae tangata. E leo se mea whaingo fie. E le whaingo fie foi o na talia lona o mai. Ai mai se, pēo o mai se pele ia i tātou. A wā o le tā ofi māsani lava. O le o mai o le oti. O le muta anga lea o mea uma. Mo le uoti. Talitonu. Tātou, i tātou wa ai ai. Pe toi mā futa i ai. Pe ona mā sani ai a o iai i leola nei. E le whaingo fie la. A wā o le māwhitanga ua motusia. O le māwhitanga ua uma. I leolanga nei. Pei foi ona manatu i ai, le apostolo, mo le kalesia i Korinito. Awa o lea lava lo lātou tā ofi, ma le talitonunga mau tutu. O le o mai o le oti i le tangata, o le ngata anga, po le muta anga lea o mea uma. Fai mai i lātou, le lātou tarito nunga tā maulea. E le ai lava se isi mea i tuatu. Po ta latu o le oti. E le tau mate o lo whapea foi ni manatu mani langona o le tōtele o i tātou. E uia o tātou o tangata ke usiano o taritonu ma whātua tua i le tua. Ai lo iai lava masalo i o tātou loto mo tātou nganga. Pe ona manatu iai tangata Korinito. Au le tasi le nei o mata upu. Na tusi atu ai le apostolo i le kalesia i Korinito. Se i toi tau wha malama i tangata Korinito, le winga moni o le oti. Ei loa e Paulo, e le o se mta upu whaingo fie. E le whaingo fie foi o na talia i tangata, lona i tū whaaleanganga. Le whaingo fie o na lātou talia ina, le i tū whaaleanganga o le oti. Ai matua talia a tō toa i tangata Korinito, lona i tū whaalitino. O le fsili lava tātou te fsili ai aisea. Whai mai le manatu o le apostolo. Ono tangata Korinito, e vai tele le ola whaaleanganga. A ua mā tele tangata Korinito i le ola whaalitino. O le mafuanga lea, o lātou tā o fi mauai, o le oti, o le ngata anga lava lea o mea uma. Fai mai i lato, a oti lor tangata, piriota, full stop, e leto i aise ola i tuatu o le oti. E leto i ai fo i se toi tutu mai o e uoti, o le ala whaingata lea, o le ngā luenga le apostolo, a wai mā tele tangata Korinito i le ola whaalitino. Ai vai le ola whaaleanganga.
Ia o le tasi nā o vaenga. O le tātou mta upu le nei tai au. Ia la toi tu atu se avanoa e te vala au mai ai. Ia ma e whaasoa mai ai. Mo le nei lava mta upu. Ia ai mes fo i tātou fesili nā ua tu inatu. Ia nā ufo ringo o tali atu le fesili mua mua. Ia au le fesili lon lua. Ia o le oti o se aso fia fia ea. Po o se aso whanonoa. O le aso manatu. Ia. Wala au mai. Ia, ata lofa atu mo le tātou wāla au. Ia, tā lofa lau sunga le whawhengainga. O Vaiala Morris, dede, telefon. Alo, soi fua. Ia, e mātangu whietere le matau. Ia, o la ua whasoa wā pei o le ua umana e sauno mai o wingai de. Vaenga mua mua. Ai o lo wa u i loa iai. E ui lava na iai le whātua tua iai tātou. Ai o pē lenga i le whare tino. I le nei soi fuanga tātou e tautu soi fuama o tātou olai. E whainga tā te leo na. Ai mai se lava o pē lenga iai tātou. Ai ua ia te au. Ua au te tonu ma au mautinoa. E toi tutu uma lava tangata uma. Pe anga sala pe a mio tunu. E toi tutu uma lava e. Ia tangata uma lava. E ona ole tongi ola na sauni. Ole a ta uma ia i le tusi sa tatu whaitaui. E pe ona oti uma ia atamu. Pe ona toi tu uma ia ke wiso. E pe fu on sauni ola apostolo pau. A fai ele se toi tu o le ale o ngai ai mato fai suinga o ia papi songa moe wo awa ole tu langa le o umana ta uina mai wo o ta to ia e o i lotu ia sa o basa o mai o ta to te tonu i le tua male ai o e ia o ta to fa le tonu tai pe ia o le nu o koronito a ia fale tonwe ai mai sia o e pele ia tato ia I fa nau po e pele ia tato e fainga tauna a le o tato do o le o saunia e pe fo na saunia na feta laile li fa o e tele me no foi o ton moto lo tamha pe ana le ia o te alu sauni wa si da fele to tato to foi uma I le mauta le atua. Pe a fai, tātou te faia, le fina ngalo le atua, ma tātou muni muni I le nei, I le soifuanga le tau te soifuma o tātou olai. O le faa nau ta inga lava o le toe tū, ia te awa ia no tangata. Ina ia o toe tū ma o maua, le ola e faa wawau. O le whaanga nau na ingal nai atia. Awa iei vaenga o le toi tui la o tai tonunga. O le alu le manuia ma le alu le afi. E pe ia fu il talanda ia la salo mal maua. E lena tiratu la ia le maua. Ia usi mai la salo ia apera. Ia ua tangi de fia mana sina ipu vai. Na fasu sua ia lau fai o vela. O le mea la le ia i tātou.
e peia ole oti o se upu whainga tāte le ma se pei o se tui leanga o le tau mai foi o le tui le sirion ti ngā le soifuanga nei ai a whai tātou te whaatua tua ma le tātou tali tonu i le li ia e whetō swani foi le li ai tātou a whai foi tātou se sa ili le tua ma tātou whaalata iei ia peia ana whetalai le tua o tō umba e sa ili mai iate o te iei iate o tōu o te iei o teime o tō pupuanga ma teime o tō whanononga ia o mea e tātou te taunga whaina ia mau ia peo la ua o whaaso so atu le i le mata upu ai o le taitonunga i o e iei le toi tutu mai o le mea tātou te whaia le soifuanga nei ia o tātou ngā rundue ina ia whaia le fina ngalo le atua ina ia o tātou maua le nofuanga sili atu na tā ua e le tu iei selo i mata malingi po se whaanonoanga ai nā o le fia whaatasi ma le atua ia o sa whaaso atu le whaastei tele la moro ua wanoa ia whaamanuia tele le atua i lau sunga ia mo peto mai wha le atua ua alawa le whianga iei mare ngā ruanga peo na wala uina iei lau sunga ia whaamanuia fo le office whaasalau whaamanuia le whaafonga ana le atu ia whaaso i fua ia ba ia manuia Malo, aftai atu mai ia la mo le whaasoa mai. Ia, e moni lava le whaasoa mai fo ia o le tama. O le tātou nunga lava lea ma le tātou whaatua tuanga i lo tātou tua. Le whaoltanga ua saunia e le atua mo i tātou. Ia, e ala ia Yesu Keriso. Ia, a le fita udi lea lo whenga iai foi ma le apostol. Ia, pe ona tusi atu ai o ia i le kale sia i konito. Ia, ona ese le talitonunga o lo iai. E le o manatu konito le mea lea tātou ti tā ofi whaatasi ai. O le toi tutu mai o e uoti. Lea lae tau mwhai atu ai a le apostol. E ta uatu ma tau whaamala ma lama atu i loto ma nganga o tangata korinito. E whina ngalo o le atua, e ala ia Yesu mo le whaotanga. Ia ai whaamalo, whaaftai mo le whaasoa, ia ui ai risi tātou wala au i lunga lulenga. Sei fua manuia i lau sunga le whawhengainga. Whaaftai mo lo ua wanoa. Vi ia lea li. Fia vate foi se whaasoa e tu sai ma fesili wa au mai. Ia o te alu sa o lava i fesili. Atoa e male nei. Tu si matango fio a mai lea fiongo pa ia lea tua. O le toi whaamalo si mai le apostolo Paulo ia te i tātou le nei lava mata upu. Ina ia awa ina i whaapei tātou o ele. Se whaamoe moe. Ia pei foi ona tu fesili mai e lau sunga. Ia mana ia le tātou toi wa aia i saunoanga le tātou ali i whaola pe ona ia ta watu le au satu kai o po tangata e le tali tonu le toi tu mai o e woti a wala tau tatonunga le se toi tu mai o e woti le tino nei ia pe ta isa sauno manino al tātou ali i whaola iai ia o le atua o Abraham o le atua Isaac o le atua Iakopo o le atua o e ola o le atua o lo ola lo na suafa le sa ia tau ia mo se tau le nuu ai kupito ia mana ia mata o pol fesili mo mo fa mai pole ale tatu no tangata korinito le oti vi ia le ali fa stai le apostolo Paulo la natala inga a tono se nuu sa le tali tonu le atua sa i foi tupua e se foi o la tau tali tonunga a wa o tangata no ese peta ai o le wa no manino le apostolo Paulo le i fai upua e pito i lunga mata upu nei suli mo mo konito lea o leo tali tonu fai mai Paulo ua o tau tali a foi la mātou tala inga tatonunga lea leo lo tātou tali tonu ai foi o lea tua sa maliu sa tanomia ma ua tau saifua mai o lo tātou tali tonu la i lea tua ola o lea tua o lo saifua lava e o leo ile whaavavau o ia lava sa ia na mua o lo o iai ma o le a fio mai o ia ia o le tatonunga leo tangata korinito ina ua
alu atu fo le apostolo ma ua salamo i latou paptisoina ia ma ua latou talitonu ai i le atua po le keriso lea sa maliu fa'asataroina tanumia ma ua tasoifua mai le asitonu pei ona ia tautino ai i o loo fa'amalosi e le apostolo pei foi ona fa'amalosi mai laususuga i lenei taeau i le faitauina o le tusi atoa ma fesili ia tumau le tatou fa'atuatuaga aua nei toe liua lava i tatou i tatou noga se ma tala'iga se o lo'o aumaia fa'alogologo ma va'ava'ai ai le sauasaua o le malamalama fa'anei ona po i luga o televise ma luga o pega tafa'itagi ia e liua ai le manatu ma le fa'amoemoe ma le fa'atuatuaga ua umana o auina ai i tatou lenei mataupu o le tatou ali'i fa'aola o ia lava o le atua ua liu tino tagata ua mau mai tatou ia sa maliu tanumia ma ua toe soifua mai e fa'apea fo'i i tatou o e ua ia te ia o le fesili lona lua ia tatou masani lenei o laga i le tino nei fai mai po se aso fiafia po se aso fa'anoanoa ia aso e fai ai maliu ia po ia o tatou alofa'aga molia o tatou toe alofa'aga ia mo e ua pele ua mavaele mafutaga i le tino nei ia fai o lea na ia Iesu i le oti o la salo ma toe fa'atuina la salo le tu'uga mau o le tala ua tusitusia ua au mai mo i tatou o le mea fo'i le tatou te o iai ai o le aluatu a Iesu i le nei ausa tamaita'i a Maria Marita o le tala ua tatou iloa ma o mea fo'i ua tutupu iā te i tatou o le fa'amalosi fo'i le iā te i tatou pe a fai e to esea se tasi o tatou aiga ia o le ufetalai Iesu a fai e te talitonu mai iā te au ia o le toe tu ma le ola le olo o iai le nei mata upu ia o se aso fia ia te i tatou ai ele ave se ai a fia tangi va ie o ia Iesu sa tangi sa malingi ai ona loi mata i esea o la fio fo ia Iesu lona tino tangata nei le mea la i loto teine ia o le alo lofa i lo la tuangane ua oti ia whapea fo ia te i tatou ele whapea a metu ua ia tatou anga nuu ai mai se fo ia tatou mafutanga pe fo ona fai mai ona po apera amo ia sau ia Isaako ia Kopo Iosefa se ia o ai le nuu o le atua ia o tatou ia e tatau lava ia te i tatou ona faia foi sauninga e pe ona tatau ai le tino nei fa'amavae ma o tatou aiga ma e ua pele ua mavae le mafutanga ia a o se aso fiafia e fiafia o tatou loto auā pe a fai ua tatou talia keriso e avea mali'i ma fa'aola ua leai se toe masaosalo iā te i tatou po fe'o alu ai le agaga o le tagata le ua maliu tatou te iloa tatou te feiloa'i uma i luma o le atua i le ola e fa'avau ai ia saunia ia o tatou iloa fo'i ia e lua lava auala o le ala vatele tau le malai e to'atele o ai ia ma le ala vaapiapi ia e o i le whanau a le atua e tau le ola e whaavau ia i le nuu e fola i auro ia o le fesili lona tolu le whaapea po le aso o ta ofi e iai e se ola i tua atu o le oti ia o tatou tangata kerisiano ele te i avane le anganga o Ioane whapupula i le langi matusia ele tusi o whaalinga e tu mai tatou te whaitau ai o te whaitau ai Malesi whaitau ai ma le tangata kerisiano e talitonu ia Iesu i oe o umana sauno atu le suina e mua o whetalai manino alo tatou atua o le awalu te alu sa uni se men no fai o toa fai le ai to sa vato a te le a mela ia to se no fai wa umana sa uni le ola fa vau le sa va ai Ioane le o tusi mai a te tatou le tusi o fa alinga ele to e masal salo tanga ta alu le atua wa umana fetala Iesu tatou te iai pe le lalolangi ai le so le lalolangi tatou o tatou lava o lana whanau o lo iai lo tatou nu o le nu atu mau o le nu e whaavavau ia tatou talitonu ai o le tatou tatonunga lea whakerisiano o le tatou wali ina maliu tanumia ma ua soifua mai e whapea fo ia te i tatou ia ele momoe uma i tatou le whai mai ele mata upu le sulima lo tatou ia i konito ia ele ua uma i tatou e o mai le toia fio mai o Iesu ia te sau Iesu o lau te ola po o lau wo woti a lau o fia ma o fatu atua ma o talitonu
Io e saulo ua li e vatua o le unu moni o lo ua inga moni o le langi lea. Ia o sia o le whaasoa le nei tae au. Ai tu ina atu pea i le ngaluenga mana le anganga pa ia e wha atoa atu. I lau sunga whai por kalame ia wha manu ia tele lau sunga le whaafeanga inga Jeremia e ka le si o ngā lulue ai tu maula na wha unga le au whaafonga e mese o le ofisa whaasala lau ia i lo uava man whaaloalo le suafo Yesu. Amene. Alo. Alo lava whaaftai atu le tina mo le whaasoa. Ia e moni tele lava le whaasoa pia na whaasoa mai ai mo le tātou mta upu. Ia nā whaua e tali mai tātou sili pia na tuina atu. Ia pia na whai atu. Ia e maua lava le saulotonga. E tu ai le loto mo tu ai le mau. Ia o lea lava ua manino lau whaasoa mai foi. Ia wā lava le nei mata upu. Ia e moli te le atu ai le whaaftai. Ia te oele tina i lau sao tele le nei foi aso. Ia o tātou talitonu lava. A wā pe ana o whai atu. O tātou o tangata o le atua. Tātou te talitonu mo whātua i le whaotanga. Ia pe ana whaia e le atua mo i tātou. Ia wei. Le ala lea. Ia le ua. Ia irisi tātou wāla au. Ia, sau no mai. Sai fua manuia e la sunga le whaafenga inga nei tai au. Ia whaaftai mo lo ua manua. Ia le atua. Ia whaaftai lo nā lofa mano nanga le lei. Whaaftai fo i le upu whaawina le atua i le nei tai au. Ia ele umisa o whaasoa. Ia ai o te fia whaasoa lava i le whai upu le lua sipul mai tasi whaapea. A wā o mai le oti talu le tangata. Ua o mai fo i le toi tutu o e ua oti talu le tangata. Ia le ali. Ia e moni ma wha maoni ana fionga pa ia. Ua ulava ia na tu e oti. Ona o le anga sala o mai le lalo langi talu le tangata. Ai o te whaafetai ia Yesu ona o le tongi ola. Mai a ea ua umona ia sao ni ai lunga le sātau. O le mea lea ua avea ma wha amanga longa. Ai le ngata i lea. O le wha o le tanga mo ha. Le ngata po ia te a. Ua i tātou uma. Le ngaluenga mai a ea Yesu. A ua o i tātou lava na tu e feoti. Ia ngasala ma mea sa tātou whaia. Ai whaafetai. Ua umona sao ni ai Yesu le tongi ola mo oe maa. Ia e moni ai ma wha maoni ana fionga pa ia. O le nei lalo langi o lo tātou au mauai. E le o so tātou nu moni. Ai wa umona saunia. E le atua le manuia ma le ola e whaavavau. Mo i lato umo e whaatua tua atu i a te ia. A o po i la le teimi e o mai ai le wala au i a te i tātou. A lo tātou whaia pēr lo na finangalu. A tātou tu mau le upu moni o le afionga pa ia le a le atua. Ele te silingia o lo tātou manuia. Ele te silingia fo i lo tātou atu i le manuia ma le ola e whaavavau. Ua uma na ia saunia mo i tātou. Ua uma na tutongi e Yesu la tātou angasala. Ua ua maea. Ua tau nuu ua whai lea mo i tātou. O le ale mea i tātou e whai. O le tātou whaatua i le toto Yesu. Ua mama ngalo ai i tātou. Whaafetai tele le nei tai au. Le upo matango fia le atua. Ua tātou whaasoa ai. Ia whaamanuia tele le atua i lau sunga le whaafenga inga. Ai le ngata i lea. O le ofisa le nei tai au. Whaamanuia tele le atua o no Yesu. Mamene. Mahalo lawa. Whaaftai. Whaaftai tina mo lau whaasoa. Ia. Se i toi tu atu ia ana. Ia pea ma le toi 5 nai minuti e tu atu. Ia mo e fia vala au mai. Ia ona whai ui uatu fuloa leo le tātou mō li o le awa. Ele ai
ua iai tātou wala au, ia, saunoa mai. E whasalo whātula songa e whawhianga inga nei taimele o leo auli. Po le foi taimere tai au la aranga ia tu leo auli. Di ele ali. Malo soi fo mau malang manuia. Whasalo whātu foi le o lo suile foi o mau atu o matou avanoa. O pia ai lunga mau ni avanoa o whātolu na vili. Ia e vi ia le atu o mwhaftai au ia o leo o mau le avanoa. Whaftai le atu a foi nemta upu masanga o fie. Wa sa no ia ima ta so fola manaso fo ia wa to ene ma so vai vainga so ta ita vai vainga tu lo ia na mo se va tu peso vai vainga e se fa sta ele lo so ia Paulo i melia ele ngata ina ta we Paulo ia cornito ale uta uma mai ai ta to tanga taulan fa ele so foi fua amen o lo ngona le fa mai Paulo o le mena ia maua na ia maua mai foi Paulo o ia o le apostolo pito i titi le ki o a fai mai a saunoa o tangata e toa le loto o tangata le la fai mawaa mai por tala leia le atua soifua le o mai ona po nei o i tātou tupulanga o le o tātou o mai le vai tātou tupulanga tu lou tau sunga i whawhianga inga mal whawhonga le atunu nai tua le atunu fai mai ale fai mai Paulo a fai ngata lo langa i mea tātou se wha moe iai ia keriso wa sili lo tātou malai e tangata uma ai sea awa foi leo ka uma koe e Paulo na pa u le lalo langi ia asanu a leo wafio mai le alo le atua soifua o Yesu keriso o tātou mau ai le avanoa tātou te o ai le ola e whavau o man sao nia le atua soifua pēnu mon mau nisi o usum tuangane na mua atu Whawhatai le atua, le ki ofo ia, o le saimo ta vita, le whai mai nga ngofo le pala, na le ai ma le inu, tangi awe, ai sea, o na lo na tali, ai whai mai ia, na o le saimo na oti ai vai atu ia au na utala noa, a o ta vita e au whapea, na ma ele tama, na whaanoa noa ma ana pongi mastalo, no fo le fofu, efu a leo sila fiel tupu o leo maliulo natali a leo tu lunga tau mafa ta ele ma ai tau mafa ma fia lon loto la fesili ai se a fai mai ta vita o te le ma fai ona o ale to fa fo i mai oia a o te sa ili le ala le walu ai sa vita le fenga tuai a o Paulo le fenga fo fa stai Paulo ya Paulo ale le apostola le atua soifua ale fai mai foi ia Paulo ia konito lufurtolu ai peitai e sai to atasi malona lava sofi o le fa polo ke riso Yesu lea muli ani o ia ke riso e to su lona fio mai amen ele fa pe ka ko ke o le lotu tu lo le upo malangana le sunga fa fe nganga malo manas ele va pe ka ke oa ka ke ka fa fai me ta to lotu ia ka ko ole mo ole ola fa va no alanga luenga len fa ta i mai Yesu ke Cristo il soi fu ai le langi nei ka ko ke o nga lulue fa tino fa tua e ia manga luenga fa tua ka ko va ia le pa ia mal malu le tua le noa ale foi no fesili Yesu ke Cristo ia Maria Marista pe la te loa le foi mai tene o po fa la salo tono su mau o lo me na tu fa tanga te ia au ele me fai ko mai ai fai mai a la ngole ali o lo toi tu maleola o le alo le tua soifua na ia fai atu fai mai tene i oe mati tali tonu e toe tu mai o ele ila songa tanga ale no vai yo la mata fa longo yo tatu talinga wa mai man fa tu tuanga ya tatu tu male malosi tatu tu tadi tonu ma mene moni me fa ma oni me uma o festa la ya lo tatu wali fa ola wa au mai Paulo le yaso ya fa mai foi Paulo mai oe we le valea ele lulu o le ola pe a fai le pala isia ale pala le upo le tuelo fina ngala malo loto tu lo o ke le mau le ola fa va isia la ngala ke fai a malo na ta inga e ke poko e te atamai ai ngalo a ngalo ya se oe o lo sila le atua so i foi me uma
familia le atu po kala me ne oli ai fai mai foi tu lo ai fai mai foi ia tu spa ia o e venga ngi suai e sili ale aso e te otiai e sili ale aso e te otiai oa ua e mapu i ti ngā o ti nei pe a fai se alu malo mau ti noa e se alu le ola e whavau e se salistonu i aim amene e a fio mai oia si i tia i tātou o si i tianga mua mua awange kako fatali tali tu lola ngana mala umanasu oia i tau fol whanau kako fatali tali e tātou o si i tianga mua mua awange kako whakalikali pua ngā tele lo muli mai kako wha le atua soifua na te tau sia o tau maarutina kako woile o le whavau si i tianga mua mua familia le atua la sunga fa fenga ngan por kala me nei afiafi ia le anga le me le lofa le atua ma fa fonga malangona ia fa unga le anga pa ia nei mta upo ma tango fie to sunga fa fenga nga familia le atua fa le tua fa no fa ala pa ia la silasi le kale sia lo ta po ia o faiva nei ta familia le atua familia fo le atua le tio na to le no ia o tio toi o mata o mawai ama noa ma te fa longo ile fiong pa ia le atua ile nei tai au fo alo fa te le atu familia fo ile atua la fa fonga na to le no ona so fa pele su keriso fa ye semana su le nganga fa maulalo ma le ave tawai fa so fa ia so fo manuia le weekend malvayaso Malo lama whaafta ia tu tina mo le whaasoa mai. Ia ua manino lava le whaafonga fo i al sio tātou atunu. Ia e mesi fo i lau whaalongolongo atu. Tu sai o le tātou mta upu o le nei lava aso. E se lava le o manatu o tau whetalai ai le nei fo i aso. Ia tālo sia. Ia langona e o tātou tangata o malava. Ia ma ia tātou i loa ma le mauti noa. Awa, tal tonu lava, o le nei o langa lo tātou soifua mo lai. Ia ele o se o langa whaingo fie. Ia ai meise lava, pia o mai whainga tā ia, o mawhitanga ai motusia. Ia te tal tonu ia, pe to e tasi se wala au. Ia ona, wha mai aturua leo le tātou, palokalama o le nei whai, aso, ia malo whaalo alo. Ia, ono le tātou taimi, whātūlanga ina le tātou pulokalam. Ia, sa, iai alfa nau ta inga e tu atu pea le awanoa. Ia, e vea nei taimi o te whaaftai tele atu ai e tātou mauri mau po e na wala au mai fo i le nei aso. Ia, e mauri mau e tu sai ma le tātou mta upu. Ia, o ta linga lava e fia whalongo. A o tau e talai sau noa foi. A wā lava le nei mata upu whainga tā. Pe a tātou mawhau whau iai whale tino. Ai a tātou mawhau whau iai whale anga. Ia, ona whaingo fia leo le tātou mata upu. Ia, pei lava ona o tuina atu se tasi o wāenga. I le ngā luenga le apostolo. I le kalesia i konito. Dia lava ua tātou i loa ma le mauti noa, pe o le sili momua. Ia, o le whaafita audi lea o lo ia i tono konito.
Lātou te le tali tonu, e toi iai se toi tū mai o e woti. O tiro le tangata, ia ua uma. Le ala, whanua noa na o tangata ko nito. Pei lava o le sili lona lua no utu inatu. Po se aso fia, po se aso whanua noa. O le tali la, a whai o lo e whanua noa lava ia, aso whapene. Ia, o pei lava la, o e se itulo. Ia o tangata ko nito ma le lātou talitununga. Le ala whanua noa lea. Awa a umaloa pe oti le tangata. Ia, le isisi wha moe tu atu. Le ala whanua noa lea o tangata ko nito. A o tangata ke wisiano, pe o tātou o tari tonu ma whātua tua i le atua soifua. Ma le whaalutanga na saunia ilo nā lopele e tō tasi. Le ala fia leo i tātou. Pe a o mai le oti i o tātou tangata. E moni, tātou te wa aia le loi mata malingi. A o le loi mata o le fia. Tātou te fia ai i le atua. Ia malana wala au pa ia mo i tātou. Ia o le anga le e wha lotu tele ai i tātou. Pea o mai aso wha penei i lo tātou o langa. Ia ai pei lava upo le apostolo Paulo fai mai le fisili tūsa o le apostolo i tangata koinito. Pe wha pe fea ona o tau fai mai e le aisi toi tutu mai o e uati. Fōlinga ua sa i le apostolo o tinga. Wa a whai o lea lo o tau manatu. O lona winga o lea o ngā le mātou upo lo tau longolongo atu. O lea o ngā whoilo o tau whātua i a ke wiso Iesu. O tau silafia Iesu ke wiso lava ia na maliu. Tanu mia. A ua toi tū manu mā lo mai le tūnga mau ma le oti. Wha pewhea la ona o tau whai mai e le aise toi tū mai o e oti. A o lea le tali tonunga ma le whātuatuanga o le au ke wisiano. Le au whātuatua i le atua. O le ke wiso toi tū manu mā lo. O le mea lea, a whai ua o mai le oti ona o le tangata. Lona winga ua o mai fo i le toi tū o e oti. Ono le tangata. Whapei o na oti uma ia a tamu e whapea foi o na whaolaina uma ia ke wiso. Lona winga sa moa malau whaafonga. E iai le ola i tua atu le oti. O le ala lea i le ola e whaavau. E whai mai le apostolo a le oti tangata i le mawhai o na o atu i le ola lea. O umono saunia e le atua. Lea li i toi tū. O le tātou whātua tuanga, ma la tātou talitununga le nā. E moni o le oti, o le fili numero tasi o le tangata ona. A lea lo wha, e talai e foi, lea fionga le atua. Le oti e o fea o iai lo tui, tunga maue, fea o iai lo manu malu. O le maliu ma le toi tū manu malo Iesu ke wiso mai le oti ma le tunga mau. O le tali le nā o le tātou whaasoa i le nei aso. Io e iai le ola i tua atu le oti. Lea, a whai e vai lo i mata mali. I aso whapele. Lo i mata o le fia ma le oli. Ia, sa moa ma lau whaafonga. Nei fo iaso ma le tātou palo kalamo le mōri o lea. Ia ele aise a toa i a tea. Sina utama i loa lava. Ai te lele sila fia pa ia ma le malu o le tātou atunu. Mōri atu ai le whaaftai tele. Ta maa fo ina wala au mai. Ia matina tolu ia na wala au mai ma whaasoa mai. Wha malo o whaaftai. O le anganga lava o le whai palo kalama o le nei aso. A whai e o mai aso whapea tonu o tātou a inga. Ia, wa tātou lama tāoso.
Ua tātou langona ma tātou loa whamauni. Lea lofa o lea tua. Lea na wina mai ailo nā lopele. Ma liu mo i tātou. Ina ia tātou mo le ola e whaua. Ia ono le aua. Ngā umale taimi. Ia ai tele lava se fia whaaso atu nisi fo i o mea. Ia ai tātou puloka lama le nā almoli o le awa. Whaamanuia tele le atua i le nei aso i pa ia malu le tātou atunu. Le au whaafonga ai mes fo i pa anga masani. Whaamanuia fo i le atua i tātou olo iai nisi o atunu mamau. Ia o atu le malosi le nei ala leo. Ia tō matau e fo i lo o tau soi fua ma leo la i nā tū o le lalulangi o lo tau au mawai. Ia ai o le awhai wina le tātou poloka lama. Ia i le tātou talo. Whaftailo mātou utua. Langona lava i tino lo pa i mai ma lo whaatasi mai i le nei fo i aso. Poloka lama fo i pēr na mātou whiangai ai. Mātou te whaasoa lava. Ai wha moe i le nganga o lau fio. Tō matauina i mātou. Ma wai o mātou manatu malangona. Ina ia mātou langona. Lea lofa tū noa o lau fio. Pei ona e whaia mo i mātou. Whaasoa o le nei aso e whaafonga le li ie. Ia tō matauina i pēa lo mātou wola. O mātou tangata. Pea o mai whaingata ia o leo langa. Ia o le mātou wala au lea whaamanuia lava lau fio. Fio mātou atunu o mau mātou tangata, o whea lava lo lātou au mau mana no whai. Whaamanuia fo i le nei o fisa, le leitio, le lau mua, i le ali pule, ma le au whai ngā luenga ngā lulue, ia mis fo i le komiti whaafoe, o no nei au noa tāua. Ia o le mātou wāla au lea i lau fio, tātou lava ma lau fio i le nei aso, I ufo i le nei aso i le pō, ia o tū mauma maurunga pēa le alofa tū noa o elo mātou tua. I le swafa manu mālo Iesu ke viso le ali o le toi tū o mātou talo tuai. Amenei.
Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafau mai le si ufonga le laumua mo le nei vahenga o le awa uli. Wa yoele ka pene tai matua whaasa ia I vapes ia tai tasi ona whaonga matiai. Ia matua si ilunga whaasalanga mo ila toi whaatawina atu vapes. I tupulanga I lalo le ta isfulu valu tau sanga le mātutua. Toi whaapopo nisi tu unga I pisinisi. Whaatasi e mase whainga I sili ato na tala whenga I whaamalo si alitu la fono. Ina ia mautino ai muli tai pisinisi e whaia ma whaatawatu vapes. Ia inga. Na whaasilsila le minista langolango le soifua maloloina Casey Costello. Ia suinga I lea so, ma o le atu I whaangasalonga masani, ma le whaamoemoe ngai na ia o atu le whaiunga le tausanga wa a mata whaatino, ia suinga o le tula fono. E yo ele minista mo mta optau tangata yema na onga whaapitoa, ele I ato atoa le leile ngalwenga na whaia ele whaikaha, po ole mata ngalwenga, ile whailoango suinga mo vai ngā tupe, a wā tangata yema na onga whaapitoa. Na whaalawiloa le mta ngalwenga ni suinga ia inga mo le whaataunga, o mea whai ngalwenga, po o masini e whaonga e tangata yema na onga whaapitoa, whaape I au na ngai langolango ina ai I la tau. O ia suinga, ua matua ngulo I le whaapotopotonga o tangata yema na onga whaapitoa I le tunu, ma ua silia mal se fulu afe tangata ua saini se talo sanga, e te ai ia suinga, ai whaato alua sfulfaitu la talo na amata le atu si talo sanga, na whaalia le so upol vaenga whaapwhaya le leiba, mo mata upu I tangata yema na onga whaapitoa, ua toi whaafo I lava le whaala potopotonga I tua I le lua sfultau sanga ua tua nai, e ala I suinga e whaititi ia la tau vai ngā tupe, na whaalia le minsta Benny Simmons, na tele o tua ia le pulisili le ova o tupe whaalu, ai le tatau fo iona tipi pe whaititi a tupe mo masini e tu I talinga e tali ele pa o, whaapea I ma iPads, e o iolo to tele o I la tau yeima na onga whaapitoa, olo I leilo la tau talitonunga ua le o toi au fia ia vaenga I tupe whaalu. O le ai eise se singa se tasi o whaitou whāmo ai a tatau o tangata nuu po o tangata o le ele mai malo o whaatasi e o mai titono New Zealand le masina fou e awai se fono po o se koneferinisi e whaiele University o Kilani o la whailo I atu Francisco Kali te sei I whaala potopotonga Māori o taitai o iwi mahapu o tangata ua iei o lato to mai whaapitoa tau ili tu la fono mo tangata o ele whaape mali komisi moa ia tatawa tangata. Wala whaautu ia whaatasinga matala noanga, ili tūlanga o ia tatawa tangata nei I tutono au te aroa. Whaape mali whaavai autu o le te tiriti o waitangi I tutono le tūla whono whaavai a lea tonoo. Ina Io whaatasi le aso le nei lua se fulo mati. Ua whaamana tui nai le tāua le vainga le leo ni fo tangata taito tasi le lalangi. Ua wala a wale whaala potopotonga po le asosio foma ini fo New Zealand I le malo. Ina ia whaasaina I totono o kolisi le vaisua malie. I se saunoanga le presidente o le NZDA I lungo le TV tasi le aso. Na whaalia Dr. Amanda Johnston. O le mafuanga numera tasi o le leanga o nifo. Ma mafa o le tino. Ma le tino putanga e le New Zealand, o le malosi po o le tele o le inu vai sua malie. Wa silia ma le tasi o vai tolo o tamaiti o le atunoo, wa ova le mamafa o tino, pe tino puputanga e le, overweight or obese, ma ua tatau lava o na whaia ni suinga, ona o whaamai o a awhiei nifo, o le whaafi tauli le o lo tōlanga mō moi mai o tamaiti tau whiei whale mai, I totono New Zealand, ai o ni whaafi tauli ma whai o na tau whia. O fofanga le malo I whaatou la whono ina I le la whonga I taalonga whaitupe I lunga upenga ta whailangi. O le afsosani whaapale ni le tūlanga o ieitu ainga o taalonga whaitupe, pe ona ta ua le Sky City. O le 5 tau sangata luaina a mata na whaatino mai maota, taalonga whaitupe I lunga upenga ta whailangi le company. Na ta ua se li pote le 4th bar, o suinga I ufautua ina le malo. I ona mawhaina afsosani le Sky City. E whaapopo pesi iti ai mai le tūlanga mawa lalo lo iai, a lātou taalonga whaitupe, I lunga o penga ta whailangi. E wili ono maolunga ato le la whonga I tutongi, mo ana kasino I o lo iai no whanga I peona iai. Na amatana whaatulanga le Sky City a lātou taalonga whaitupe, I lunga o penga ta whailangi I le luafes fuluiva. Sa whaonga I se vaenga le pisinisi Malta, e whaia taalonga I lunga le interneti, le sa whaasaina I tutono New Zealand, e se mai le loto, ma le TAB. E se lau whawhetala se vanga tupe uofoina atu leo, o se tau I mo se tangata mwhena mawatua ini whaamatalanga, e whaatatau le tamaita I Marlborough o Jessica Boyce, leolo o sa Ilia Pea. Na whaalia le ausa su ele polo kalame o le cold case a le TVN said,
e yelo la tau tali tonunga e atangia mai na mafua mai se whaala putuputongo ni tangata ya afiele methamphetamine Marlborough le leiloa ma le maliu o le ataine tala vou o le poa na pole na whaalauloa i le polo kalame mo le taimi mua ni whaamatalanga fōwewinga i le mata upo e luas fulfitu tau sanga le matua o pois i le taimi na leiloa ai i le aso siful ma le iwa o mati lua afe sifuiwa mai Renwick e la tai Blenheim na mawale taawale alona tinale na alua i le tamaita i aso i tolu mulmuli ane manisi ona mea tō tino e awhiela na waainga aile i mawalava lona tino sa taawale o leo pe i le to avaluanga i le to o se fulu le numero tangata o lo o awhia i le mata upo ma o so se tasi ilo ni whaamatalanga o lo talo sanga ina i leo ina ia whaafso o ta iato i lato i le ovalu se lau luono li matolu lua fitutolo whaatasi e malitawi e se lau wafe ta la. O lo ilo le pule nganu o poriru le toi whaapopo tau i tutongi mo lai sene o Ava Malosi. Ina ia whaamauti noa i tutongi i lato lo whaatawina atu Ava Malosi ia tau ai le o le au whai la fonga. O le ua whaalau i loa le tu la fono o tau o Ava Malosi a wafa atala noanga mai tatawana o atu la sos fulfao a perila. Matu ina atu umafina ngalo whaalia o tangata lau tele winga le tu la fono ai o le a whaatala noa ina le pule nganu i le asolu sfultolo me. Ma le whaanau nau ngai na ia talia ina le aso tolu se fulo me e valus fulfapi sene se whaatawina atu Ava Malosi i tutono le ayo porirua ai lua se lau iwa sulfata alo sanga mola i sene o Ava Malosi sa ilo ina le pule ngā nuu i le tau sanga taluai. E tolu sifulu ono tau sanga le matua o sita maita i whangarei ua maui wha maunga a leo New Zealand o se tasi o tangata sapito silo na mawalunga le Ava Malosi na ia tau mawhaina a o ia ave ina le taavale ina ua su ina lana mana wale masina taluai sa mawaina lata ina whaaluaina le mawalunga to le Ava Malosi ilona tino na ilo le tapula a whaatangaina mai lua fe se lau fitu se fuluvalu micrograms e silia mantolu sful kilomita le mamao na malanga i le taavale i Cox Road i tiki punga lea tamaitai mana taawis tamaitai leo Anne-Marie Fitchett e lea isa tangata e fia malanga whaatasi se awala e oi mani ave taavale le o ato o tō le malama po le malo se whaafuea i le taavale o le tapula a whaatola fonoina mo ave taavale ta ilua sful tau sanganga ilunga a feula pe siaki le manava e te tau ana lua se lau lima sfulu micrograms o le Ava Malosi i le lita ai awha Yesu e le toto e te tau ona 5 milikalama o le Ava Malosi i le ta i se lau mililita o le toto o ave taavale i lalo ta ilua sfulu tau sanga le mātutua e le whaatangaina lava le Ava Malosi. E eini au nanga o fōma i ainga po o GPA o na tutongi mōmua tangata ngase a lātou pili au le ifai a lātou siaki ona o le tele o tangata e le o tutongi ina i tupe wa whaatino ina le Green Cross Health se polisi ia mautino e mōmua tutongi le tau le siaki fōma i a lātou whale mai po au nanga whaasoi malolo ina e ono sfulfitu le atunuu ona o le tele o aitala fua tangata ngase le ono masina o tōnai na tāuel whaalapotuputonga le General Practice New Zealand. I le checkpoint, e iei fo mai pitonu upo vainga le atunu o lo pitu to tele ngase la tau te vaaya o lo whaatino ai fo i le awhainga. Na tāue Andrew Tucker o le Green Cross Health. O le ono le sfululua masina taluai, sa vaaya le si iti o le numero tangata le o tutongi ina la tau pili pe a umona va ai fo mai manino lava. O le si iti o le tau le soifuanga o le mafuanga au tū lea e ua whaina i fo i malato au onanga. O le polisi masani sa iai e whaatala noa le Green Cross Health a lato ngase i whaingatā. O na tutongi a lato pili, po ani awale mawhaiono lato fisosoani a tuwai. O le tau ewa a iese fo mai au onanga e se fulu iwa tala 5 sene pe a iese Community Services Card a i le vale fas fulu 5. Ma le 5 tala pe a le iese Community Services Card e foi le vaengo le atunuu o lo o au mawai. O lo tau fia pele whalpuipui se au so New Zealand se to alua i Phuket, Thailand. Ma ua mōlia ni solu tu la fono e au fiele ngā oi wha o 5 i se leo. Ma le whioa i se wila afia o noa manila i sene pe ona lipotia hai. Na sawa le alo le wila afia le auso pe ona lipotia. Ma na sosola i se mai ma le leo i le asto nai. Mulimuliane, na pu e le tasi o le auso le leo mawhao ese se whana na leo ai ma le amoti mapa ai ma le la o Malosi. E le ise tasi na manu ai, aina li putia lo wha solo manuia le leo. Na afia mai ngai o inga le auso e tu sai ma li poti.
Na whaalia se tu stala le Phuket News i se tala noanga i le teo New Zealand. E te le lava se ngā luenga o loo sa ili, ma su e tangata mai whafo atu o loo i tutono o Thailand. O mātu o le auso ni tangata whaipisi nisi milionea i tutono New Zealand ma ua tā ua e ono malanga i se taimilata mai i Thailand. Na tā ua le pulea o ngā le Freiburg High School, e le ni tamaiti ua whaasalaina pe whaamalolo le tō mau, mai le haka le ana lātou whaia, ma whea noi se taso i lātou i le taitai o le Act David Seymour i le asotofi talawai. E silia ma le fitu a tangata le atunuu, na sainia se tusi whaalawa i tele, sa lango ina i tamaiti a onga, na whaia tamaiti le haka o le kāmate, i le taimina tu ua i Seymour le a onga, e whaailoa atu ailo lātou le tali eina o polisi le Act, e whaatatau i le te tiriti o Waitangi, na iloa i le atana pueina, le whiano se tamaititi a onga i le ele, i tawhatafa o vai o le li whaipule le whai unga o le haka. Na tā ue Thomas Nash o se whaipule le pule ngānu o whaitu malo o Wellington e, sa longo i nātu o i eni lo i e whailo atu, e nau e tu i nātu la lātou lango i tamaiti a onga, pe a whai e mo o mia ina. I ta alonga, ua whaalau le laka pia le laulangi ni fōwhanga ina i whaatu mawai pia le mana i o le ta'alonga i le mata. E au fie le 20 minute whaasala i le tangata ta'alo i le pepalana mū. O taimi whaatulanga ina i whaamai ai sikalamu, whaapia mapolo i tongi i tutono mai le laina e alua i whafo le polo, po o line outs. O le atunga lunga o le laka pia le laulangi, o le tele ngese o le whaangasalonga o le ta'alonga manisi o ngā yoinga, e ono li leo matete vaini tangata fōu e mata i le ta'alonga. O le a whaatulanga ina se whaala potonga, po o se kulupu whaapitoa e ilo ina ia whautuanga. E au fie i whaasalanga mo le pepalana mū, whaapia fo i whaasalanga, e toi whaia pe a mai a ta'alonga mo i lātou e o ngaonga ni a lātou ngā yoinga, e pe o se pu ele tāla whea ngai, ma ua tā ua e ono wha umi e ni whaasalanga o i lātou e whaatinoina, i a ngā yoinga i tutono taimi o ta'alonga. Tāla whauia ma le si ufonga le lau moa, mo le nei vaenga o le awa uli. E le nganga fia o te toi whaatalofa tuai lo tātou o tunu le nei fwai aso fau, leo atu tono le vai aso ilo nā salunu, e le whao wina o tātou tala mai Samoa e mea lo tutupuai. Wala sia nei mo le teimi mo le tala whaasolo pito le wafo i me tā utu, le iai o se masene whaata mo le vaenga o le tiute, e lātou te whaata i nai pusa o lopo containers a wina mai o lo mai whafo, anga i te tono lo tātou o te no. E whaingo fia no lātou maua ni o loe whaoru whale whaasol tu lafunu mai te tono Samoa. O le masini whaata le nei, o le a whai ti tiere ngā ruenga lau whinga ruenga o le talaia leo pusa o loa, seaki pe o te tusa ma le lisi o loa na awina mai pepa, a mai a o na toe lau foi lea i te tonu. O lo wha mai a le whale tu ina i te tonu le masini whaata molo na whaonga ina. O le masini whaata le nei mō pusa o loa al vaenga o le tiute li wafu, na whaatupe mai e le whaletupe o ati na e Asia, e lano o lana fisosoani ono se 10 miliona tā la, mo le wha le leia leo le tūlanga o le pui ngon saong le mō tātou wafu, e le ulu whale mai o tangata turisi e a le va ameli, va o loa whapea foi ma va whangota. O le fuafuanga le nei o le masini whaata na pāsia le masino Union Kabineta i le tausanga lua whenua se funma le lua. E taua whonga sa whaia na manu mālua le company mai seina le Newtech Limited. Le ano o lato au maia i sa mo le masini, le ana te tala i ne le asoana nafi. E tusa ma le tolu tese ma le 5 miliona tala a Amerika le taua le nei masini ta ua. Tusa le ma le iwa tesi ma le 5 miliona tala Samoa. Mai o se tūlanga le leile o si tasio vaenga o tāpe nanga le atunu, e le taninga malo ia o ki topa. Ua maea e le asoana nafi whelawhalofo inga whaapāle mene ia na ngā ruenga whaale whono, ma malo loilo ma sui whaipule, e na ua maea na whola sia ma talano ina reporti whaapāle mene komiti te tasio mtanga ruenga, ma ua pāsia ia reporti tūlanga aloa ia, ma ona teu nga pe ona tāpena ina.
E se tasi o mata o pata wana tele i fina ngalo whaalia whaipule i le whono tanga whaiu. O le reporti al mtanga rengo le seifua maloloina na whea le whanmai whaama mātoto le atunu. Le wasi itia lava le whai numero tangata i tausanga uma ma wanga e tu lava se tūlanga le manuia male le lei. Pe a whatu sa tu si o tātu o tunu pito ila i titi a wa mawa e le whai numero tangata wā fia. O whina ngalo whaalia o sui whaipule e da ia matua sa ili ni a wale una ia i whaalawi loa e matua i maala malama ma o au ina ma whau o tātu tangata e rea a whianga o ia i le so ona tau ma mawhai mea ai le pāleni e lea e a mata toe una mauele mai suka wha solo atu i loa ina ta oto i lina foe wha ma le toto. O le wha nau nau o taitai o lea tunu e pēr nu wha alio lato whina ngalo le whontanga muli muli ina ia sa ili awale pui pui ai o tātou tangata ma tau fiai leo o mai i le la asanga muli muli e le to iai se lawe inga mo ilantou na o le wha o mi umi te isi o aso wha o popor soi fua e mafutai ma inga. Wa toi te ama i tua mai le whale mai le talavou ia Richard te kitiona le sa tau fiel mo tanga sangase me to tue tong fitinga lona vae ai e o mai le aswana nafi e le maua lava le tangata ma le taavale na malanga tuai lea na ia whaapaina le lao malosi na afuai o na iei manu anga i le a o le Leo Richard na whaadia le talavou leo tu stala a o lato nofo maana woi lunga la wala lau papa i sina monga na o lato i loa mai le taavale lo le Vanguard lanu liulio anga i atu lato te le iano atu la vaina watu le taavale moso i fafo le tangata ai na whaate ia i lato le pā le whana ma la vea i lona vai. Ma o lato whesuru whaisolo ai loa mo le saunga le mu. Ma ua avea le matulanga na whaingatai no lato ma ua a toa le numero le ta vale. E na o le R ma le numero 5 no lato ma ua. Wha lia le sui komisino mtanga luengo leo papali i Mona Lisa tia i keti. E le i mawatu lava ni whaamtalanga mai mamalo le atunu i sitasi e nā te sile fiena se whaamtalanga e whaatatau i le ngate le ta vale, ai whaapea fōi le ave ta vale. O lo wha wau su e suenga, ma le tālu sanga mtanga luengo leo i le mamalo le atunu, e ni whaamtalanga e vesota i atu i le mata upo. O le a whaatupe whaata se le malo ni usila masa mo le wa ameli leo le a whaongai na le taringa malo i le whontanga a taitai o malo le taupulenga i le masina o ki topa. O le wa ameli leo le a whaongai na whaafale tali malo e whaamautu wai le to tele o le aua so fono. E se furutasi miliona tāla le tawa o whai o le nei fuanga. O le a whaatupe ni usila le 8 miliona tāla ai 3 miliona tāla o le sao leo le malo sa moa. O lo whawau tā penanga mtanga renga te itase le malo, e au fia i ngā renga whaatina mtanga renga o atina e te tele. Lea o lo whanga solo i lava le whaale leo al te tele le tala whaatai e pia, wha solo atu anga il malai waalele. O lalo le wati i lo na toe wa inga fau o toe wha fau e nei. O le malai waalele wha wao malo i whaleolo. Ma le tātou wafu whawa malo i mata otu, ai o lo whaanga solo foia o onga al tanga luengo leo. O lo fiso swani mai ei leo mai au se tā lia ma le malo ni usila. Ia o onga tau le pui ngai le ngato le whiawe a ina o malo. O whale tali malo e no foi malo. Whapena foi pui ngai lungo al te tele, e le teimi o le fon tanga. O lo whaanga yoi uma ma ngā lulue whaatasi mtanga luenga le teimini nei vaenga mo o mia. Whapea foi tāpe na ngā nu mafio anga ua filifilia, la tau te whaafeilo i ina atu nu te tasi, lea e lanta i le 5 whetanga tau sufono, o le amalanga mai lea fon tanga tele. O tala ia mai sa mo le ne yaso manuia lu tātou tunu, whasoi foia.
se mai a ula whano I le afi O le taunu unga lena o ala o satani E sua mali e whaaniu a ati A o le afi a asa I kena lona tali Whanau a le atua ta pena masa uni uni Ua la talo tawi Sa tuli loa ina pea uele anganga paia A o ufatino le tale ni ma o fa a fia fia O mea ale lalo langi ma le tino ua o taia Ina ua ufia lo uloto ele anganga paia Tama vale vale ua ia fili filia Molona fina ngalo ina ia o fa alia O mea nilo ua ia au maia o te whaai loa atu O lona matautia Wa tapunia nei ole alofa tunoa O lo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa O le fe au le na ua wha ailoa Ua toe lili u fofonga o lo utama I lona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa whaia e tangata malona anganga Le taimi lava lea sa vala a wai le atua I tulu inga ole nei lalolangi atua Tangata o Israelu o I fea mafia Fo I maia I te tonu o tou sa whaatawhia Ua toe alofangia ina e lo utama O Israelu o lona nu umalana fea ngai ngā O Israelu o lona nu umoni lea I lalo nei Malona ainga Ta te e mai nisi I le nei whaalinga Se watutu sa matoma se ilonga o mea ewa aya A o fea o lo wha atua tua I le atua e lewa aya E a fio I mea lilo ai le o le wha le tino Wha aia I lunga o lo ulu o lea ua taunu E pule o le atua I lo uloto e ala mai ai lana upu Ta o fi mauia I lau manu le na sa e tuli Nei e toe tangi tui Wa tapunia nei ole alofa tunoa O lo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa O le fe au le na ua wha ailoa Ua toe lili u fofonga o lo utama I lona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa whaia e tangata malona anganga Fina ngalo o le atua e ui mai I mea mawala lalo Ma le wha tau wa ai a wala mai ai o lona mana Ai ua tau solo mua lava I le au kerisiano O na whai upu mai ma le wa ai mawalalo Ua tou fuaina mai au I le wha le tino Ai ua tau aso tau mata I ala o keriso Ua wha ai loa mai e le atua I tama vale vale O lona fina ngalo Wa tapunia nei o le
alofa tunoa Olo ua tua i le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa O le fe au le na ua wha ailoa Ua toe lili u fofonga o lo utama I lona nunga ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa whaia e tangata malona anganga Ua sa e lua ina le ia pupuni o le alofa tunoa Sa lave ina i oanga sala le lalolangi atua Ua faa muta ina e le atua o le na avanoa Ua faa tau nuku o lana upu pei o na tusia Tama vale vale ua ia fili filia Molo na fina ngalo ina ia o faa alia Awa ele faa vavau na fina ule anganga ule atua Mamanatu o tangata Watapunia nei ole alofa tunoa Olo ua tua ile lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa O le fe au le na ua wha ailoa Ua toe lili u fofonga o lo utama I lona nunga ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa whaia e tangata malona anganga Ua tapunia nei ole alofa tunoa Olo ua tua i le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa O le fe au le na ua wha ailoa Ua toe lili u fofonga o lo utama I lona nunga ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa whaia e tangata malona anganga Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa whaia e tangata malona anganga
te tali tonu e ata sola I maunga. Mana una ufa alupe ele na umati. Ina ia efo imai se ito e te patasi. Se ifesilia tu po o tu mau te alata. Ali ai angalo mai awelo tamasi asi. Se ifesilia tu po o tu mau te alata. Ali ai angalo mai awelo tamasi asi. Ngalo lavanda ya tatu ngatala. Ina uala talata ona e alumalanga. E tuma upea ufia ufa atua ana. Ole ale ngalo mai ita ilo wanganga. E tuma upea ufia ufa atua ana. Ole ale ngalo mai ita ilo wanganga. Sivala ia masisio nima pese fia iona viinga le faa ola tanga uaia amai faa fita Yesu ila ualofa o te pese mafa ane e tau pelo sili ese le mana mea oi tuma upea oi lau pele. Poto mai tato si ilefa afetai mua mule vinga ya Yesu lo tato metai awa o ya ua mafuai le mafutanga le nei ua fai tato fia ya Yesu fa atasi mai. Ia patili mama ese e mai lau siva e matungo fiela to faalaina ua suia nei ole olanga ua siva nei faaleanga ua fia Yesu ila faalatanga. Masisio ma pese fia iona viinga le faa ola tanga uaia amai faa fita Yesu ila ualofa o te pese mafa ane e tau pelo sili ese le mana mea oi tuma upea oi lau pele. Sivala ia masisio lima pese fia iona vinga le faa tanga uaia amai faa fita Yesu ila ualofa o te pese mafa ane
Susulu
O mafutana nei elelei e fia fia o fai mala e o aiga e o ile tala lelei e ai o aso eleanga e tiga o mai o ma o fuuma ai fa no anga tanata uma o tutu o lo i mata u ale matu
tutu Olo wimata uale matu Tangi ya wefa alupetangi masu su Le itula ole toeva ai Le pa ia tu malo fusi mai Fa ato fa songi Tasi e malanga ese ai Tanata uma ua tutu Olo wimata uale matu Tangi ya wefa alupetangi masu su Le itula ole toeva ai Le pa ia tu malo fusi mai Fa ato fa songi Tasi e malanga ese ai Fomel tatu tunu le neia wuli mole atu le nga fa tai mal fa malo i tatu wo pa anga ia la mafuta mai tatu tu tu le nei fo i vai ko laso mai la veli tu lai pitu ia le ute ono minuto to ne ora tano li tu lai tasi manatu ia olo ono fo file mu fo tatu tu ia le musika su fi filo fa fianga si fongo lo mua ia le temo la wuli ia i fo le tatu tu le enga tamu fatanga ia nei fo yaso fa malo nga lue ia i la tolo ngā lue ne yaso, tai fo i la tolo. Poi mai mota malawa ne utatu te mamsi nā mātutua. I le manatu, i lua mai fo i teimi tātou te wha mawai i lungo le tātou frequency tasi ono tesi mana tasi wha mō. Ai wha wau pera tātou tau tue musika ma
whawhiawhianga su whiwhiloi lungo le tātou Facebook, ma le YouTube channel, ma le tātou apio fōringa. Ia ngā suilele api whalongolongo i le nei awuri. Ia wāwho le tātou tautua tātou tau wheloi le sa tai au. I le tu lai thitu, tautua masani le si whongolo mui Wellingtone, ia mana polo kalame, ia i le nei fo ia wa yaso le sa tai au. E mo le nei teimi, ia le whawhoma le tātou tunu, tau runga atu le tātou polo kalame, i lungo le tātou ala leo. Ia ona whawole le tātou tautua, ia i lunga o le tātou Facebook ma YouTube channel. Se upu se tala se ngana wale tau tamali i whawhoma le tātou tunu, whamangalo mai, ia le tātou tautua, ia le nei teimi, mātou whātou whawha soifua, whaasau songa le tātou tunu, whamangalo mai swa le tonu, ai mangalo le lo whamaleanga leo le tua. Tātou wheloi la sa tai au, ai marisi ufonga lomo, whaasau ia. Sa malo e fua wa maua, le atua o whawheta i tele, ua sa pai a whātua ele, le lau lau sa saa o le whaiva, le soifua le ua matsaina, ua tini pa o le uto, malo tau sala. Ua e tai fufo i uta, malo e fua ua maua, le atua o whawheta i tele, ua sa pai a whātua ele, le lau lau sa saa o le whaiva, le soifua le ua matsaina, ua tini pa o le uto, malo tau sala. Matai sa ue o mea uma, o papa tiso ai le meto tisi, I wha manui anga. Malo o le masui sui, le wha atoto e le nganuenga, o lea ua toe nei o se anga, tau Tamo o moonga, I le whai tauma o le lua fe tau sanga o le alofa. Samoa se isisia e ia, le fua o le sa o lotonga. Malo o le masui sui, le wha atoto e le nganu. Olea ua soe nei o se anga, tau nuku tamo o moonga, I le whai tauma o le lua fe tau sanga o le alofa. Samoa se isisia e ia, le fua o le sa o lotonga. So yo vae ai tu inatsuya o elevinga malu awa o o le tupu le matai sa o mea uma wa papa ti so ai le metotisi I
I whaamanuianga. Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafau mai le siu whonga le laumua mo le nei vahenga o le awa uli. Wa ioele ka pene tai matua whaasa ia I vapes ia tai tasi ona whaonga matiai. Ia matua si ilunga whaasalanga mo ila toi whaatawina atu vapes. I tupulanga I lalo le tai isfulu valu tau sanga le mātutua. Toi whaapopo nisi tu unga I pisinisi. Whaatasi e mase whainga I sili ato na tala whenga I whaamalo si alitu la fono. Ina ia mautino ai muli tai pisinisi e whaiama whaatawatu vapes. Ia inga. Na whaasilsila le minsta langolango le soifua maloloina Casey Costello. Ia suinga I lea so ma o le atu o atu I whaangasalonga masani ma le whaamoemoe ngai na ia o atu le whaiunga tausanga wa a mata whaatino ia suinga o le tula fono. E ioele minista mo mta optau I tangata yeimana o ngā whaapitoa, ele I ato atoa le leile ngālwenga na whaia ele whaikaha, po o le mata ngālwenga, I le whailoanga suinga mo vai ngā tupe, a wā tangata yeimana o ngā whaapitoa. Na whaalawiloa le mta ngālwenga ni suinga ia inga mo le whaataunga, o mea whai ngālwenga, po o masini e whaonga e tangata yeimana o ngā whaapitoa, whaape I maau na ngai langolango ina ai I la tau. O ia suinga, ua matua ngungulu I le whaapotopotonga o tangata yeimana o ngā whaapitoa I le tunu. Ma ua silia mal se fulu afe tangata ua saini se talo sanga, e te ai ia suinga, ai whaato alua sfulfaitu la talo na amata le atu si talo sanga. Na whaalia le so upol vaenga whaapwhaya le leiba. Mo mata upu I tangata yeimana o ngā whaapitoa, ua toi whaafo I lava le whaala potopotonga I tua I le lua sfultau sanga ua tua nai, e ala I suinga I whaititi e ala tau vai ngā tupe.
na whaalia le Minster Benny Simmons na tele o tua ia le pulisili le ova o tupe whaalu. Ai le tatau fo iona tipi pe whaetitia tupe mo masini e tu i talinga e tali le pa o whaapea i ma iPads. E o ialo to tele o ilato i eimana o nga whaapitoa. Olo i eilo lato talitonunga ua le o toi au fia i e vaenga i tupe whaalu. O le ai eise asia singa se tasi o whaitou whāmo ai a tatau o tangata nu upo o tangata o le ele mai malo o whaatasi e o mai titono New Zealand le masina fou e awai se whonopo o se Koneferinisi e whaiele University o Kilani o la whelo i atu Francisco Kali te sei i whaala potopotonga Māori o ta itai o iwi mahapu o tangata ua iei o lato to mai whaapitoa tau ili tu la whono mo tangata o ele whaape mali komisi moa ia tatawa tangata. O lea whaautu ia whaatasinga matala noanga, i le tūlanga o ia tatawa tangata nei i tutono au te aroa. Whaape mali whaavai autu o le te tiriti o Waitangi i tutono le tūla whono whaavai a lea tonoo. Ina ia o whaatasi le aso le nei lua se fulo mati. Ua whaamana tui nai le tāu o le vainga le leo ni fo tangata taito tasi le lalangi. Ua wala a wele whaala potopotonga po le asosio fōma ini fo New Zealand i le mālo. Ina ia whaasa ina i totono kolisi le vaisua malie. I se saunoanga le presidente o le NZDA i lunga le TV tasi le aso. Na whaalia i Dr. Amanda Johnston. O le mafuanga numera tasi o le leanga o nifo ma mafa o le tino ma le tino putanga e le New Zealand, o le malosi po o le tele o le inu vai sua malie. Wa silia ma le tasi o vai tolo o tamaiti o le atunoo, wa ova le mamafa o tino, pe tino puputanga e le, overweight or obese, ma ua tatau lava o na whaia ni suinga, ona o wha amai o a awhia i nifo, o le whaafi tauli le o lo tōlanga mō moi mai o tamaiti tau fia i whale mai, i totono New Zealand, ai o ni whaafi tauli ma whai o na tau fia. O fōwhanga le malo i whaatou la whono ina i le la whonga i ta'alonga whaitupe i lunga o penga ta whailangi. O le afsosani whaapale ni le tūlanga o ieitu ainga o ta'alonga whaitupe pe o na ta ua le Sky City. O le 5 tau sangata luaina a mater na whaatino mai Malta ta'alonga whaitupe i lunga o penga ta whailangi le company. Na ta ua se li po te le 4th bar o suinga i ufautua ina le malo. I o na mawhaina afsosani i le Sky City. E wha o popo pesi i tia i mai le tūlanga māua lalo lo iai, a lātou ta alonga whaitupe i lunga o penga ta whailangi. E ui leono māua lunga atu le la whonga i tutongi, mo ana kasino i o lo iai no whanga i peona iai. Na amatana whaatulanga le Sky City a lātou ta alonga whaitupe i lunga o penga ta whailangi i le luafis fuluiva. Sa whaonga i se vaenga le PCDC i Malta e whaia ta alonga i lunga le interneti. Le sa whaasaina i tutono New Zealand e se mai le loto ma le TAB. E se lau whawhetala se vanga tupe uofo i nā tui leo o se tau i mo se tangata mwhio na mawatua ini whaamatalanga e whaatatau le tamaita i Marlborough o Jessica Boyce leolo o sa ilia pea. Na whaalia le ausasu e le polokalame o le cold case a le TVNZ. E yeilo la tau tali tonunga, e atangia maina mafua mai se whaala putuputongo ni tangata ya afiele methamphetamine i Marlborough, le leiloa ma le maliu o le ataine talavou, o le poa na pole na whaalauloa i le polokalame mo le taimi mua. Ni whaamatalanga fōwe winga i le mata upo, e luas fulfitu tau sanga le matua o Boyce i le taimi na leiloa ai, i le asos fulmaleiva o mati luafis fuluiva, mai Renwick e latai Blenheim. Na mawale taawale alona tinale na aluai li tamaita i aso i tolu mulmuliane. Manisi ona mea tō tino e awhiela na waainga aile i mawalava lona tino sa ta awele leo. Pei li to avaluanga i li to o se fulu le numero tangata o lo o awhia i le mata upo ma o so se tasi ilo ni whaamatalanga o lo talo sanga ina i leo ina ia whaafso o ta iato i lato i le ovalu se lau. Luono li matolu lua fitu tolu whaatasi ai malitaui e se lau wafe ta la. O lo ilo le pule nganu o porirua le toi whaapopo tau i tutongi mo lai sene o Ava Malosi. Ina ia whaamautino ai tutongi i la tolo whaatawina atu Ava Malosi ia tau ai le o le au whai la fonga. O le ua whaalau i loa le tu la fono o tau o Ava Malosi a wafa atala noanga mai tatauna o atu la sos fulfao a perila. Watu ina atu umawhina ngalo whaalia o tangata lau tele winga le tu la fono ai o le a whaatala noa ina le pule nganu i le asolua sfultolo o me. Ma le whaanau nau ngai na ia talia ina le aso tolu se fulo me e valus fulfapi sini se whaatawina atu Ava Malosi i tutono le aio porirua ai lua se lau iwa sulfata alu sanga mola i sene o Ava Malosi sa ilo ina le pule ngā nuu i le tau sanga taluai.
E tolu sifulu ono tausanga le matua o se tamaita i whangarei, ua maui wha maunga a leo leo New Zealand, o se tasi o tangata sapito silo na mawalunga le ava malosi na ia tau mawhaina, a o ia ave ina le ta vale, ina ua su ina lana maanawa le masina taluai, sa mawaina lata ina whaaluaina le mawalunga to le ava malosi, ilona tino na ilo le tapula a whatangaina, mai lua fese lau fitu se fuluvalu, micrograms, e silia mantolu 10 kilomita le mamao na malanga i le taavale, i Cox Road, i tiki punga lea tamaitai, mana taawis tamaitai leo Anne-Marie Fitchett, e lea ise tangata e fia malanga faatasi se awala, e oi mani ave taavale le o ato o to le malama, po le malo se faafoea i le taavale. O le tapula a faatola fonoina mo ave taavale ta ilua sfultau sanganga ilunga, a feula pe siaki le manava, e te tau ona lua se lau 5 micrograms o le ava malosi i le lita, ai awha Yesu e le toto, e te tau ona 5 milikalama o le ava malosi i le ta ise lau mililita o le toto, o ave ta avale lalo le ta ilua sfultau sanga le mātutua e le whaatangaina lava le ava malosi. E yeini au nanga o fōma i ainga po o GP e au na tutongi mōmua e tangata se ngase a lātou pili, au le iwhai a lātou siaki, ona o le tōtele o tangata, e le o tutongi ina i e tupe, wa whaatino ina le Green Cross Health se polisi, ia mauti no e mōmua tutongi le tau le siaki fōma i a lātou whale mai, po au nanga whaasoi fōmalolo ina e ono sfulfitu le atunuu, ona o le tele o aitala fō tangata se ngase le ona masina o tō nai, na ta uel whaalapotuputonga le General Practice New Zealand. I le checkpoint, e iei fo mai pitonu upo vaingo le atunu o loo pitu to tele ngase la tau te vaaya o loo whaatino ai fo i lea whainga. Na ta ue Andrew Tucker o le Green Cross Health. O le ono le sfululua masina taluai, sa va ai si iti o le numero tangata i le o tutongi ina la tau pili pe a umona va ai fo mai manino lava. O le si iti o le tau o le soifuanga o le mafuanga au tū lea e ua whaina i fo i malato au onanga. O le polisi masani sa iai, e whaatala noa le Green Cross Health a lātou ngase i whaingatā. O na tutongi a lātou pili, po ani awale mawhaiono lātou fisosoani a tuwai. O le tau ewa a iese fo mai au onanga, e se fulu iwa tala 5 sene, pe a iese Community Services Card, a i le vale fas fulu 5, ma le 5 tala, pe a le iese Community Services Card, e foi le vaengo le atunuu, o lo o au mawai. O lo o tau fia pele whalipuipui se au so New Zealand se to alua i Phuket i Thailand. Ma ua mo lia ni solu tu la fono e au fiele ngā oi, wha au 5 i se leo, ma le whiwa i se wila a fia au noa manila i sene pe ona lipotia hai. Na sawa le alu le wila a fia le auso, pe ona lipotia, ma na sosola i se mai ma le leo i le asto nai. Muli ane, na pu e le tasi o le auso le leo ma whao ese se whana, na leo ai ma le amoti ma pa ai ma le la o malosi. E le ise tasi na manu ai, aina li putia o lo wha solo manuia le leo, na a fia mai ngai o inga le auso e tu sai ma li poti. Na whaali se tu stala li Phuket News i se tala noanga i le te o New Zealand. E te le lava se ngā luenga o lo sa ili, ma su e tangata mai whafo atu o lo i tutono o Thailand. O mātu o le auso ni tangata whaipisi nisi milionea i tutono New Zealand, ma ua tā ua e ono malanga i se taimila tamai i Thailand. Na tā uele pulea o ngā le Freiburg High School, e le ini tamaiti ua whaasalaina pe whaamalolo le tō mau, mai le haka le ana lātou whaia, ma whea noi se taso i lātou i le taitai o le Act David Seymour i le asotofi talawai. E silia ma le fitu a tangata le atunuu, na sainia se tusi whaalawa i tele, sa lango ina i tamaiti a onga, na whaia tamaiti le haka o le kāmate, i le taimina tu ua i Seymour le a onga, e whaailoa atu ailo lātou le talia ina o polisi le Act, e whaatatau i le te tiriti o Waitangi, na iloa i le atana pueina, le whiano se tamaititi a onga i le ele, i tawhatafa o vai o le li i whaipule le whai unga o le haka. Na tā ue Thomas Nash o se whaipule le pule ngānu o whaitu malo o Wellington e, sa longo i nātu o i eni lo i e whailo atu, e nau e tu i nātu la lātou lango i tamaiti a onga, pe a whai e mo o mia ina. I ta alonga, ua whaalau ele la kapia le laulangi ni fuafanga ina i whaatu mawai pia le mana i o le taalonga i le mata, e au fie le 20 minute e whaasala i le tangata taalo le pepalanu mū, o taimi whaatulanga ina e whaamai ai sikalamu, whaapia mapolo i tongi i tutono mai le laina e alua i whafo le polo,
po o line outs. O le atunga lunga o le lakapia le lalangi, o le tele ngese o le whaangasalonga o le taalonga manisi o ngā yoinga, e ono li liu matete vaini tangata fou e mata i le taalonga. O le a whaatulanga ina se whaala potopotonga, po o se kulupu whaapitoa e ilo ina ia whautuanga. E a fii whaasalanga mo le pepa lana mō, whaapea fu i whaasalanga, e toi whaia pe a mai a taalonga mo i lato e o ngaonga ni a lato ngā yoinga, e pe o se pu ele tala whea ngai, ma ua ta ue ono wha umi e ni whaasalanga o i lato e whaatinoina, ia ngā yoinga i tutono taimi o taalonga. Tala whauia ma le se ufonga le lau moa, mo le nei vaenga o le awa ule. E le nganga fia o te toi whaatalofa tuai lo tātou tanu le nei fwai aso fau, leo ngā tatono le vai aso i lona asalunu, e le whao wina o tātou tala mai Samoa e mea lo tutupuai. Wala asia nei mo le temi mua le tala whaasolo pito le wafu i mata utu, le iai o se masini whaata mo le vaenga o le tiute, e lātou te whaata i nai pusa o lopo containers a wina mai o lo mai whafo, anga i te tono lo tātou o te no. E whaingo fia no lātou maua ni o loe whaoru whale whaasot tu lafunu mai te tono o Samoa. O le masini whaatale nei, o le a whai ti tiere ngā ruenga lau whinga ruenga o le talaia leo pusa o loa, seaki pe o te tusa ma le lisi o loa na awina mai pepa, a maea o na toe lau foi lea i te tono. O lo wha maea le whale tuina i te tono le masini whaata molo na whaonga ina. O le masini whaatale nei mō pusa o loa alvaenga o le tiute le wafu, na whaatupe mai e le whaletupe o ati na e Asia, e lalo o lana fisosoa ni ono se 10 miliona tā la, mo le whaale leia leo le tūlanga o le pui ngon saonga le mō tātou wafu, e le ulu whale mai o tangata turisi e a leiva ameli, va o loa whapea foi ma wa whangota. O le fuafuanga le nei o le masini whaata na pasi e le masino uni le kabineta i le tausanga lua whenua se funma le lua. E taua fonga sa whaia na manu mālua le company mai seina le Nutec Limited, le no lato au maia i Samoa le masini, le na te talai ne le asoana nafi. E tusa ma le tolu tese ma le 5 miliona tala a Amerika le taua le nei masini taua, tusa le ma le iwa tesi ma le 5 miliona tala Samoa. Mai o se tūlanga le leile o si tasio vaenga o tāpenanga le atunu i le taninga malo ia o ki topa. Ua maea i le asoana nafi whelawla fo inga whaapāle mene ia na ngā ruenga whaale fono, ma malo loilo masui whaipule, ina ua maea na fola sia ma talano ina reporti whaapāle mene komiti te tasio mtanga ruenga, ma ua pāsia ia reporti tūlanga aloa ia, ma ona teu ngai pe ona tāpena ina. E se tasio mata o pata wana tele i fina ngalo whaali o whaipule i le whono tanga whaiu, o le reporti al mtanga ruenga o le seifua malolo ina, na whea le whanmai whaama mātoto le atunu, le ua si itia lava le whai numero tanga te tausanga uma, ma wanga e tu lava se tūlanga le manuia ma le lei, pe a whatu sa tu si o tātua tu nupito i la ititi, awa mawa e foi numero tangata wa fia. O fina ngalo wha alio sui whaipule, e na ia matua sa ili ni awa leuna ia i wha alawi loa, e matua i malama lama ma awa o ina ma fau o tātou tangata, e rea a fia ngai o ia i le so ona tau ma mawhai mea ai le pāleni, e lea a mata toe ona mauele mai suka, wha solo a toi loa, ina ta oto i lena foe wha ma le toto. O le whanau nongo taitai o lea tunu e pēr na whaalio lātou whinangalo le whontanga muli, e na ia sa ili awale pui ai o tātou tangata, ma tāo fiai leo o mai i le la asanga muli, e le to iai se lawea inga mo i lantou, na o na whao mi umi te isi o aso whao popor soifua, e mafutai maa inga. Wa toi te ama i tua mai le whale mai le talavou ia Richard te kitiona, le sa tau fiel mautanga sa ngase me tō tue tōng fitinga lona vae, ai e o mai le asoana nafi, e le i maua lava le tangata ma le taavale,
na malanga tuai lea na ia whaapai na le lao malosi, na afuai o na iei manu angai le a aole Leo Richard, na whaalia le televau leo tu stala, au lato nofo maa na woi lunga le wala lau papai sina monga, na o lato i loa maia le taa vale lo le Vanguard lanu liulio anga i atu, lato te le iano atu la vai na watu le taa vale moso i fafo le tangata, ai na whaate ia i lato i le paa le whana ma la vea i lo na vai, ma o lato fesuru whaisolo ai loa mo le saunga le mu, ma ua avea le matulanga na whaingatai no lato ma ua a toa le numero le taa vale, e na o le R ma le numero 5 no lato ma ua. Whaalia sui kom sino mtanga luengo leo papali i Mona Lisa tia i keti, e le i mawatu lava ni whaamtalanga mai mamalo le atunu i sitasi, e nā te sile fiena, se whaamtalanga e whaatatau i le ngate le taa vale, ai whaapea foi le aveta vale. O lo wha wau su e suenga, ma le talo sanga mtanga luengo leo i le mamalo le atunu, e ni whaamtalanga e vesota i atu i le mata upo. O le a whaatupe whaata se le malo ni usila masa mo le wa ameli leo le a whaongai na le taringa malo i le whontanga a ta itai o malo le taupulenga i le masina o ki topa. O le wa ameli leo le a whaongai na whaafale tali malo e wha mautu wai le to tele o le au so fono. E se furu tasi miliona tāla le tawa o whai o le nei fua fuanga. O le a whaatupe ni usila le 8 miliona tāla ai 3 miliona tāla o le sao leo le malo sa moa. O lo wha wau tā penanga mtanga luenga te itase le malo, e au fia i ngā luenga whaatino mtanga luenga o atina e te tele, lea o lo wha ngā solo i lava le wha le leo al te tele le tala whaatai e pia, wha solo atua ngā ilmalai wa lele, o lalo le wati i lo na toe wa inga fau o toe wha fau i nei, o le malai wa lele wha wao malo i whaleolo, ma le tātou wafu whaavau māloro i mata otu, ai o lo wha ngā solo foia o onga al mtanga luenga o leo, o lo fiso swani mai ei leo mai au se tā lia ma le māloro ni usila, ia o onga tau le pui ngai le ngato le whiawea i ina o mālo, o whale tali mālo e no foi mālo, whapena foi pui ngai lungo al te tele, e le teimi o le fon tanga. O lo whaanga yoi uma ma ngā lulue whaatasi mtanga luenga le teimini nei vaenga mo o mia, whapea foi tāpe na ngā nu mafio anga ua filifilia, la tau te whaafeilo i nā tu nu te tasi, lea e lata i le 5 whetanga tau sufono, o le amalanga mai lea fon tanga tele. O tala ia mai sa mo le ne yaso manuia lo tātou o tunu, whasoi foia. Tua ui le fai totoa, ai ulu
le faa fofonga ai se io utala o toina leo langa o le tama Samoa iso o se aina ua te leo la ua mama ona o lele amana ia ina si ona si ule utaule langona ufitia i faa o sosonga fofola nelo fala tala tala uma fauna e mala mala mai ala uma mole savalina o ala mani fai na tape taya po I o ele matangi maua alo fa atua tua alu e male fa amaoni Pacifica, Tama Samoa, Maya Tato, Amo Fata Silota, Pao Pao, Ole Fola, Wale, Fayato Atasi, Awa Ole, Tua La Valeta, Utai, Alola, Ia Yo Faiva, Tofili, Maleta, Utuaina, O Aina Maeka. Ole fola una
le
fai mo o I lo u fatu lango nai tino lo u lo tau nau nau atu matangia ngi maia momoli mai le mana lita mo ita oh darling sound no maia tasi ai afe o lo u neola o tia oi so se tai mi le neola le tau nu unga le naula ta ua tau tonga le ai se tasi fa luaina o le rosa o te malu o la uma amora malanga mai vai do kai le kua ngai e kau kai lau pele se fusi mai o langonga o suere kai fale a carvalho fica lai kan lo sa funga mamoi ai vai makai barku ya anga nga mamoi ai le kausa fa pengare mu kiele sa mo ka inga mo elo wow ma mora yo langonga le ki yo foi solo monga lau pele kasi ai afe o ia so se tai mi le neola le tau nu unga le naula ta ua tau tonga le ai se tasi fa luaina o le rosa o te malu o la uma amora o tia o so se tai mi le neola le tau nu unga le naula ta ua tau tonga le ai se tasi fa luaina o le rosa o te malu o la uma amora Bisenga Records dedicate this song to my also red hawk lever ula from Victor Man featuring Taumate tasi ai afe lo neola Nana alfafifianga fai wa ina tasi ai afe ma le sunga ia Victor ma Taumate ia i le te milo tu esfulu minuto tone ora tale uli tu la e lua tali tu la lua tu runga tatu tu nei fo ia woli manatu ia ua tatu mai fo temi ia o la tatu anga ia tua de fai unga por si ur tatu fa mo le ia so mai la tu la fitu ia si o foi li tu la lua le ia woli tatu te fe le le so ta li tu la fitu ta ia mo temi nei fa malon nga lua ia ina tolo nga lua le temi malo fo i la tolo ta poi mi mota malao fa tai le mafu te mertu tu si o fonga lo mo i le nei ia woli pes nei fea ia le pepe ia i le temi mo tatu por clame Warta tu si fonga lo mua i ni vai ngone aso. I only
sina o matua ele ai se te ile vala au mai i luna ele ai se te ile vala au mai i luna ia ngalo la vale tam sala pa atapea i se nu ele o anga na etanata ia ngalo la vale tam sala pa atapea i se nu ele o anga na etanata Ilunga le ala, ila uwe banga, tapu timu tutu ila. Oka ua ova miliona, le kila ole musika. Fafati fa asolo, umalu ole sami, leo kitara watatangi. Tatangi leo tetele, mausu mai le pese, fai mai o Rosalina la upele. Rosalina, tilo mai, siva ma e so mai, au mai lo lima, e uilo ulima, i fika o se fasi toya ina, le anga toya ina, i ona aso nei, watumu ile fai mai lei, ba ai mai lava, e tasila tatene, ai ata mai mafa amata i pepe. Tanto wo ifanga togo e vili I upon ile kitano pe uate alele matato talo le ama tato fiu e ai tato su e fa alla fila lo papa kiu so amala ia talo ya Yesu e anu se ai le matato Ya le fa mal tatu tunu mala tu ya le tatu tu tunu mai le temi fo ia mana ve ngan wenga tatu ala le si fonga lo mua I Wellington ya mole ni fo ya so lulu mole la ngava tai mat fa malo le tatu fa fonga wompa masani ona tatu maftanga mai la veli tau li tu la fitu ya le tatu tu tunu mai I le nei temi o le a wuli mole fa tai mat fa malo fa tai mole tatu maftanga ai fa mangalo mai se fa le tonu I o le o fo le tu si fonga lo mole yaso se upo se talo se ngana wole tau tamali o papa I lau fa fo mai ya matu tia so vai malu puenga fina ngalo tatu tinu fa ngalo sautua fa le tonu tatu o nanga se matu sautua fo le yaso fa le yo vo to fina ngalo fa ngalo mai le patu sautua ya ile totolo tatu li pelo Yesu keriso ngalo fo il tatu proclame la fo inu le aina wa poto lava te utai ya se lava na tu yamma manu ye tele le yaso I fufuanga mga luenga lo toe whanau fo ia onga tātu toe whilo ila so atali tu rei whito mortemine ma tu te whātou wha sui fua.